Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
atu ile tua ona o lana fionga. Wa o whātua ile tua o telewhiwhi se me whaia tangata i a te au. A wawa e lawe ina o naileoti. E te le whaamarosia e o vae nei tūleia. Ina e o savali lumo le tua ile malamalama o e ola. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava oe ile nei lava fo'i tai au sing-singi ua mātou moli mawina ua tele tala i manu ai titi mala. Ele ngata o le mātou whaalongo ua tala noa manu ngangana o le tai au. Ai o lātou le vi inga i ate oe. Ai ua poe fo'i le mātou wa ai ua ta whata o le tai au. O le asa fau o mai. Sangi fia i o mātou loto nei tai au ma whao sa fia fo'i moe ngā ruanga o le loto e watu le vi inga i ate oe. Wha manu ma wha ne e nai o le tupu. Mātou wei fo'i o lumara nei tai au ma mātou wha pe atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua sidi ese male matau tia. O le atua mamalu o le atua mamana. O le atua ifo uma iai o mea na e whaia. Tu bau lava lo walofa le liu fo i lo wha maoni ma lo wanga le leo o ngata anga o mea malawa. O le atua lava oe so i fua ma le wavau e o lava i le wha mavau. O le atua e la e le vi ingon ma malu o le atua oe. Purpuru le mata mo fi. Tama, whaaftai tele, lau mea lofa o da fau o mātua maua, ile nei fo i tai au. Whaaftai lo lofa ua, tu te manu fo i whai ngā malo longa sa tō whawhau tu ngata matau matele ete, pe au riela nei tai au. Au lo lofa ua e whapopori nei aso fau lo lato si fua, ia mona mātua nei ola, mātua o li eili nei aso lulu, si fulvaru i aso al masino mati. Mātua wholongora nei tu sanga, ia ole mātou malanga nei aso. Mātou tui nātu o au ta mawha mole se i tau taile mātou wholonga o leo o whai nei. Ala whangia le, ala usola tino i tūte mga ruenga nei aso, ia wali tio lātou whaiva. Whianga ia i ala lo whatasi mai, ta mā, ala whangia nei mātou whanau se i marutia i nātou le Paolo lo walofa. Ia sa iri le poto e ala ia o onga, whamulia fo i whaiva o lo o whianga i pēr. Ia ma le imata mai tai whaia onga, wale o oina nei mātou whanau. Mana tua pēr le atino pēle i Samoa le mātou le talo. Angara len whamuria le atino. Manuia te itai o Samoa, manuia na i o mātou tangata umai le ngata i Samoa. Whapenale, alala mal pāpao ai, iso se vaenga nei lano langi. Whenafo te talo mo le nei atino ni usilo lo mātou nofa mawai, mātou nu uma o le nei lano langi. Mātou te talo so stasio, tangi atu i whia maura wha mahalolonga ona o ngase mai o le tino, wha ata otori ai tono aingam so se mauta ngase. Ua mātou whata si atu renei tai au ma le whatu tua lo mana wha maro lopa i atu pai ane pa i fo i sia na manosi. Fo i lava le vi inga i ate. Oe, whamaria le, tu malumul panga ma le tāpo inga nei mātou mātua, tu asina sino le tunu i malu maota malau ala nei yaso, te tolu ina lātou le māwhana whana o hoa au. Maua i pela lātou sifua lau le tino siri lava i le nganga. Mea umalava o la whana mātou whaia nei aso fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava, ia fo ilvi inga ia te oe atu maula mātou whātau waa. Whamria mai ta mā, le tautua rwere Samoa nei aso atoa. Mātou wolem wala au i nei mea malawa e ala, swa whamana malau Yesu ki risolo mātou ri imana mātou whaala. Amen e. Alleluia.
so ona oli nei lo loto ia Yesu ole be ingole tua langina la fe pese alkolisiva fayao ngai samo. Toto mo re samos for lima e batolo amo tatonu le tulai ono. In this update, Beef and Lamb New Zealand says a few key factors are driving up the price of beef. Stats NZ data shows the price of steak and mince increased 20% in the year to February. CEO Kit Arkwright says strong grass growth has meant animals are being held back longer so they can put on more weight. He says there are also international factors, with US stock numbers trying to bounce back from record lows. Got, strong demand for our grass-fed, safe, tasty products. Meanwhile, a squeeze on fuel could be the final straw for home support workers already struggling with the cost of driving to clients. Supply concerns have seen prices at the pump soar, prompting a renewed push from E2 for the mileage reimbursement rate to be lifted. Director Amy Hansen says it hasn't changed since 2022, and workers are also expected to cover other expenses like warrants, servicing and insurance. A makeover for school performance reports has been given an A+ by parents. The Education Review Office is introducing a colour-coded 4-point scale to rate performance from next term. They will show schools as excelling, doing well, working towards a requiring improvement across 14 areas. Parent Catherine Foy says she finds it more useful. It used to be just hollowed words. You had to read it all and kind of get to grips with it. This is just a snapshot and it's all colour-coded and quite clear to see what's going on to me. Firefighters have been fighting a massive blaze at a distribution warehouse in Palmerston North's Milson overnight. Crews received reports of the fire on John F. Kennedy Drive at 6:30 p.m, arriving to find a large building well ablaze. British pop star Robbie Williams is coming to entertain New Zealand this November. The artist behind Angels, Rock DJ and Let Me Entertain You has confirmed 2 New Zealand shows for his Brit Pop World Tour, opening at Eden Park on November 24. He'll then follow it up at the new Christchurch Te Kaha Stadium on the 28th, becoming the first international artist to perform there. That's news. In sport, Devon Conway's man of the match 60 of 49 balls has seen New Zealand beat South Africa by 68 runs to level the 5-match T20 series 1-1 in Hamilton after posting 175 for 6. Host pace bowlers Lockie Ferguson and Ben Sears took 3 wickets apiece to dismiss the visitors for 107. Football governing body FIFA appear to have ruled out the possibility of Iran moving their World Cup matches to Mexico. They've issued a statement which suggests teams will stick to the original schedule. Iran had been negotiating to move the team's matches away from the United States after American and Israeli airstrikes on the country. Their current first group opponents are New Zealand and Los Angeles on June 15. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mo nei tai ono whaatalo whamwhawhia foi le matele mal whaalo Samoa la tino pele pa ia mal malo lo whawhunga le nei tai au sengi malo la malo se fua mal wia. Malo fo le tino folau. Tatu avile vi inga mal whawhtai le tua le tatu whaapolo le mal whaasangi le tatu matai siri le langi. Wa olona lo fo tatu o di fo nei yaso. Le aso nei ufai le tua tatu ti ori matatu fia yai. Parpatia langa le lei o le tatu tapa o sidi le langi nei fo o tatu fsil fai manua o malam o bailu tu si fo mal mata wala. Ya matatu o di ele nei yaso lulu wa se fulu mal vari yaso mati o le tatu fo longa o le lua fe lua se fulu male ono o se mai lo fa fo le polo kala me malo le tai au. Al redi samos fo leba eva todo amor le fenga ngal badan ta so va luop so mai sini o le tatu Facebook. Sera tasi patea. Ya mato ona nei tawai meni e tau tuaina o se pa ele tu la se fulu tai o nei malo se fo maria malo le so le tai o fo ngabana. Ya, tata fai fa malo vi ele lo fa malanga le tu langi mama fo le sunga le o fa talo fa te fo sa mo le tunu pele malo le fo la ni tai au. So wa fa fo ri po ya so. Yes. Ma vea fo ile aro. Ye fo vai so la to. Yeah. Ala le limo tele tu lai ono. Le nei tai o fo. Ja, o smaila mai mo la fa foga ole hello tau mo le aso.
Lui tau mo le aso. Whaama ngalo e Yesu le whiawhine muli lua. Jesus forgives the woman caught in adultery. Ioane lona mata upu e valu o le foi upu e se fulu maletasi. Ua fai mai o ia. Lea li ie. Ua lea I lava se tasi. Ona fetala I atu lea o Yesu I atea. O te le wha sala foi I ate oe. Alu ia oe. Aua e te toe anga sala. Wha maangalo ina e Yesu le whawhine muli lua. Jesus forgives the woman caught in adultery. Ua mō lia mai a Yesu. Se tina ua maua ile muli lua. E tā I tai o le lotu a iutaia. O Fariseio, o tusi upu, o satukaio, ma osi taulanga. Fai mai le tū la fono mose. O le I tū a inga soli ngā tū la fono lea. O le sala e tau ai I maa ina ia umai le ola. O Yesu la vaia. Nā fio mai I le lalolangi. Mō le whaamanga loina o le tangata anga sala. O lona winga e tā ua tele ia Yesu le tangata anga sala ina ia whaaolaina. O se tonga fiti leanga na fau e tā I tai o le lotu o iutaia. Ina ia whaia aini mō li anga sese o Yesu. A whai mai Yesu e tau ai maa. O lona winga ua mō lia Yesu le whasi o titangata. Ai a whai mai Yesu e aua le tau ai maa ai a whaaolaina. Ua mō lia Yesu I le whaatau tee I le tūla fono I utaia. Ua whaa I loa manino Yesu. O Fariseio, o tusi upu, o satu kaio maosi taulang. O tangata anga sala. Ai hola whaafia ami o tonu. E fia e vaai atu I se maleanga o isi tangata. Ai vale lea e vaai fo. I le ano ai. O mea leanga o loo lato whaia. O le tāua lea o le tala. O le whaamangalo ina I Yesu o le whawhine ua mōria mai I le murilua. E mana o Yesu. Ia mua ona vaai ifo le tangata. Ia te ia lava. Ona whaatoa au tilo atu lea. Ma tusi lima. I le anga o le isi tangata. Fai mai le whawhine mulilua. Ia Yesu. Lea li ie. Ua lea I lava se tasi. Na tongi se maa. O le whaailonga manino lea Yesu. E le ai lava se tangata a toa I lalo o le la. O tātou, o tangata anga sala. Samo ai, o le winga lea o pōpua ngā o Yesu I le nei vai tau o le soifua ma le ola. Ia whaaola ina le tangata anga sala. Nā o le whaasala. A sori le tūla fono wa whaasala. A sori le tūla fono wa whaasala I le nu. A sori le tūla fono wa whaasala I le ekalesia. A soli le tūla fono wa turi ese mane ainga. A soli le tūla fono. Ua tongi sala ma faa sala. A o Yesu. Ua faari manino mai I le vai tau o ona puanga. O le mea au pito I sili leo na tāua I le atua. Ia faa o laina le tangata anga sala. Sa moai. Mana ia tala Yesu. A whai e leisa uanga sala.
tongi sauma. O lona winga. E le ai ma se tasi e toi tau ai maa ai le whainga malo. E le ai ma se tasi e toi tau ai maa ai whainga no. E le ai ma se tasi e toi tau ai maa ai tāpua inga. E le ai ma se tasi e toi whaasala. O le fina ngalo pa ia o le atua. Ai a pe a se i o tātou tari tonu ia, ma wha atua tua i a te ia. O na wha ola ina lea o i tātou uma. I le nei fo iaso i a tātou fe au mangaruenga. Ua lea i lava se tasi e tongi se maa. Ma na ia le tala a Yesu na wha maa vai ai ma le whawhine. Whai mai Yesu, alu ia oe. Aua e te toe anga sala. Samoa, alu ia oe. Aua e te toe anga sala. Tātou te tālo. Whawhetai tele le atua. Ua e lu i tauina i mātou. Ia mua ona o mātou wa aifu. I mea leanga o loo o mātou whai. Ai aua lava, ne i o mātou tau ai maa. I isi tā ngata. Anga le lei mai la ua fio i a mātou fe au mga luenga o lene iaso. E manu i a ai mea umma. Lo lava suafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Esa dia, o ia sa tu.
la volbese mai a fu fiva mose no se fu valu le ale tulai ono le polka me malo le tai radio Samoa's for lima eva tolu amo na to follow long ale Aro Memorials Maritani Cars na vino jo ona makua e fa masaulo le tatu musika le tai e fa fia o fa mala se fo le tano le lo ju ju manga wenga le ne fo ya solulu wa tatu o lia to kwata fitu ile tai onei o le ngalo na fa mono mai so taimi mo le tatu polka me areto o le ola tapena mai le sunga pasta na fa kopa tatu maru tai fa le ngara na mo onga tono vaso tatu o lia today in history tatu vai pone me tupula so valo mati telo to sau ba le tai na fitu ile tai ne mo fa po telefone ngal pro tani pa tatu fitu polka me na po fa le kai ona solulu mo tatu le pati mai o le awala Fatalo fe abta vale ne temele tao il vangale George Bonds Memorial lianga yane le malai va alele ole ye lata ole ta vale lunga tato luas fulu a lona winga os fala vla vetu ta vale na o ye fulu ne temele tao lunga tato wala tsele nisha vanga malava le mai ta watu ya olo mama lava le traffic mo tato baule na le fala vla vetu ta vale ya ole na oli putiatu mo lo sila fia abta vale o isha vanga ya ole fta amatal tao fa mole se itau sisia pe le saunga le mu lunga le awala suliva minuto te aile tu la ono Afa peo na fua lau plan ole asolulu ile tau. Ia lelei fa fofonga fa lelei mai ole a o faitawina ia te oe fa mo bawa la mai tau bole nei foi. Asolulu wata tu o lia tamaki makolo. Au kilani no fa fa salanga radio Samoa se fulu dola ile malu lu ne banga ole tai hao. Winga fa mo wino le tau le sol a langi lelei le tau le tele o banga au kilani. Ole tui ma tu o rewa. E pauna le maenga pa uai nai wanga fa mawina la mai tau mo nei fo yaso lua se fun ma fa ma lunga na yo ile pe bella fa mawina mo au kilani ile nei yaso se fun fa lona ma wala lo tai pe au lia ole alangi le lei fo le tau le tele vaenga au kilani lua se fun odo mo lunga pe bella fa mawina mo au kilani tai au ole vaenga yon tua tulas for really o ka fe kede lo ka wa ku pe ale langi le lei ia le tau les for really aso tona ia la langi le fo le tau le tele vaenga au kilani langi le sa mala so fo mala so do so ke fa ya ko lo mi kar ke ngi maki mala nga saule sawa ele nga ka inga langi le so la mai fo ma fan ka ke ya lo su fa ya lo su lo ka ya lo su fa so lo ko ya kwa ma nga ya ke le so le ora na o tala ia te o fa mo nga la mai tau ele nei fo tai au fo tu la ka masani o le tara pokalame afanga solo ia le maru le tai au le Samoa wala mai von tara pa bal tulango ele tau telo si vai ngor sila fa pena fo le tau Samoa mo le so vai ngor ke lope lua se fulu maratasi wa te anai ia le tula e ono Dennis Ayek le tai au tala ida fa fi fianga le Samoa le fo tai au fo le tlo anga ju te manga le ngor tai au malo le tau wa tai malo le usu o ia fa valnea sa pesele mo Samoa pai ona tai au
Hey ho whawhiwhia ko le tai out radio Samoa Sfalima iwa tolu amo na ua luas Sfalima le watai nei le tula e ono malo si manuia to te le pahangal tāpa kala mele ua whaatala whamai le nei tai anu al tātu Facebook mari YouTube radio Samoa ma lo lava whawhetai le whaatala whamai man whawhero e mare nei fwoi tai au fau Christina Tanovasa Lai whaafonga mai o I Merpone, malo le suifua, malo le ala popo le tae au, kalo whae, pe ala whua ki le wha, o le taimi ala na Merpone, si upapa sa vidi male, manukau, wiri manukau, kako pikong ulea, kako ulea ingi. Ya, alau whionga sao, whanana, tasi, wheleti uso, whaafika kere la, whamai la, le ale ko ngia sanga maa ngi yasu. Kukusa ka ua, ioi, o le tau tinonga a maa ua, e fo ngai ma uang sala io o lo ka ko le la langi o le sala io ia ma lo fa tai uso le lei lui talapo male I think ba lo si fo le fo tai fo Simeon Suena o tatau tai ba lo si fo mai va Simone okay le lei Manu Peter good morning Malo si fual nei foi tai au fo Teresa Sitefano malo si fual nei tai au malo lava Ben and Maria Ashmet Tala la fatu Maria foi le ngal wenga male finngalo le tulo ngal ai pray for Israel malo lava si fual tai le fatis mai kilometre sefo malo si fual nei tai au fo Melbourne Australia vai finngalo Melbourne se la popola Melbourne Rachel Sifa malo lava si fual Jane Collins Brazil la fa fonga mai o e Washington State ya ba ko ke lo ka ko ai ngalo ka ko ma futal nei tai tatu wa fa silvi inga le tu wa lo fa mai le tu mo ne so fo mo tatu yes ka fe so malo va tai e ka un ka langoa il supermarket le sa perché lo sa countdown e Woolworth e Blockhouse Bay pe ala tomo ba tu ni seli poti sa fa tau se tanga to Blockhouse Bay fa pe ala tu ai o po se si ke mi si po se si va nga a lefta to fa manino mai ele ai o le anga mangingo mai ale wa fa ka wele o se supermarket a sainga ela ko le aso le ka langoa e ala ko ki lo ku ngai ai il va nga le so tato mai I Blockhouse Bay ma ko ke da ko fa fonga mai il pe ko ngula o le supermarket fonga la fai ai ele o se fare kala vai o te lo na family no li poti na ma wa fo il pokala o tulanga na ele o se fare kala vai la fai o le supermarkets yeah asa yes Iwi, o le tulanga na, o le supermarkets, e sa o lau sau noanga tawai o le sa tatou tala no ai fo I se taimi ua mawai atu. Ina ua whaalawi loa mai, o nga o ingale, sa e pei o ingale tulanga sa iai, le isi fo I supermarkets ua masani ai, ia tatou le Woolworths. Ia a o lea la, o le asu I tulanga, I le isi supermarkets fo lea ua whaalawi loa mai. Ia le na so tato umela la I o lewa langa pea la tau fai tau atu I li potia na maua na feel time po kalame e tangata na popole fa pe ai o le a fai sisi far kala vai ia angala kala si o ko sai ngai em ko fai si supermarket ka ngofi fa fi o mai la ko wi o fai ko fa kaunga supermarket o pe ko ma ko lo kula sa wa fi ia pe a ka ngofi ai ale ka ngofi ia fa pas famis fa manifi a fo o lo tato fa te tali po la tali New Zealand le tulango le pensini mal tamine nei a le me mo ia sole ya wa ia tele lo ya ngal mana mala tunu I mean I can feel it o amba kwa yo kalango nga inga o mo kwa ka un kal pensini e lo la le ku ngala ka mai la ka vale ya I mean a fu ko ma singa len kia ku nge ku sa au ku la ka limas fu kala ai ya ai fe ka ya la mala populo ke felo ai ku sa limas fu kala ai e ma ku yo fiu ke felo ai la so le me la ku limas fu kala te ka le mingo le ngi la ri o peng singi ri
Fare kongu ke le mele o I ka ko wa. Ie. Ia. Wa fai asi tau ngata fo il pensine pe ona ia lava fo ia sila fia fo ila tunu tu langa a pangati o lo ia nei fo ia ai mai sila lava fo ia ole tau le nei e fa nga solo o tu langa na ile malo lava la ia ole o ia fo ile fa tu langa mo tatou uma ina ia lava ta pena awa e o mal taimile nei ia ole o ia vai nga fo ia o fai levels so ole level 1 ia ole level 2 level 3 e o ale level 4 ia o tu langa na le wa mata ona tau fa vasenga mai ai fo ile ele malo o tatou la le taimile nei a level 1 la o lona winga fa ia sila kiki ai mongia o le wa faina ai le o tele se afianga ona o le mafuanga o le o lava le sapalai New Zealand mo le a tulanga la le tau le swau ia po le pensingi foi ma vaenga ia tatou te whaongaina o le anga ia ka ko sapalai nga mua oka ai le nga paangi le vaenga lai o so la vaenga la na o la o saunga le mu ese mai la ia vaana o le au mai ai but still ele o le umi o le taua la whaanga solo a tonu e uma fola sapalai nga ia o nga makuala ngonga lea la vaenga tatou so kai milali ngei o le lai level 1 o lona winga o le am fainga feo ai fainga luenga a yel tanga tam fainga no fol fale fainga luenga mai le fale ya a level 2 lola o longa winga wa maka lola o ngai ilo fo ilele wa maka nga ita so le vainga le essential workers e kakawanga o la to e mafai a mafai la na fainga luenga na le resto tato lona winga o le afa o vainga fo ngalonga lu mai le fale wa maka nga critical ya a fa pe mai la wa level 2 ia tatou ia lona winga wa ka kaunga ia se sosani mai el malo mo tangata uma lava ina ia mafainga survive tatou lona winga e ia vaenga kaunga sosani el malo ia mai se foi la sosani nga o pumping singi a level fa walang mu tatou ia lona winga wa makwa o vala le fainga tatou ia sole o pe el fa se ngor vai kai mor covid mele o ia Alora we ka mai ele o afainga kere ka ko le pensing ya le afainga le o marco ka la sole se pia ele sa ori poker va nga le sole so all the talal na lo digital for le potele MBI the Ministry of Business Innovation and Employment ole ele ole le atunu o New Zealand ele meta o mafatia ile tulanga le pensini so ele kaya o ta uaile a fuaku ile stock of fuel New Zealand le ana fiele na mai telefo pe lima su fiku aso ringa ko ki a lua masing ia le tele o le stock le New Zealand so le fisili kele ala so why ala mo tonga tali pensini o le stock le ma le storage New Zealand le ai nga mai ka ngo fie ile kai mele nga par ka wa nga le tonga tai ni taimi ni lo ngoinga o mai fo le ka kale nge o mo kwa kele al profikia a kampangia pensing New Zealand am kwa mafkia ka ko so le so le se pe ya ka le make sense ya fa nga le nga le la ka ki do ko ri a pe te lo le sitting ya le ele tuangai ala leipa era malo po o pele o le time tau na move le malo a me sa me o fuel tax mo si mai ngam le se ka mo file le pensing ni ka ya a ko fai mai ele yo or kai me ka nga a sole ya le ai wo mo ka ka pensing le we ngeri e o kula le kai mila pe fa pe o la ko level si e o klo nga o kula longa fa o sa vali vali ka ko ole nga kaua wa kau mo fa kai de la ala ko kau ka penga le se va koskoso fa kai de la an nge kai ole manga yo le la e pa wel exercise ala kala kai for lo na te ai fa pasit fa nga ka vale la ai son wa la ai e manga ya langa Manga ye se fet pensing ko mo no fa malasking ngor ka. Fa malasino ma wel e fo. Esa. Ye le ma fo le passa pad. No fai tau na po le mai pe le fit ngalo lau sunga fa ya onga wa jero la valo si fil va ngale ole
Lipotina mai le Radio New Zealand. Ola le ulutala ile ngana Britannia new rating system for schools unveiled as era reports are overhauled. Chale lopala lo silfiel tulanga le po se vaanga le lei tulanga le la ia le foi tulanga wa onga tona New Zealand pea. O se tulanga le lei tele. Mo le taimile nei ona ole tulanga pito sili lavana le lei. Ile taimile nei wa fa ngo fie ina foi le au mai ngol lipoti. Awa o taimi pe o tausanga uma vai. Ele ia ni lanu na fa ngaina. Ole taimile nei ole foi wa color coded mai. Ia ele ofisa to ilo le nei tanga luenga wa onga. Le tulanga yai afa apea ole a onga o laiwa makua le lava dark green. Longa winga afa ape umangele ase singa le to wa onga el waku lipo ki el waku e makua ilangu mea mata marosi. Ka makua hallelujah. Yo lona winga ole a onga lana o lai excel makua le lava. Light screen ia o lawa le lei. Wale lei a lona winga onga ele sila asanga te tau lava foi. Ona to ila asia. Lanu moli lona winga feololo. Ola ngai will work towards ilelelei ole wanga inga ia tutato ilelelei. I read olona winga e tele se vai nga te tau ona mo mia le toe fa leleia ia ole tulanga lan ole faingo fiela o la toula sili ona fie kaminge nei matua. Right. Faingo fie matua ona iloa masila fia awaile ngata ole wal waku ilangu au nisi fo ia famtalanga wai ai lava fo terms fo ia fa ya onga fa o e fainga ta yona mala mai nei matua e mala i lava fa ya onga la to ia o matua lai le taimile nei makua i fia onga ole wa sui le avakunga al fa matalanga faingo fie na mala mai matua ole mele leila na ole wa ia so e pengi fiki la ya onga pengi fiki matua pengi fiki foi tamai tia onga awa afa pela mai li pokela onga la wai lo le vaenga kongwa nga ye le sosoani in the next round e kakau o le vaenga la le faisi vai alu sa o ye le malosi anga foi le ye ma fa malosi le support mo tamai tia onga o cheno le si vaenga na wala o titilo to semoli poti famaya ni so vaenga le poti sometimes words are clear to us but not clear to schools and parents pe ala o tilo vaenga le ne so noi foi le e malama e faiao ia aile malama ia matua ma ia even tamai ti foi lan to so te lola o vaenga ia male swing of le lai nei ele ngata ina ele lei malama faiao malama tamai ti o nai matua ala sile malama which o vaenga le tau na silio na malama tulanga o foi nai fa na wa ma sa o ka no la kori pokia yes tamai o te Venezuela wai o la vala ya onga amata ye upu fo ie fa onga la vai fa ya onga kai peila le gross motor skills fine motor skill vakula kama ia just to singa fo ile avel makua o le makua ile ya se mai mau se taimi se onisi o matua e o e ko so e po a ko vaenga ya afia o amaso o ane ura o vaenga o tino tamaitis but o le leila e o la le upu le embedded pe o le si upu le nga o le au mai sa o ko i ia afa matala le ngana fa faingo fie o se me o la o lo o le leilo na fa tino inga lo doing well faingo fie ia vakule upule o pe sulanga na le tali sa paia mai e matua ia le swinga le wa ia o manga ko ai la le kala la ka mo ki le fa kala nga fia pa mo shonga anko i se voi wa ba ko li poki sela kam wa i kar ko inga ba ko inga lu li poki nga le vi nga le lungo lipo kusale fa opula kusala ile sila al fayao o le vi nga po le vg very good very good alu lo le anko tia o fa long ko se vai le male a nga le o ye nga le vi nga le mele fa lo mo ko oi ka fe ka mo ki vai o le vi nga ya ro nga ba le nga le ko se a so le o va ko ki vai ala foi lo anko le ai o le vinga all very good e lo vale anga le ki le manga me o mo ko fa de ko ngol ka mai ele lo polonga li poki anga o le sa o la nga o le mea mai la ya la o mo le sa ya mo se ri le nga le vinga yo no suta si le fitul tau tau mo sa mas ni me betul mo malo se fu venido che fa sa o vinga o ya samaripat good morning
Martina, wala se tanga, wala mole ai o whangai ai roto, te te le pia mo, o ta pia sauro. Tu ma mau, si o mi ai tu maula. O e po, ori moa a toi o ma ko whai no i moa. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! O e sauni malanga i Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaabitoa e luse 10% e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo i aso e te whao ngā i nai so se Taavale. E mawhaiora piki le Taavale mai le malai vaalele i whale ono po whangali i whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumori e tofo i le whale tani malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo i ele tātou insurance cover i te fili mai ai ina rei tupu se whaalavelave. Ai o loo i ele whaamama avenga. Maratua o yele tātou account in New Zealand pe lafo sa ufo i le moana rentals e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se la o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o i le moana pe asesiane i le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upena ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoroina oi a oe malanga asiasi i Samoa. Talofa Samoa. E mawhairap sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngāle tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar soswani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
After Valley Mountain View Road, malfasol solo ngai Western Springs, anga ifo I vaenga le Point Chev o peo vaenga umaya o lungo tato State Highway se fuluma leono leolo o maita watu fo ia ole na ua faisipisi mai le nei taimi o le tae ao o isi o vaenga o le nai feo lolo lungo tato State Highway 1 ia le maita watu fo le taimi le nei ia ole anga ia tule nai Sunny Nook fasolo solo kua ngai o le vaenga le ngai Rosedale ia peo vaenga le nao tato State Highway 1 o le foi ua faisi pisi mai taimi le nei o nera o le foi ua maita watu o nera road ua faisi pisi le taimi le nei o le tae au lungo le awala lau papa o le nae e flow lava le traffic I le nei taimi pauna o nei vaenga ia o te le vave le pisi le taimi le nei sauanga I ngei saute tato I le vale I Mani Rewa East fasolo solo kwa I lava le luakuanga I takanini I lungo le State Highway 1 faisi pisi o tato le taimi le nei Mill Road I takanini o lea fo I faisi pisi mai Alfriston Road I le anga iane I Manurewa o lea fo I wa faisi pisi le taimi le nei o le tae au nisi nao va inga lea fo I wa iai lungo o tato awala tabale tau tua na lava le saonga le mul nei taimi o le tae au lea uto is 5 minute na tale o le tulai fit Ia, fatalo fatu ia te oe sa mole nei fo ia sol swafa ma o lunga mal sisil esel tato li faolo Yesu Keriso. Ma lo la va so fu manuia. Ia e uia na malulu. Ia e le o resi me nga e mawol mole. Talo faltato tenu ma il tato por kalame o le aretole o la ia ma lo le so fu manuia. Ole tusili a salamo lo mta upoe e iva se fulu al fai upes fulu lua e fa pea a o mai ia I matou e faita wina o matou waso ina ia o le poto I o matou loto ale upu mo o ile aso le nei ia e loa o na faitau o waso e leo le faitau fo ile waso fa pea ia pe ofia kausanga ia po ua lale uminga e ola fai mai le sto ina matou no ia so ia ele lo aso le lo fai kau ngaso se siria kia ila ngai le makuolo so ifua e fai mai tala to in se pauan me leo ke manga kua ke lo po maua se lima ngai kirisimasi mangai ua fua mai kirisimasi ma me foi lo ka mai kire matua lunga ele lo fai kau aso ele o aso nga le fai mai kusa pekele lo kausa nga fa nga wai pekele lo le fa inga o aso nga e ola ila rangi ne le se me o yai ai ole winga o le kala tuspa ia ha o mai ina ia o ilo na fai tau aso ole winga ole ilo ina lea ona ola ina aso o avatu ele tua mo oe o ilo ia il fa mo nga fai ai o ele tua a fai o ele tua mo se fa mo nga fa pitoa ha fai ole tua na ia fai o ele no winga e ia ma fuanga nga fai ai o ele tua na fai o ele tua ina ia vi ia o a ngai fo ia so manei tau sanga wa mai ele tua ia te oe e ke ola ele fa pe ke ola I fa vau le la langi e limiki e pu masa sa atele vai mai tala fo le ia ko pu fa tu saina o ka ko aso e pe o le puao nga o nga liali mai tai ao o nga mo ile fa pe fo o le mutia vai mai nga o nga sala inga mangu fa fo se o fa bena le fa ka va o tatu waso ele o se kai mi umi o mai le tua tatu te no fo le la langi ngai mo ka ko fili e faia se mea e vi ia ile tua o le whangongong o istangata le vongola ke le aso matausanga nga olai ai le iloa fai kau ngaso isi upu ele iloa le winga na lai o nga au mai o ia ele tua ile la langi lei o le upu mo o ele aso ngei ia e iloa o na fai tau waso le winga o le upu ia e iloa o na e ola ina se olanga e vi ia ile tua afa pe uma leolanga maaso pupuia nga vaku ile tua e ke olai au makua fulfilled leolanga nga vaku ile tua e ke fai ai mea tu se malon finangalo me kongwa nga ka o le iloa o na ola inaso o nga o olea o le poto e le uloto ia fiso songi aku le tua ia te oilinga iaso au e ke ola fa sama noa a ia e ola ise olanga e vi ia ai le na au mai oe ile la langi le tua fa
tai le ai masaisi olo ia le larangi na e au mai fu le larangi na e au mai I matou umalava mane fa moe ia vi ia oe io matou waso ia fa fitai lo wa o mai fa manuia le tunu ona o Yesu amen. Savali pe ailuma, savali pe ailuma, ei fovanua e mauga, aole taunu uga ole olala, o alava fita. Oh
Savali pe luma whamai aile Porkalame Areto ole ola ne fo tai hau foto lima ile fitu la se fulu mole balu o mati o ani mera tupura nei aso tau sanga mabai. Le so le tausanga tasi iwa ono lima whaamawine tal whaasolpitu se tangata mua lea ua ia savalia foi ia le vātea e pe ona iai le Soviet astronaut na o Alexei Linov. O le tausanga tasi iwa fitu ia na whaa sai nai foi ele United States nisi ona toi asi atu nuu nei e pe o Cuba, Vietnam, North Korea and Cambodia. O le tausanga tasi iwa tasi manu malo ai Mike Tyson i le lafusuanga ma Razor Rudolph i le taamilo sanga lona fitu. Nisi nao wa ingai mena tupule nei aso tausanga foi wa mawai. Se I whai o la o tala I winga o le nei o langa Le lile nei o whaamana ia E mali e fuhi ana whainga Wale longa sao tanga a whai Wailo atu la walo whata whai Se rule usa wali whaatino au So leo mea na pei o le au Wa'alasa o le fuia I le si Wa wha'apena So leo nahi au whengi Wa e le se I tau tala saho Petali ai lo mana o O tele me eno whanganapa Ai ua lema whaina tau tala Taha I ane to vai whale Le tau sale na e alua e O oewa e whaata whai solo Awa wa vangai o loto O oewa e le mautonu O le a e li lotu O umala mo tau mawhai A o le nei lava le ke a mai Wa'alata o le fuia I le si Wa whaapena So leo nahi au whengi Wa e le se I tau tala saho Petali ai lo mana o O tele me eno whanganapa Ai ua le ma whaina tau tala Sina pautuanga le nei ali'i Turu pau se moa ma se ta isi Alu iei he tote to anai Me whai aingai ai I le afi afi Ta usao ye le me o lolo
In this update, Donald Trump says the US no longer needs or wants NATO help in the Middle East, but he's disappointed many allies aren't providing more support. The US president is praising Israel and other Middle Eastern allies, but he's criticising the UK and NATO, saying the US has helped defend Ukraine and Europe isn't reciprocating. Trump says the US needed to take action. If we didn't bomb them out on that great raid with the B-2 bombers, you would have had a nuclear war in the Middle East and maybe beyond. I think it would have hit Europe. Israel says several top Iranian leaders have been killed in the latest strikes, including Iran's security chief. And the Middle East conflict is threatening dozens of jobs at a West Coast sand mine. Westland Mineral Sands is proposing to temporarily pause all mining at its 9-mile pilot and operations at the Westport and Grey ports. It could put 41 people out of work. Rosie Leishman has more. Managing Director Ray Mudgway says weakness in global markets and ongoing uncertainty has forced the proposal. He says it's being done to protect the project's future and long-term value. He says this is a very stressful time, but lets them preserve the resource and position the project to restart when markets recover. A warehouse fire in Palmerston North's Milson is largely contained. Crews were called to the John F. Kennedy Drive distribution warehouse just after 6:30 last evening, arriving to find the large building well ablaze. Everyone was safely evacuated. Chris Hipkins won't discuss allegations made by his former partner in order to protect his children. The Labour leader's ex-wife, Jade Paul, made a series of allegations on a private Facebook post on Sunday before later deleting them. The claims didn't allege any unlawful conduct. Addressing media yesterday, Hipkins held back tears as he rejected the allegations, adding he wouldn't discuss them publicly. I've made a very conscious effort to keep my private life private and to keep my family out of the spotlight, particularly my children. That's news. In sport, Daryl Mitchell admits players have taken their stance as New Zealand cricket's powers that be deliberate the future of the local T20 game. He says a privatised league makes sense as opposed to being the only top-tier nation without their own franchise competition. NZ20 will put us at the table in terms of global cricket and allow us to keep trying to grow our youth. So look, we can't discuss after. For us, so we're just really hoping that NZ20 kicks off. Football governing body FIFA appear to have ruled out the possibility of Iran moving their World Cup matches to Mexico. They've issued a statement which suggests teams will stick to the original schedule. The best of 5 Australian National Basketball League final series will be contested by the Adelaide 36ers and the Sydney Kings. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Nei vaenga tātou au wala lo o pisi le taimi le nei State Highway Lost Fulu northbound and southbound le o fai ai atu fo i o fai asi slow mai o tātou ngā vaenga le nai Hillsborough Road interchange ia maleanga i atu fo ile nai o ni hanga whapinaleanga ia nei mangele le o mai tau atu le taimi le nei lunga le Lost Fulu a o le fo i mai tau atu mai se lava i tātou lo anga ia nei ngā le malaiva alele mai Mangry Bridge whaasol solo ane le anga i ngā le malaiva alele mai tātou fsuia inga o taula inga o ala i lunga nai le lua se fulu ia o le mai tau atu nai pisi tātou Car Roads and the Mount Wellington area lo mai tau atu fo'i Paisi Pisi and Sylvia Park corridors o le na ua amata na pisi tātou i le taimi le nei Green Lane to Khyber Pass Road corridor le fo mai tau atu i o le sin na vaenga o leo lo Paisi Pisi mai taimi le nei o Nera Road lo tu mau pele pisi le nei ai le nei fo taimi o le tai au niso vaenga le fo mai tau atu anga i atu le nai sisi fo mai Pakuranga malanga i atu Panmure ia anga i ane le motorway o nisi na vaenga o le fo Paisi Pisi mai le taimi le nei o le tai au pauna o nei vaenga o le ua mata ona nei vaenga o na ua mata na pisi o isi vaenga o na vai tu mau le feo lolo a Ta'avale tau tu ana le saunga le mul na ua 5 minute se ai le tu lai fitu na lova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila ua le kio a eva mai ina se fudu 5 iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Malo fa tele tino ila mai mo malo fa fonga nei time o le tai au ta tu va mai po mai fa mo monga lanta mai la mai tau nei time o le tai au fo ta to ma mai Samoa Luas Fulu ma fa fa le Samoa nei va o le tai va tele mana mai le langi le tau Samoa te fitu Samoa
nei taimi o le tai au winga fa mo wina o le tau I Samoa mo nei so lulu le alangi le le tau e vai ga pa o timu e le so o le alangi le lava e le so atoa tolu se fulu ma le tasi degree Celsius morunga o le pevela le esa mo le so lua se fulu ma le lima I lona maualalo fa mo start so ta inga Samoa ma le sui o le tatu Radio Samoa ia fa la telefone le oni se melo tu Samoa ma se vai ngala tamaila mai tau o fa monga online na ia wa mauel tanto porkalame ele nei fo entire fo ia wa mo mala no fa talo fa troi panga malaba ala maru le tire Radio Samoa o lo mai mon fa mai lungal Facebook ma YouTube Radio Samoa fa pena fo ma America Samoa ma lo se fo ma ria ni se fo fa mai ta wala leo Samoa le FM 106.1 ma lo lava le se fo ma ria ele nei fo tire fo se mai talo le tau New Zealand nei il vavaiatu il telo vanga mo tu saute fa solo na awa pa utimulang le Alexandra lo sutasi mo lungan ma fanda los fulono mo lungan vela blenum fa solo ina awa il telo vanga le so il vavaiatu in Chicago sfuru iva mo lungan ma lo le pa utimu ni so taimilang le fia na nei los fulono mo lungan ma fanda kai kora awal tau pa timu ni so taimi o nei fo yaso Queenstown los fulu mo ma fana pa timu lang le leila o lima le fia na nei los fulu mo ma fana o timu ma so voi ina awa ele nei yaso antoa wana ka los fulu mo le vela pa timu lang le fo ini so taimi fulu i pa mo o le malu e Westport fa so voi pa timu ini so taimi o le so ele pa tu I Dunedin e pa timu fa solo lang de leila o lima le fia na nei los fulu morunga ma fana male ayo kara stete ma lo la bosi fu maria atu pele ona la papa ayo kara stete fa solo na awa pa timu mo to lang de lei le o lima le fia na nei lo sufa ona morunga na le vela fa mo wina mo kara stete so tato se mai il motu I matu le pito la venunga le motu I matu kai taia lo sufa morunga le vela la fa solo lang de lei le tau I le so Pata lo fale malo le tino lo taro mafuta ile malo le taro de Samoa mai le lambua Wellington malo la se fo mo wie fa so na awa pa una wanga altar fia te me langi le ni so te me la oli e fa solo nangi malo se marsavili na nei le fia mai matu los fulu mo lunga ma fana fa mawina mo Wellington ile nei so lolo fanga rei fa solo na awa pa utimu los fulu mo lunga ma fana tauranga los fulu mo lunga le bella fa solo na awa pa utimu lang le leila fia na nei tau po e awa fo ilang le leini so time los fulu mo lunga ma fana roto rua e awa lang le lei fo de tau le so los fulu mo lunga ma fana nei fo ia so lulu Palmerston North los fulu mo lunga ma fana e awa lang le lei le tau los futasi mo lunga ma fana le any Plymouth ala fa solo na awa pa utimu lang le lei fo de tau los su famo lunga le vela in Napier e fa solo na awa pu lang le lei fo I le nei aso atoa lang le lei tau Masterton los fulima mo lunga le vela fa solo fo na awa o timu lang le lei fo I le awa le fia na nei le ven los utasi mo lunga ma fana Hastings lang le lei tau mo to le so los fulima mo lunga le vela Gisborne pu le tai au lang le lei los fu mo lunga le vela kiri do Hamilton and malo se fo mo lang le lei tau mo to los fulima mo lunga le vela fa mo wina mo nga tono vaso o tato o dia Vai kala tamai il tau le no fonga fasa longa Radio Samoa tamaki makauraus fullo o ele malulu nei vanga le tai au le kai ngamala malamba makwa pong sarangu le nei vanga le tai au ai fa bala vai tau la langi le tau mo tato le tele vanga o kilani se vanga na le tu ma tu o riwa e pa uai nai wanga mamani so taimila wodi au kilani ai langi le tau lo sufa o le morunga o le vela fa mo wina mo au kilani o le nei fa yaso tai au pe au dia le langi le fo le tau le tele vanga au kilani fa si vela le air tai au lo sufu ono lo na mo lunga o le vanga yon tua tu las for rail langi le tau langi le sto na e fa so fo langi le sa mala sunga fu mala so lua o le vai yaso luma na e atu
Wainga la tamare na le talo le tau nei vainga le tai au le tau tua le Radio Samoa se furulima i vatolu a mo e na ua se furu wa te ai nei ia le tu la e fitu ia pasika ko ki ma ngai orngi kai a fa mole ia fo ia singa sua fa i fo ia le aso lula to ia o mana ia te ia e fa to slam al falao paling le ai Kako piki ngala suru. O kiki loa kui comments nai paanga po altana po kalame Australia. Sole, waka unga ka mo imal pengsingi Australia di. Lua ta la tol se full wage. E tango fia tu nai lo New Zealand. Alanga lau te mantua le te mulmuri le na o Australia. Ai. Kwa ka unga fia le pengsingi Australia. Okay, lora ka unga fia sa ia sa ta la di mai vai le 91. Octane 91. Ala la ki la kui pa angal tapo kala mele fa mai. Australia la ulu kala kor se full. Compare la angal kala di mai va kala on se full o even kala fik se full sai. Sorry. Ele edi e mafakia foi Australia mele o le pensing edi. Sorry. Mafatia mai mafatu atu. Ka ko mafakia o mai. Kako o mafakia ia menge le no Beyonce ya. Esa o pese Vania. Ele o mai Beyonce. Fain kale wo yai. Fain kale uso kokor kalo. Esa fa penga fa la Uncle Trump. Garcia Garcia va na file mo mai va lo si tawai America Israel o Iran. Yeah. Ia wa afile mu mai ia o nga kau mawelo singa ko a motato ia fa pe la alo lo fa pe o sale ele se lu manga ile le di mo wali wa tile wana pangatia ia e fe lo la tato fo ile o le tu la lata ino fanga fa inga luenga ai o la no o tato le peila le level fa le vainga lo na fa le fa pe o makwa critical love o ke alo fa la i rural areas fo ia ai fa inga luenga mamao ia na itangata fo ia ai mai se o tamaitia o ngai mamao fo mea o ngai o tulanga ia matoa silala ona telele pangatia ia ai le ngaka fo ila ile pensing ia ole me fo i te tu facililo ma fo vai e kaum kal pensing ai oso fo ilunga ka wo isi olo awa le fo itilo tilo tu fo i supermarkets la to o le fo la wa mai le fa mama fo me fa mana tu mai New Zealand consumers ina ia mata i tu le ka wo olo awa lo ia isi supermarkets were already kaunga ka ia ole steak se angusafu lo ka fia ice steak ole steak male mens le o pe o silo na taunga tal time nei pe fo ia sa le ma ai ia ka ua o e fainga talo fina ngalo lo fie ka usami me ka i ta ma fatanga ia ai ku le tulanga o ele sui fuanga nei time fa ka ua me ala fitau i mal fa so nei time o le winga tonu ana al tala tele fa manatu ata mai de fa so nei vai time o le ko fainga o fie vai ka ia fa mormone so ole fa manatura na mo tato de nei foi tai fo ko sa ko kilo le vangalen ta le no nei swing of fole la nei le lipoti pe na mai fole le tu sala instead ole fa fango I mean le tu la fa fango fiene so es la le upu is it embedding to ele le upu doing well lo no winga la fango fiene keleng mar yes kusala afapela vesela le vinga aku ye le leitele aku ye le leitele ya le WT Fabia mais c'est defense ole well done la saungi la tia wa saungi o moro la ki se fu la saungi o fai le la sui le lo mai le family office o le la sui la de ko idang vinga ma le se o lo anko le se so le fa winga o le vinga le la sui la ma fa fa ngofi na tia try harder Carlo fa show so le good morning so morning tia ka filo se kai mi ngo fa kala le o swinga le o ngai le mena o ngai taw ko po de poki kama ele ko ngi poki vai kai mi le ngai o ngai
Titilo atu tau whaisi mawhitia mai o le te tai o le Labour Party nei whai taimi. Ia ona o nisi o vaenga fo isa tu e le sa la mafuta. Ia po o langa former partner e lunga o social media. E tu sana tu lunga social media ko e vese lea. No vinga la e me la o ina ilona mafau fo le ia le former partner Chris Hipkins. Ele me le tau na whaia. Ai no matara no ma le whionga sa usoli na fia pitu. Ia o mea nei tupu. A waa whapea o a mena tupu ile tuanai. E ia kai me koe amai ei luma. Ia me sole alo atu wan ofisidi ia pitu. Po se vaenga fo le pea titilanga le timing o le tau titila pe toi fitu walu masina ile fo ile whenga balot. O pola se po se attack ono afie fo ia le pe o le alo tele le te ta le tuanga ila to Chris Hipkins ele o me ala to ia na o me ele afie tono lo na ia fo ia te te ingolan party o te no fola agree ia bainga uma Labour Party to tele ni so la to lo lango ina ia le sunga fo ia Chris Hipkins to sai fo ia le sulanga lo ia ilona manatu eselona private life eselona life as a politician so o me ia ele fa ia ai fo ila le ia atonu fo ila va o ani fe senga patia kia ia ma toi o langona fo ile le langona o le tangata genuine person ilana ia famtalanga wa ia kalia but ngakeleta lia ina fo ila ia tu wa inga fo po ala ona ole mafuanga olona lo faila na fana ia ke au ko ia o inga tavai pole alo fa li fe malo o wika fo yo because eleia le olan saunuanga afa pe eke silafia I mole a inga fo ile po se ulunga li broken marriage ele fa ngofie ia ele fa pela ole ale fa ngofie ona tato wo ai lo le social media fo ile e ave ia o waile fa ia kul social media malalange ke lo fa po o lua lava so manga ia la le pole angi ko ngane wale lava ia unsa taso ole o nga mo taso ia ke au ia telefo ile o nga le vaenga ina ia o ne o ka ko vave fo ia mala o ku fo waile mala mai la le ia ale aluange o ka o te no te fo ia telelon pui nga sana fana ia walanga e la le ia fa ifo la fa opunga fo le ia ai a fie fo nai fana fo le ele vai mai le au le ngi fa ia ia ai fa ta la lo tele ia Chris Hipkins le tulanga o fo le la fo fa ngofia ona sola pulia ele va ia malana pa nga fo sai a tato ma uma la le ko inga ma fa fo la le o le ia ile pui lava ona o le lo fa fana ia wa ko ia la le case la le ia Chris Hipkins au le va nga fo la ia ka ko la le liu lunga social media I fa upunga oka ia se manatu ina yalo manai fana okay le les football lo tele to live fit to mo ready samos for him to mo good morning la lele oi inu ole vasa Ten
na ia tele ona falesa ua faafua tonu mai maua sasa e isi sifa me tatisila mosa malekato Letene Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Any man can be a success, no matter how poor he started in life. This was said by Clement Stone, a highly successful businessman who began his career as a 16-year-old selling insurance from door to door. After only 4 years, he started his own agency. And later, he had his own insurance company worth more than $150 million. Stone says that we must program ourselves to succeed, much like a computer is programmed. In fact, the computer is just a simple, poor imitation of the far more powerful and advanced computer of our human mind. Today and tomorrow, we'll talk about the 3 essential ingredients you must program into yourself for success. First and most important is your own motivation to make the best choices and then move you to action. A rich owner of a woman's cosmetics company told his secret to success. He said, "I never promised a woman that my products would make her beautiful, but I always gave her hope." Without hope, you cannot motivate yourself. Hope is your desire plus your strong belief that you really can reach your goal, and you fully expect to reach it. You must believe every day that you're getting closer to your goal because you know you're doing what it takes to get there. It's not just believing it, but doing it now, moment by moment, hour by hour, till it becomes your way of working and living successfully every day. Another powerful way to motivate is by example. Clement Stone had a young salesman who did not believe he could sell insurance to the kind of people who lived in his town. So Stone went to work with the young salesman for 1 day to show him how. Stone asked the young man a few questions about his town's people. Then he asked God to help him do his very best. Afterwards, Stone confidently went door to door, and he sold an insurance policy to every single person he talked to that day. So why don't you start today? Just ask God to give you His kind of hope that is real and His power to start changing now. With Him in control of your mind and life, you can become truly successful, the way He always planned for you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Love is the key
of everything I do. Jesus is the source of it all. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Oela lofa oleki, umea uma otefaya. Yesu ole puna omea uma. Olea lofa oleki, umea uma otefaya. Yesu ole puna omea uma. Peace is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Peace is the key. Everything I do. Jesus is the source of it all. Vilemu oletu, omea uma otefaya. Yesu ole puna omea uma. Vilemu oletu, omea uma otefaya. Yesu ole puna omea uma. Joy is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Joy is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Holy, holy, holy key. Omea uma utefaya. Yesu ole puna omea uma. Ole 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 ki. Omea uma utefaya. Yesu ole puna omea uma. Ole alofa ole ki. Omea uma utefaya. Yesu ole puna omea uma. Ole alofa ole ki. Omea uma otefaya. Yesu ole puna omea uma. Yesu ole puna omea uma. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. A whatono le tō mai whetua whamorenga as whanau na so lulu neu se whurubari ea so mati kua iala wala ua kere whongera inga lele ua le banka kala tolu fitu tasi lima e whatonu whapena fo imana i meri la ko ia. On air at radiosamoa.co.nz. Ia a whape fo e whaonga male Facebook mari YouTube a e o oia a ua levan te tala maanga na mo whamorenga as whanau nei tai a pere ropo is whamorenga la pito a man. O te fia whaamanuia, tawai? O se ka whaamanuia le sunga ia pāna pasila whaunga luenga. Ia manuia te le lava lo waso soifua le nei aso se fulu malo mati. Wa tol pengsi o nge ie. Ono se fulu male lima tau sanga o soifua. Ia o se tamaya whaamanuia le atua. Malo le soifua malo fo le fo lau manuia le ua a ko le ngos fulu lima o tātou tawai. Sole a e maa ia le lei
O ia lelei o le tātou telefoni. Talofa malolo suifua. Malo soifua manuia nei tai au tawai. No lava suifua. Wharitua o roto o lua nei tai au. Ia. Ia, tai au mule anua. Ia le asoi nei ua. Atua aile, fitu suma lima tau sanga se. Tasi fo iu, to o lua. O le a whawhine o. Tama lo anti o sara le li o lino. So ne wa to le fitu suma lima tau sanga. Luno soifua. Taile to ni to sanga tele fo ina ia teia. Ia ona ole. So te o no fo maleli ile. Ia. To anga o le lotu. Ai wa to anga o le pinko ale o le lotu si ilvi ingan faftaile to na tau sanga tele fo ia te oi. Ia lo fa anga na e vasu ia. Ni lo maso folo le malfana papakova. Pastaila mole vanota vai manuia le luasa ni tai malulu. Talava falole maria fo nei tai au. Se fo maria moritalo. Ya, se fo manguia tavai ma lo suaso ni tai au. Alo. Se fo. Ya. Ya, al como la e ai o malo ile lo makua o meia a ko e pas fului vo kausanga. Sio me foi kamai kama. Oi caro fai a caro. Ia. Ia pele loko ile ali ia ongo kausinga malanga pui ngai. Lo me foi ola. Ia lele. Ile. Pas fului va kausanga linge yaso. Ia. Montalo. Ia, o ia levi oi. Ia a o ngalo le lo makua le la famungia ko ka por kala me lo wasu fua. Ia. Ia. Ele va fainga le rope ke wa pele lo makua o ngangkua. E sa ola ai awa ke por le kai sky. Mario lo se fua. Ia fa ia ka vai. Ia la fatu ia le lei. Ia fa ia. Mario lo fast for vive to Carlo fa muri calori. Ia le lei ele mfainga ngale ala usu Mario mo ko fa sip ki. Kama fa ngor kai o muri cal. Fa ngwa ko long fast for vive to sang. Ko fa kamara fo ngi lo mo ko. Lo pisi lo mo ko lo ngalo a makalang sifi. La fica mamau lo mo ko. La ngai ma la fica mamau fo. La fica mamau fo i. Finger celebrations la so fo. Ja le lei o tara fam dia ngang ngi ka Yes. Ja, mo jalo mo yelo was for ne ya so kikilo ako. El fam dia nga elo kikilo ko idungor ka. Oi Olenga me pa na pa sila fa wa. Oi lo ngaso oi ka lo fa. Oi ai ele ai. O fa manguinga fo ila ko mi pa fa pe o lengi usil am. Yo na pe o skadi e ngo fiku e fa mo la ko pension ngi sila ye ngo dim Okay. Fa manguinga. O ta tōru na o tāra whamlianga nao nei tai anga ko siaki kasi o ke ro fa manguinga ia mai sele o mai wa umar kai mi Ioi. Pēnes fa manguinga lo ki ki ko fa. Just now. Ia. Mai a sengi i sai. Ngala. Fa manianga la so fo lo so ya pasia lotu fa manatu i saia. Happy birthday uso alofa atu. Ia lelei ia o tāra whamlianga manaore nei tai o fo. Ia o le pesele fa mane tuele tara pakalame. Ia mo o tō uma. Ia vi ia le tuo auria mai ko wasu for ngia so Oi. Haleluya o sana ia peselo. Kari la ia pe mo se pa mongia ngor ngia. Ai ale ai. E alo fale tu ai ia. Amene. Pese mo nei tai au. Te ros fu fa. Na bat.
ile mauta Olo, olo otama Olo, olo otama Sota o mau ile mauta Oh yeah, le fia Fia, fia Oh yeah, le fia Fia, fia Oh yeah, le fia Fia Ele mea uma ile mauta Olo, olo tama Olo, olo tama Ele mea uma ile mauta Valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise pour it out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, 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 joy. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Olo ia se fa ala vela vetu ta avalo le mai ta watu ia I wiri ilanga ia tuleanga I pasi manrewa fa solo kwa yanga I wiri ole olo ia ila ta vale mfain update mai ta to so soni ani foi ilunga tato peng te fa ilangi time le nei ni so vaenga le wa amata foi na PC ma mafale traffic time le nei lunga tato state highway 1 ole mai ta watu fa ia si PC mai le city bound anga mai na manu kawal wakui o Mount Wellington ia fa pena fo ila se vaenga Penrose ma Green Lane ila nga ia tu fo inga to tono le CBD le time le nei on the southbound o leolo mai ta watu New Market ila nga ia nei Ellerslie ia fa so solo nga I Penrose ma Mount Wellington o vaenga na o le na o muffle traffic I le time le nei se da way Lewis full mai ta watu fa lava fo o na tu maule muffle traffic na Hillsborough ia alwange ngai mangele le time le nei le vala le taulanga ma one hanga ia o fa lava fo pisi ia maleanga I mai lale na nei saute lunga tato Northern Motorway o mai ta watu le time le nei state highway suma le ono city bound o fa pisi mai I Lincoln Road I le fa tu watu le na ICC fo langa ia tu fo ia ngai o le taulanga o le vaenga le na o le mai ta watu fa si ma fa time le nei
Onera Road, Faisi Slow, le taimile nei leanga ia tunai lungo tato Northern Motorway on-ramps, whapena fo ilai le isi vaenga lea, Pakuranga Road, olo o mamawhalawa fo ile traffic, westbound ilanga ia tulanai Panmure, aluaku ai lungo tato Motorway interchange, Dilly's Ave, olo o maita watu le vale nao Green Lane and Kuiper Pass, Faisi pisi le taimile nei mo tato, Ti Rakau Drive, le isi vaenga le nao leo lo o wapisi mai fo i le taimile nei west, anga ia tulanai Pakuranga ma Howick Corridors, i le taimile nei, Mount Wellington fo ia, pole anga ia tulanga anga o i Sylvia Park, Faisi pisi le taimile nei, o le kako pi onga ke le la valale o tato ulunga tato Southern Motorway, leo lo maita watu taimile nei, ia ole na fo i wa mamafa mai fo i le traffic, ta kanini anga ia tu i Papkura, Faisi mamafa o le traffic leo lo ia i le taimile nei mo tato, ia apta vale, se tau tu ana lava le saunga le mulunga le awala tele nei taimi pe a whai o na fo i wa iei nei tamaisi tono le ta avale ia on sai ma ia wha au tauta ia o le o te sufitu minuta tale le tu lai valu. Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Naya seafood boil. Matsango fiel ko kaino tau mafa mai sami. Maua maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale ainga pule ala watanga Samoa, talo mai tau sanga lua filua lua. O te tala neile la la fau pupu i Penrose. So mai malo ainga le Naya seafood boil. Telefoni ono lua lua tasi lua lima lua. Ono lua lua tasi lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naya seafood boil. Mo tu me whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le taru papitoa nao le lima tala te tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tu me whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le taru direct transfer ti posi mai ai au tupe le taru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai aina whapitoa. Mo le tongi no pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino uma i tātou au nanga ole isi pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se wahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu i Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi a i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu i se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e bele i ate oi. Rere Samoa Sfulima, ewa tolua mo whaftai whalalonga le Aro Memorials, Maltanika Kāsa, lo mwhaina au na tuai le Porokalame, a reto leo la, o le malu le tae au. Ia wale a reto leo la, ngai kongo le malu le tae au. Ia a o tātou Porokalame a tōre nā, ia whalalonga le Aro Memorials, Maltanika Kāsa, lo mwhaina au na tuai. Malo whaftai tele lava, mani e whaiva, nei aso, pulenga fwoi mara whainga arwenga, tātou company, le nā, alo e nei pa angarop siri mai i le Polyfest, nei whanau, o le atara no e steam me munu mai, ai whaftai mulu whafsili, ai o lau titi loatu, ke le milionga le maro, le ua whaasiri sila mai. Yo, te lo leo le a whaalu, mora whaaleo whanma. Yo, te le lopo o tangata whainga ruenga, ma niso vaenga whaongai nei tōna whanmai. Le la whaaru ngei losu lima miliona. O se tūlanga le leilea, i le tilo atula ia i le taimi le nei, before meo kasi mea sao le vaenga la leia.
Naka paloka sa olo. Ioi, ole tulang foi le ole tino itu pelale, ole fa opopoina la le onisio moenga foi e fa le ia itu tono na inisio fa le mai e pela ole mai tawa tu foi ia e fa la fa le mai ole isio I Waikato ia ole isi Christchurch Middlemore ia o fa pena foi la ma o kilani ole numero o moenga foi e fa opopo e lusu lima la le la fa opopo I Waikato ia e luas fulu Christchurch ai se fulu fa I Middlemore ia le lava su fanga mo Middlemore langa to tele tato ia ai se fulu lua la mo si fale mai I Wellington ole tulanga le foi le ole wa makang pe wa ko e kau fa sanga mele malo e tu lava foi ia nisio vainga anga I fale mai I pulenga fale mai a waina o latou lava o lea la ko ke makuasi la fia le mana onga le ono o fea ngai matangata ai mai se lava fo I le tu tau I tangata whainga ruenga so o sulanga le wa mako I manga I kele ia wa kaunga wha o popole I a le talosanga lava fo ina isi fale mai e mo o mia le ova e pea masaka I lua se lau nisi o tangata whainga ruenga e mo o mia la ino whanga te tele fo ila ia ai mai se lava la fale mai kai pe o fale mai e to atele ia vaenga o le atunu olo alala ma papa au ai ia mautu anga I fo ia I ni tonga fitinga ia sawa ia o sawa yo tala fifira na ia wala o tasia le vanga le fa le tonu o ka ko fa mai ia mesilina ua masinga video ngai kele fa le na ia vaenga me mana mia mo te mene ia malo ne taimi finga malo va yang isi mere le uma ka pingi mo ma mai kemi fica ia marca ko palo ia novembra bola top cinema in the Polyfest on o ia inga al committee o lo o pulele le Polyfest o la to wala fa ia le ia le vaenga foi o le live stream o Polyfest nei wala titino atu pokala mea ngaman o nei le iva le tai o le sounding halo tu talalo ia le Polyfest nei foi tu sanga wana na failo le avol failo inga ia ona so le ma sina malolonga o masalo por tau au ino I pulo titilo atu pokala me ia po o la to foi sa malo I pu mai le Polyfest o mabai le ole atu ave o matonu I pu mo tau banga nei tau sanga right ia e mana fa fianga la titilo atu la ia le ve ma Bergenhead College ia ma le UOA ia ona o mai la sumo mo la to ai o te loa lai stream live le committee la to mai o lo fa foi nel tato Polyfest ia a fia mai moi for online ia te lo sa ole ia o le aso tai ola stofi ia na le la matelo ia fa fianga al tele o tato wa sa faile fifia night le matua o tai tenero kalamba na po mangaia manaya a vapea o au famasingo whakaikai ia longo winga lai okay uma vaenga langa ile fai uma ia vaenga mato au fa fiang po na nei vaenga fo le fai lanto fale ma la ko fa fo wa lang pe vaenga manga kong uma famasingo ia mana isi vaenga ia langa manga so se whakarikali la launga kong ia lau famasingo whakaikai pe kusa ma famasingo lautongia ma moi e ke vo fai sakakala ai ia ai o titulatu o tai aula amatai on fafifia o e wa il proclamele il ta office a molole sounding out to for italaina so atai au ia ona tala lole skasilo makwa o nga mai sifu Massey High School ia la skaya ia foi nga fai ala kala fo o le mai sifu le mai de o alokamala so Massey High amatatai salopol aforiva faso soloile Wesley College Afriston College Avondale College o siam pingi o mai si sifori ia on failo malo longa in so lole mai Waitakere korisi Waitakere korisi Tahuhu Almiston Senior College Papatoetoe High School ia ma Tamaki College o ngala nai amataino tatu Polyfest
Ion fa so mai le aso foreile o aso foreile lo ti lo to mo foi la sa ni ngalo tu wala matanga amatalo ia. Ion fa so foi le Rutherford College, Henderson High, te Haikura, Akiwa, ia Wantry Hill, ia Marceline College. Fa le malo longa ia na te pena mai le manu rewa kasi le onga le kele so le ia. Ngai ele kadia fo I vai e kamai ki o saute. Kai lava e ale le. So Manarewa High, Mangele, Korisia Mangele, Korisia Arere, ia Papakura High School o le aso for Rayleigh na. Ia na mai e foi leo fa fifianga onga le aso Rayleigh. Ia na role la se muni astona. Ia o mai lole onga no lautongia mo astonai mai alo so ele ma tatu longa tongi e ka kala foi la makawa onga le Auckland Girls Grammar. Ia astona. Ngai. Ai ko po onga tama taina so o akua. Epsom. So ma Epsom. Epsom, yeah. St. Gilbert's College, Barradine. Ia ma Kelston. Onga ma losi kele no mai ma kolisi. Kengi o kele skonge le kuma mai nga fo kele skonge. Ora fai lo malo longa ia onga le afa pena on fai winner ia performances la so tonai. Sacred Heart, Dealworth, Liston, Auckland Grammar School. St. Peters. Tolunga St. Peters la stonai. Nga fedola la nga tong. Wai la sola ma pingi fo yo. Polyfest ne sang Leva ken ka pengat ka pa chisole il Polyfest ne sang so pe te loi swing al sanga nei o stages ama o di la se le stadium fo le ma kum ka ko pe o dewdrops le te lo la pe fo mo mai maori na ia o le sports bowl la le fa nga mo le Polyfest to sanga ia le la tele na fa nga e sia tu mo tu ta to Wai il stage sa mo stage ni we tonga fiti ke no le ia I mo I anga maori ale o sifia ngai o ia o mo la to performances on it sa manga ia no ia ele manga ia ile o fa ese la ko yes io fa io finga o foi le o fa ese ala to ia kilo la ia to inga ia me so kemi ngai o taimi o le fa linga o tu manga no umalava ia ka foi la ia le ave fa ala sa manga ia la ko stage sa masanyo na ia il malai ai sa ia so ia e pude ia ko ia kamare lo makua ia bea la utau whalongolongo e tango fi atu pe a whatau lau ticket online. Tau te loto sanga o maale encourage ai matua. Whatau tickets online. Se fe foi la le umio kiu e whakatkarele o tom. Ia a whapete ua le kere lau omi online. Ele lo mpinko. Ya nga suane le o la, fa mo la tikere o pe suane. Ke fa nei. Mana ia. Ya le foi mau ai le proclame ma leo ile aso ngofu. Ya la fo te pena mtango be leo la ia leo ina de lei ma ia make sure sango le muna I fa nau no fuanga le fa tino la tu fa mo Ole ni futa sang kalau sia manu fa mo nei fa na le baba tu talo tau le mangai mana ia wa pe hol ka usanga ne kia ko nge po nga ku aksole lucky mungari ala na le meari ia ai le jiji la tu talo tau le mangai mai ro ngala mo wa kumu vo ilale ia ale tu langa ka ko Polyfest mana ia lango support fo ngai pisingisi la ki la ia o le nei fo taimi ia ma ngai kele awala ia ma support fo ngai kamai ki a onga yes ma va ai o file muli o fa mon se le o sengo fo ngai fa ade fo lo fia kama nga kongua o fia kama o fia king ole no fuanga o support nei fanau ia ma enjoy le so o fa fifiang fu ngai ka make la fa fifi ne fo nei matua ia ma tatu mo la fo no ia yo ma wala nga ngol fa fani ma le fa ma san ia o manga ia o nga o ka ko le nga
o ka ko wala nga. Ia ai vai ele ma fainga ngaro ma ko fa ma ski ngo fa so I kaya se ko anga fa ma ski ngo fa ko mo rea. Ia. Vai. A waru ka ko. Fa ma no ski ngo mo ma ko ia so fo ma lo inga. E mai aro fa ma stino. So ma taro talo mai sa mo nei tai ka ko wo ka ko wo ka ko wo. Ia. Mai ta mama mai tina ma tsua. Ia. Malo le. Kuno sai. Ya hali alfafa. Iya. Iya. Milo. Milo. Milo iluna. Yo tau au ah. Iya bahaya. Iya. Iya hali alfafa. Hali alfafa. Iya. Bahaya. Iyo ya luang iluna. Bahaya. Ano lazy pizza. Iya. Iya. Bahaya. Ano ilunga. Ano ilunga. Bahaya. Bahaya. Ya wala lial baka. Ahia. Ahia, ahia. Rumba. 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 Yo, yo. Ahia. Ahia. Iya. Rumba. Rumba. Lunga. 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 Alzafa. 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 Iya, harus kayak kasih ngai rumah. Ya, si rumah, si rumah. Iya. Iya. Alzafa. Alzafa. Iya. Iya, sabali, sabali, sabali. Ya vidi, vidi. Iya. Recipico. Oluma. Bahaya. Iya, ada nggak ilunga? Cucuk ilunga. Iya. Sumu ilunga. Iya, 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 alu ilunga. Sepuluh sekondi. Iya. Iya, iya, iya. Fai malien loa. Mana ya? Iya, mana vai tsono? Mana vai fafo? Mana vai tsono? Vai fafo? Iya, manu ya tselele nei asa soifu aí. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo ne Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whatalofo ele o ngā tutonu fo i o le vāiasa o whēroa iai. Tautua masani ngā luenga taulongolongo o tala mai lo tātou o tino. Wa whaeloa lau tele ai nei le upenga te whaelangi lo o whaasara lau wai whaaiunga. A le whaamsinonga Samoa. Le whaaiunga le whaamsinonga whaaitu malo na whungaina ia te sema o le tausanga na te nei. Wa whaamaoni ai le morianga na tua iai se li isanga lue. O se leo leo le malo. Ilo na whaia leo se whaamtalanga se se. Wa whaina ai le tūlanga tau le leo se tamali. Sa aveba whaipulo le pāle mene. Lea sa tau aveina tiute o le tofinga sui fonga fetalai. O le mata upu tau whaamsinonga le neina amata sui ina e leo leo. I le tausanga lua o lua tasi. Ai o le tausanga na saso ai lua o lua lua. Na amata o na tango fi ai suenga le whaamsinonga whaitu malo. Ai o mai le whaai unga ia te sema. O le tausanga ua mawai. O pai tele Ernest Junior Beefham. Po whaasavalu Ernest Junior Beefham. Sa moria leo ina ua whaauru le tangia nā fo itoa tala I manuketi.
e mafua I ni tala na whaasara lau e le ua moria. I lunga o le porkalame o le lau wao sina, a le whale televisio le e whaka sa TV le aso lua sipuruiva, o le masina o mati o le tausanga e lua orua tasi. O se tala na tua I ai le na tangi, se ngai o inga whaamalo sina ia whaia, I se tama I tai leo leo. O le isi morianga leo leo, o le whaalave o le ua moria, I le lato ngā luenga, a o anga I leo leo e saidi mo le whaia o suenga. O maua leo leo na talia ai e le whaamsinonga le aveo se ata video, mai le porkalame na whaia I tala se, e aveo se vaenga tā ua o ia suenga. Pei tai sa matuate ene le lo ia le ua moria, I le whinaunga o se mau e whaavai ni tala whaalongo, ia ma o se isi leo whinaunga na suesueina, ma au mai ei le whaai unga e talia le whaonga ina leo le video, o le porkalame e vea mana mau au tū. I le lave o vaenga o tū la fono sa whina uina i e leo ma le lo ia le sa moria, le morianga leo le whaia o tala se, wa fiai le tūlanga tau le leo le na whaatu tū i ai whaamitalanga, ma ua whaamao nia le morianga e au noa, mani ma salonga te tau. O le morianga o le whaalave le tiutio leo, wa le mawhaia leo na whaamao nia. Wa au mai se whaamau le longa le fionga I le whaamsino le fionga lo au Donald Gerslek, le ana tau veina le meta upu I le umi o na whaatali o le na whaai unga, o na whaapea mai e whetau I le teimi o suenga o mori mau I a mati, o le tausanga e lua awhema le lua, ma vavao o puipuinga o le whaama I COVID-19 furu mariva. Whaau popo I eima le tele o isi meta upu tau whaamsinonga sa tangofia, na mafu ai o na whatoa au mai le whaai unga o le meta upu le nei tau whaamsinonga, I le masina whaai u o le tausanga ua mawai. O le whaasalanga ua whaia mō pai tele Ernest Jr. PFM, o whaatonuina aina te totongi le whaamsinonga le sala tupe, e tasi le afe 5 se lauta la. O le ua amatanga lue le sui whaipule o vaisingano lua, ua toi whiriwhiria mai le palo tala I titia lei tu malo, I lona tofinga minstalango lango, o le mtanga luenga o le soifua malo loina, ina ua mai ona whaafeiroa I aloa ia, ele minsta ma le pulenga o le soifua malo loina, e ala I se sauninga na whaia I le songofua. O le fionga ia motu o pua a seve heni a fereti papali, o le whaipule mua leo le paya inga sa furu valu le neia le pāle mene, na toe wha mawai, a e foi e whiriwhiri vaisingano lua ina ua iei le whiringalo le tu malo, e suia mai le whaipule tu tasi, a e langolango atu I le vaenga wha upu whai, o le wha tua I le atua sa mo upu tasi. I le sau noanga le minsta lango, I lea sau ninga le wha whero iei le mtanga luenga, o lana wha tuanga le au ngā lulua I fōma I matausi soifua, wha pēa isi vaenga o le soifua maloloina, e tā ua tele le ngalue wha maoni, ma le mata ata I teimi uma. O loura kako, o whanau na wha a rea, whai o ngau whaki. I wala ina. O lau stai, le fionga min stai, le mesi whai pūlen. O whea be sau no mani stai man pūlen ngai. O ke ngalue. Sa wali sa sai, sa wali sa sifuru. Ia, whai, whatino. Tūro iai ma whakaoni, ke wala ina leo whiwhiria. E tūro iai ma le rofi. I ma le roto mōra. Pau ana mea la mai lefti le ngana pa ia mo sosoana me le ngana le tata. O te mata le mō la roto. O la whaina no ia o tū. Langa whape nā sui whangana. Ia whai me loa te ke mangia. Ia e whasoa i o sutakata. O lo whasoana na ia o tō te tae au. Te leo sau te lau mātu e. A pe whai atu se tala e. E whaatonu tonu le mamano tangana. Ia o whasoa atu nai le mono. Le o maua le avanoa. O tu ina mai le fia bari. Pato si. I whai atu se tala. Ia tato mtangala. Ia tama whai arne ngata le. Sale uma atu le mabalawina ma le fia manista. O mafo. O matau si mai fo. O maua fo o tau anga wā. A o rani anga wā aro I lo whata wā o se le fia manista. Ia lima. Tātou o tangata tautua. Tātou o tangata tautua. Ese ai tātou tau whinga mabalawina. Ai tasi ane tautua. Tangata tautua. Alfa naua le tu. Aua leo tātou ola whasosi. I tātou wāna mafo pesele. Ia le malawina o tātou lea. Malawina te leo.
Tātou ma, e le whai mo fia. E le whai mo fia. Sa mafo whaua e te niwa. Mawar tala le wa. O whiwhiri e le whionga pare. E ma whionga minista ia so te whata wa e sau. Sa mafo whau so mata taro i atu. So ni mai, i wana wi. Na sau no fo i minista o mtanga aluenga le tō whawa au salu malo alo fipo, ma mori mo onga le le minista o ngolango. Ina ia sao mauri le whaati no ona tiute, a wale si tio le o nanga wha soifua malo loina mo Samoa atoa. E pe ona si le fio le paya inga sfurufitu talua i neia le pāle mene, o le tofio wei singa no lua sa iai le nāpaya inga, le fionga ia valasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele. Na tau veina le tofi minsta o lea mtanga aluenga tele, alo tātou malo. Le anga le leio le vaenga o leo le malo a Australia, po le Australian Federal Police i lana whainga paanga ma le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina o le tātou utunu. E leo utu vā pēle sa saa mai ai o whaamanuianga ma fisoa swani, i le fia fisoa swani o nanga leo a lea utunu, i le si tia leo mea whainga aluenga e wha o ngā e leo i Samoa, wha pēnā fo i le wha lau tene, o le awa uina o malu o le malo o le tātou utunu. To lua sifuruono leo o whaamanuia ni awa no Skolasipi, wa ofo mai e leo le malo Australia ia o ngai, e sanga whaalau tele o lātou to mai. Wa whaapopo ia awa no Skolasipi, mase foa i mai leo lea malo ni la eio ofu vai o umi, e whao ngā tonu lava le whaatinonga o tiu te wha leo. O lea foa i e peo na wha i roa e mtanga luenga o leo, whale pui ma le toi fuata ino le awhisoa swani, i le tūlanga soro le leo ngā luenga whaatino, a li i mtama i tai o malu o le malo. O le li leo sinia mai Australia, Superintendent Simon Penny, sa ia foa i lea fisoa swani ma wha pe fo i le ia wha i roa avano Skolasipi, mo leo le malo o Samoa. O le tamaita ia Kaylee Perez o le tamaita i Samoa mua lea, wa manu malo le pine aulo mo le tātu utinu o le tau sinionga, e ala le tābilu sanga whai pele mo tūpulanga talavau o le langi i lalo le sifuru tau sanga, le mātutua. O le vaenga o tamaita i le panga o le valu sifuru kilo kalama na fusu ai Kaylee, wa manu malo ai le sa i linga simpini, ai malolo le tamaita i fusu mai le atunu o tūvalu. O le pine apa me mea na manu malo ai fo i Samoa, i lea tāmilu sanga le tā longa le whai pele mo tūpulanga i lalo le sifuru tau sanga le mātutua, na manu malo ai le li o Anthony Patti, i le vaenga o le iwa sifuru kilo kalama. E to lima le ufuso Samoa na masi i mo ia tā longa whawa malo, sa ta penaina e le whalaptonga o tā longa whai pelea Samoa, le Independent Boxing Samoa Incorporated, o se tūtino tū maonti o whenga i nei ma le pulea ma le awa awina, o alo ma whanau o le atunu o le tā longa le whai pele po le fusu. O le ata amnusanga le tausini o ai Samoa, o se vaenga i o tā penanga atunu o le Oceania, a wata alonga o limpeka mo tūpulanga o le awhai e se teimi o le tausanga nei. Manuia na nei aso i fua whaka mga aluenga whai, se fua ia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Talofa avtavale nei taimala tai au, mai tātou au ie mani avtavale o whaafonga mai tātou ala leo i Samoa FM 106.1 ia whaamoe le o polokatele o tau i nai Samoa mo mātou nei au kilani. Le se whaalavel nei vangora tai au, tu se mali potila tamaila waka ko tahi. Nei taimala tai au, e tele vaengalo titilo atola whasi mumu mai lungo highways. Mo tātou e masani o whaunga ina le highways furu ono, westbound, pia e mara link o se furu ono anga le lua se furu i Mayoro Street, pa pena fo i le southbound Waterview Tunnel. O nā nei le iwa e tāpuni ai, ia le vaenga atoara nā. Pita tātou e tala lima le tai au a tai hao. So le o tau mau atu mo oi, ai lungai o la wala, whaisipisi kere o le teimi masani nei e mo ne tumai tila onga. So whamanatu masani al tāra pokalame. Whamana mole mātua, tātou uma, whaafoel, tā vale nei tai au.
o so na fa so ina lo sai vai ngalo ye fa la onga ko lo sinai to mai ti mole la tu sa ngale mole nei tai au pisi tele lungo ta no highways full wono na okay mai la pisi le highways full walu my green hive o my Hobsonville my always gate full wono ya pisi mai na feel lolo va Lincoln Road machara 2 pasi mai chara 2 por loka mai nga kau o i Western Springs nei te mora tai mo ta tolo malanga mai sifuanga taulanga Kilani a fe mari se fulu los fulu a fa sa os fulu no taulanga Kilani pisi mai pasi mo le tano a vese around Roscoe flow le mai a fe le los fulu al malava le la pisi ala flow to mo on flow mai le los fulu ta te poloka lava around Rainbow's End Lemby Drive on ramp the Nivanga tai out. Yeah, lavo PC around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Motajolo State Highway 1, City bound, Nevanga to tie up in our 40, Malanga North Shore, Northern Motorway, City bound, they time to tie out. So, Lagana, Elungana, Walla, Nevanga to tie out of Tavalin, to Bawasanga, the Mulnay Town, Molina, I found out for Fort Malanga, to Timanga River, so Love of the tele le tro la mai momla fa fonga ne vanga le taiao o le vainga la tamai nei I le tala o le tau baba tu sa mo na mana ya langi le tau sa mo ne vanga le taiao tu mo na langi le ia le tau sa mo se vanga ni so vainga pa o timu o le nei fo yaso tu mo tu suma tasi degree Celsius mo ro de vela le sa mo le so a luosa full maleono I lona ma walalo fatalo fai pa angal tara boklami so svango samo ma rega samo no tara ba futai Facebook mari YouTube or rega samo pena fo I de FM 106.1 samo malo lava ia le soi fu manuia ta tu sopo atu ile tu atu no vasa Tasmania Australia malo lava soi fu manuia pa angal tara boklami so svango Australia ile la mo Canberra ne neva ngale taos fu ono o ia ile malu le ea o la fasora na awa o pa utimoni so taimi los food farm mo lunga dal vela fa mo wina mo Canberra le sos food farm e lona mawalalo ba vai atu Melbourne to tele yo pa angal tar baklame mai mo fa fo mai Melbourne malo la so fo mo ria ka maruru la kikia ku sala leia ma au Kilani food tolo lo e ne va ngala tai la fasora na awa o Ia tau mo tau le so los futolo marunga nai o ile vela le efa mawina mo me pones futolo lona mawalalo sini Australia ma lo si fo manuia le te mo tai au mai ma fan fanal tai au for river o lo ia ne va ngol tai au fo se yo va ia tu e lua la ta ingale tu ina mai severe thunderstorm warning and heavy rain warning o yai mo sini Australia winga tau le sola fa sono pa utimu e le tele vai Australia e mo wila ni so taimi los furono marunga vela ile so fa mo wina mo sini Australia so utangi ane nai lapta inga o yai mo to Brisbane be vela tai los furono yai fa sono awa pa utimu ni so taimi los furiva marunga vela fa mo wina mo Brisbane le so Sfumariva lona ma walalo Perth Australia lo to telefone pa angal tan boklame fa tan fa mai le aso mane aso fa si vela al tai lo sfulu lo yain ala fa solo langi le le tau mo to ile so be la yo le e to sfulu no oka ka fe fa mo wina mo Perth Australia ile so to tele na ba ngo Australia mal tu lang ile tau fa mo wina le ba ngo le tai Se mal talo no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makaura us fullo lo ipel malu lu ne vanga le tai o tu mau winga le tau de so langi de lei awani so taimi bo va tu fa fo mal taro portu fa sa lau I manu ko nei oka kwa au le fo ngi kai au fo to afi mari me uma le ai se savili mana ya mai tau o winga na tau la so atoa se vanga na de tu ma tu o rewa mai pa wai nai wanga mama la oli tai au pa dia ole a ma tua su sur mata mo fo le la tela vai au Kilani ve vela la kai au dos fulono bolunga vela le ea aso tai au vai on tua tu le as for rele lang le le sa fa pena fo la so fua ma la so luor na vai aso o luma na
kama mayo la ba ka so le mala ko fa mong ai fa ngai si fa mong ai fa ali se la pa singi fo sa ai ka ku oi pe nga wai wala le tau mai le tu le aso ai ma le fo mai le ka ya wala ngi di le bi ye le ya e ma ngai nga ya e nga fo ya ngai va bai tau mala tu fa mong ai e ka mai ka ko po dala so ki alo ko sala ko ngo mala ka po lo la so ke ngo fu fa le ai ma fa se ku ko la ngal si fa so wa ngar ngi ya so ma ngi fa so tala mai sa mo pe fa fo na no to fa sala wina ka tala tu la se fu ma le do la o le so ma le fitu po na dai le si fa po tala mai sa mo tala va lu tai al na wa tu na tu wa fo lo se fia ya tu lango e ta tu tala mai sa mo fa nga malanga al palmio ni sila le na sa mo o la wai o i tonga al time nei o te lost time o le fia na nei o le ma we to e tali mo ye le fa nga malanga ya la wai tonga al time nei tala no nga foi ia ma le palmia ma lo tonga ia a o le to tali mai i New South Wales as football o tele to la valu ya se mai lo mai mo lo fa fo nei ta ya ta to ma fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ia mafuli a puou. O le puou, o le isi lea i tu ai ngā ulu. Ma e pei o le ulu pito i tā tele ma manao mia tele tangata. Ona e le leilo na a ano. E le ngata i lea o se ulu ola ngofie ma tupu tele iso o se tu ai ngā ele. Ma so se tu ai ngā tau foi, e whai ngofie o na lamatia e whāma matangi. Ai pawale mea tasi, o le ulu le nei, a mafuli e le mawhai o na pēloa, e mauti no lava e toi tupu maola, o le mafuanga leo le upu, ia mafuli a puou, a wae toi tupu ai. E whaongain tele i maliu pe a si ia lofa se paolo. E ui ina whaanoa noa le nai tu o le ainga o na o le toa sea o se tasi sa wha matua i tumu i loto ainga. Ma sa ili i aile launga le fio anga nei. Ai tali tonu e mafuli a puou le wala o le tua. Pa u se toa, ai toi tu se toa. Ia a manatu foi i le maliu o le tātou whaolo Jesu Keliso. O le mea tonu le nai ta ua o le mafuli a puou. A wana ta oto i le tunga maue aso e tolu. Ai toi tu manu malo mai. O le mafuli a le puou e mafuli ai toi ola lava. Ia mafuli a puou. Manuia lau whaasonga sa moa i le nei asu.
talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moe moeina. Lato te whaia fofa te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whaia ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, bevili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo oe malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a i e whai e lau filifilinga ma ngele Manukau Maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Talo Falava o loo wingo o nei mai Imisau Training. O e mo o mia singaluenga i le Customer Service, Hospitality, bo le avea fo i maleo leo, e mawhai ona fisosoani atu le Imisau Training. O loo iei la mātou au fisosoani e tai malango ina oe, ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asiasi mai i le imisaotraining.co.nz be vala au mai i le ovalu se lau, lua wha, tolu walu. O loo lumanai e amata i nei. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale taavale wha moe moe. O tele taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talafia ngai, su mai i le 5 Great South Road i nei Manukau. Asiasi fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Baby, lomani! Hey, hey! Fa'alia nganu ufa
Pone lava amal pese nganu usa mo Polyfest. Ya, o tala feo ngole le fo imale nei vai taimi o lo o saunia tuna whanau mo le amtaina o Polyfest lua felo sumale ono. O nei le iwa le tai ao, o le taimi o le sauni ngā lotu whaapitoa, tala o lo alo iai. Ya, o na whangaso le leo nisi o Porkalame. Au tai ao la, ele o le amatai o na performu i tele wa onga whaso lo tuai le asfareile. Manasto na yo nas mon morina al Polyfest na whanau re nei fo ia tau sanga moriele alo ato nei whanau. Ia, mo le lato whamwe mo ne fo i tau sanga. Tau tō mo re samos fonima i watono a mo aso lua o vai aste tasi ia o lo o mawale vano wha aurol tātou Pokalame o le malu o le tai o tala noa tuai le whionga le konsula o le tātou malo i New Zealand le whionga a whamata le malu to whilau por su lue wha pō. Mana ia le whaafonga leo le atinu o te leo nei vaenga taua o lo o sauno ia le whionga le konsula i le vai aso ma le vai aso. E au ngā tele mo tātou. E a mo nei tai au a whia mai ar tāpo Pokalame lau whionga whamata malo le sui whamari nei tai au fo. Ia, tai au manu i le lo whamaranga leo le tuata vai. Me sfoi whaafonga tāpua i si tātou tunu upo whia lava le vaenga o le rangi o mau mai ele le Pokalame tāua. Ia iwe me se lava nei ta mam tina matua o leo whai ngarunga stofia le tua. Ia ai me se fo i le pa ia ma le maru o tātua tunu ni tae o fo. Maro se i fota vai. Ia. I ele ropo langa le tua. Au di ma kuri ni tae o fo lunaro. Ia. Lunaro le. O le a tātou tau whi whamaloi, a whamalo fo le nei tai au, malo si fo mani fo i lau whionga de konsula ma le whaaftai tele. Mo a wanoa lo mwhai ona maua pēl tāra Pokalame ia so lulu vaste tasi. Ia te noa mwhaasua fo te lo vaenga, ia wal whaafo me sa moa. Se ta a mata lau whionga a mata a inai a inga na fasili. Ia le fole mai pēo ia wa lau whionga le sui o le tātou malo i New Zealand nei. O le mafua anga leo a tāo whia New Zealand mo le taimire nei. Ia le vai tamaina mai nei whanau. Ona mafua i leo pōmala i le sirifira tunu. Sa po ko o lua e lau whalpui pui. Ai ona o le le o le ainga o nei whanau o le vai tama mai. E la tau nei wea sa po sa o lea i lo o sirifia la whionga konsula. Ia whaftai a tawai ni mta o tāua. Le wila vo utao fie New Zealand le toi vai tamaina o tātou whanau. Ia ono no ko inga o kako e mai ni pawose rumanga i manguia o ngai whangau. Pika i angi o whaafika uia tawai. Ia ua sui eile whainga whaavaera maro New Zealand lo koe ua kaopi aira le vai tamaina o kako kamaki. Ia ono whaafika uia pia ne e saunga kele o whaafika uia o aku kako o pisa. Me se lava au mai le antipole ankol ia kamaki. Ia e o mai si e kua kamapole kua kinga. Ia ua fai au ala fo ie ngai am fai e onga ku ua kamaki ia matua ngau mai. Ia a vaku onga o kulanga fo ia fa pe o lo o kupe mo kulanga fa pe nga. Ia. A wa vela mo me wa fa ngai mo kamaki. Mankua tawai o kusfolau o me ko kingo le balo. Marila. Wa kasile me wa ele nga kai i tenkara ngai kamaki au kusfolau fo. Ia o fiu ia ngai kamaki kawanga. Ia ele ia matua na o mai. Ia ka ki bara mana maka vai i tulanga. Ia ona o sakinga inga whapinkinga inga o mai. Ia ai onga le inga wa ai. Ia me se hui la whapika o li masani fo ia ia tawai tonu o tato a inga wa sabo. O leo mai o isi ia kamwhai a vese e wako i rau ki ngoko pe a vai mai kulanga. Ro whare kongu ma tulanga whapena. Ai o a whai o ka ofi tu solau tawai. Ele aira e mawhai e mato ofisa o na whai au ala whare tula pono e. Ka fo i mei kusfolau ka mai. E a whai o ni mafua anga tatau. E a whai o ni mafua anga tala whea ngai. Ia au tulanga ia i tenkar ma tulanga whape ngā awa ka fio fie e na vai tamai ia. E le aira se
e paule me ole so le mo kula ma papenga al tu sfolaua ia tavai le ai o le met o le property o le maro e la marsi anga al tato officer e fa fu i me sfolau pe a fai o se mafu anga wa a mi mai ia matua ia poi no se makokara se o ngi me o mo tavai fo ia la vai ma le la fa sanga i mo swala pule tu la no fa mamla mai pitola au ta mai ki fu ia mala ko wa ia ka ia mi se fu ngai matua na tele tupe na alule i vai ka mai ngai ia le nga ka fu ile o ngisi wanga i ka mai ka wanga nga o pero pisa ko sital ia mta o siru swala pule a i kulanga masangi fu ile o ka ko ngo fa sa mo ia e fo ia fa fika o fa penga a fa ele fo ia e la marsi angol tato fise tulanga tau tus folau tawai ma lo fa te tele lo fengar konsula ua matua i matango fia tele fa mani no ina vanga ia wa te loa ia le fo la mal malama le ia nei ainga fo le mas fo nei fa nau o le ma fatia i tulanga le wai le po amale lo si fo lo fengar konsula mal fa fo male o la tupu al termine nei ia o mane fo lo sa no me lo fengar tulanga le ban fa moi se i lui tau winai la to lo fe ia vanga ina ia fa tino le vanga na vai tama mai nei fa nau i le lofa ina ia manuia la tulu mana ia sa o le ia tawai e kele ngai kamaki o aku ofisa ia me se fo ngai makua ma vai kamainga ia ma matua fo i wanga ia kamaki ia o tulanga ia tatele tio fo i le malo nusira o ka sile awala ngam fai ngo fa fai ngo fio ngo bo sitini ona ia tato fa na o le vai tamaina ia mai kukura mai fa fika o fa pengi o isi ko mai ia o so la o le me wanga ia ona o fa le tonur o e na mai fa vai tamaina mai ia tulanga na tawai ka ua kelele le tu ala lo atu ie fo ina vai tamaina ia ka mai ia tau tuana ka siale le fa moi nga ia o mai ngai ka mai ki ave la onga on ie o la kola ia mai se o talale ka vai ia mai ngai so nga ku sa bo ia ina ma tua bomio tamai ia mai ngai fa fika o ngai wa rainga ma ta fi ni siga mo ni vai te mi vai tamai no ta to fa na ia ta ua ke le mta upule na ia sila ia le ngata i matua na o mai ka mai ia o ka mai ki foi ka kiri ki o foi ranga e mai foi ni ka mai ki e se foi lo langa wola ia a te tonu ta vai o le ave le loko ka mai mana ia o le lotu a fo ia mai fa fita ni io a mai ba ku ele o loko ia fenga i ole mfa fikau ai ni be ku i ka ku ole ave ai lo ia ai mo tele o langa sa ora i sa mo o le ta po ia le tu e mo i so ni ta vai mana ia matango fiele so melo fenga konsula nei taio ia le tapa anga lungo le Facebook le fisili mai le fo le fa so mai o la fenga konsula pe fa pe ita mai tiu o mai adoption order ai le yo la solen ko so ka fi di mangi sina mo le vai ta mai na vai fa na kiro ai no ai fai na la to ia so le ta vai ka singa fa fi ka ia o la ku ki mo nga fai process li mo ka mai ia ai ka o fi ro tu la ngo ia porque le o que diz a foi o la cainga uma le vai também é lá o inicio a foi o poroca to ia o sa igual tala le o mai ia le lo se o wala foi o tempo e fa ficar ia o sa ia ona le pule ka ko kula ngai pule ani sila ia la ko foi no fa vai tu la no fa pena e foi a fa nga solo le adoption e isa moa tawai a le mele polokai o le kaimila e play sixing New Zealand o ingara le fale ton white a le liunga yo ko bikira me fai a na liu sa mo a tu langa na ele
le o la ta fia le apply ngola ku sixing New Zealand o tu la po no New Zealand mara to ping pa vai o le ko ilu Okay. o me o le un sa Yeah. Masala la la vei la si vanga le si mai lunga wa le wa to tali mai wa mona pala ia visa ai wa le man wi te lo la pol ma fu anga tonu na ma fu anga ku ngor nga vai o ngor kula ngo kula nga pa pena yeah wa ma ku ro ka mai ki o vai ma su fa ta sa yeah ia ele me fai longa apply 6 New Zealand fai nga apply le visa sa wa ngi fa ka kan ye i tu langa apply long 6 murmuri okay o ringo le visa mal 6 ia ele ai se me fai tato ono o le mta pu mta fai ko ngwa le immigration na New Zealand okay ko ko ngura me fu ngau polo ka visa yes o ko me ki nga le Alo, matango fia nei vaenga ia. Mole tunu o whafong mai, ole umole proclame maltano nga malifengar konsula, ole abatu le telefoni, ole official lefengar konsula, le vala ui fo e lava le taimi. Whamanina tue lefengar konsula nei vaenga o mai ia, ole fia whafsiri le tunu whamon mole, ai ono le taru taimi pu il proclame ia na o whamanina atu nei vaenga na mo tātou, se ia mai lo whina ngaro, lesi vaenga tāua lava lea olo o tupu nei. O mamaro na tunu le mo mai avano inga benga whawai taimi. Ai fiola la tu ainga nei mai fulele o le wha mai ainga nei e la tu ia te tau taimi o la e avano ia la tu ia. E mai tua, o la so o isi fia le vanga. Ia, e sa o le ia tawai. Ka sire mka upo o e fōringa fu le e whaingo fi. Ai e whawhita au i kua paka kua pe au i kua ka maiti. Ia. Wala la to fina ngale ata maiti e mis fu ai ngai o le ai kaua ko mai ki le wiki fai ngo mai tua o le ai talo atu tato ofisa ona o kele maka u pafikau tu lai mai nga ruenga fa vai te ona o le ai at taula le sa o ira ia kau ai a oro i kuo ia makupu mai fa fikau o inara fa ina ita mai sau ngā runga whawai te mea. Mai sira le pikola au le tato maro le kako ofisangi. Ia ma le pikola au fu i le kampani nga la e whai ngā runga i ta mai kiti. E le ia pe ngā wakul ka pokala me ia souma tautua nā. A whai e maua le wangoa sia si mai e. Ia tautua nā tūlanga ia tau ona nā i runga. O le apa maro si lava. Mai sira le ona e fe o i ngo ka van o ira le tu po fa fita u ta vai awa tu po fa fika ia mo ni e fa misino ia o le ta u pula nga fe nga i mara le ngata i fa le tonu ai o nga ruenga ka maki nga mai o o su ma duia ia a fe nga fu me official ka ko i konsula i le fa fe nga i tu ranga tu la fono o le rage tata longo i pia wha mas whau ta pokaram i e tautua nā a whai e maore wano e a siasi mai e i e sinisile to o i tūranga ia ina i a awaine i a fia ni sori ngā tūra fono i a onga kere role o whawhika ui kule mai kota vai a te talo a le pui wo o mai ngere ista i e kasi ngā mai kau e o koi whaangoi mai ka mai ki e rea whai ngā rea mai tua i a ai usta i a tūra fono i pe ona i fia ngai ngana o mai ta mai i puia mai ai i soli tu la fono ma pare tonu tu le mai i oni si ai mai pe ma mai ai kua ia te fia ngai mo ni para vera ve mo kulanga fa penga ta vai i o le si le ale pui lo tau tonga ki ta vai matango fia tai mo fa na to nai vanga tau ia le fa fo ma tunu o le telefoni lo official le fenga konsula fa na vala ia i taimi fainga wenga o le tolu tasi lua mo ta to ia au kilani a vala au mai roi fa fo atu au kilani fa ngar code number o le oiva tolu tasi lua e lava le il taimi fa mdino le fenga konsula mo na official vaenga lo o fia manino le il tatu tunu fa mole ai fa i uta pokala me nei tai au i ka wala ngale tunu se allo fa tau i fo lo bai samo o le fa tau nei ni sila mai si vaenga lo langia eu ke le au lo yo mai o fa e le anga i ka ku kalo ia me su ka ko me ka vimo le
ia o tau tau avere ka po karame tu ola le te pesi tatu tulu e tau tuana tatu oloa pa fuo fa elelang ia ai mo e ko ia e so ni mai ona i tatu tangata ia me se ka mau ai no se ka ko ku no na le nga fa fta i o hui iskai i o ka u fiu su el kalo samo ia wa tawai o te tonu e pestal kalo samo sa ole ia a kuai mai fo ia on sa ona o wala o tau faina o mai ai ai moriala nga whaftai ia ono tūlanga le langolongo ina pēsi o tātou tunu o roa au ina mai si o tātou tunu i Samoa ia le nganga le whaftai e tātou tunu tawai La whenga konsula wha malo whaftai tere lava whaftai mo le porkalamina nei fwoi taia ua mātango while telo nei vanga tā waia wal whafo mai a Samoa. Nā tue whamnatu la tunu wala wane le official konsula pe ainisi vaenga fia malamala matili ai tolu o tolu tasi o tasi lua mo tātou i au kilani ai whafuatu au kilani whaungara code number o iwa tolu o tolu tasi o tasi lua. Ia, la whenga whamata wha malo whaftai mo tā porkalamina nei taia. Ore pere whawhakai lau sunga leo au ia me se fo i tato rikio sa mohono ne awa noa ta aua e longo puiri i esi tato tunu whawhtai tele ia manu ia fo i whenga i lau sunga ma tato rikio ia me se whawhonga ta po i me se tato tunu koe whiro e fo i vai aso asau ia manu ia ni aso whaso i fo ia Tai, manu ia fo ia whaival nei aso no whenga konsula le whenga konsula le malo Samoa i New Zealand nei le whenga whemata le malo to whilau porosulu e whapo ma le tera noanga nei tai au ino wato e sfutasi minuto lo jota tale o le tu la e iwa Musica malia mana e siwa Musica malia se maya night
Musika mali e whawhiwhianga radio Samoa nei taimi o le tai au ina watoi balu mino tolo tōra tāle o le tula Eva. Whatalofa sunga Alrina ma elopa mose whawhong mai nei a futai ma lola wal sifu manu ia whawhtail whawhtas mai le tāra pakalame. Le pui tai au tātua siasi tono o le au nanga tai World and Auto Limited. Olo ye alo Samoa so swani mai ante oe pe a whera latu tua full service, warrant of fitness, olo e fwe latu ta vale, kako pumping singile meka mo fie le aso, so ngai a Victor, ma le tātu ripoti nei tai au Victor, ma lola wal ngā lue, good morning uso. Ia, se fo mo malangi maro sunga tawai me te afo, ma lo sai ma lo tua, kata fo Samoa, ia, me to te maa mitina matua, tukua me mota malao, le tula tai au, ma lo la whai vai atu tau. Ma lo, ngai ma le suro lal kai au. Ai, sorry. Minga ese ni kai le suro me la, pi suro pi fia, venga le suro. Asawa. Ja, mal tali poti uso. Tai la watawai mo no amata tili tato po pesini, ia onei, ia ole tato pesini le batasi, ua tala i vadima, ia su sene tu se ta tu sal mato pam o la cotiso ro we timine lua tala di maiva swipe app ka taxi o e point ka tu sta tu faro lo e molto o tu ta varia mato nga fo de e o lo swafa mata numero e tanga ala vai mato sei e aso te il tato po pisini i doctor ring pusa fo un mansamia e tu lo swafa mata numero e faro lo te manualo e so fo verso ta si alo con kesi te we fia lo suri vatala i le sene fa pe o leanga pe o lea po liki fo i le feito i fio so po so ki si fo lo mo na fa te mo me mato o mato fa di sinia te suma ai fa le lo sa il tasiri mato lo sta ma ki go pe pa lo vo fo mato fu service a transmission service di fino ta avali po le lift po pass no ko a me o mala wata uli pe e fa i a mato a pe se vai ngaro ta vale fa le tonu tonu fafo stulanga lava morio sur mata sport to scanner fale tonu lo ta vale ya lo AC e fa na fa tumu mata fale auto to flares ava to lo kele pa ora usa ya le passi pe pole wolf na fa pita to flares e passi pe pole wolf na mato mata fole mato ta vale fa ta wa tele bona no i mato ta vale fa filinga ta vale fo ta vale tuai hypercars SUV catavan mata fola te topic apu ole Hilux ole Ranger Nissan woman lifi ma na ia umana lifi ta vale umana teu ale simete por eso fa ta to ia mato afa pene si tu langa de mato ere no mato ta fa wa a pio mi se ki me ke ma tu iai e foi ta vale ele ole no mo ele te wina e fer feeling a pe ke posa o e pure la o ia te mo tu iai se difi ni pa o pu pas no ko lunga ta topic e fa tau e fa pe so ta vale tu in ya telefo to fa ta vale tu in pala va mette se men boy le sene to mas pense me pala so sa to no mato fa ta vale ne da por mato a quarto week o le suki swift lo sembrano to sanga men no le to na le to iva ala ile yaso ya vini man mato numero o iva fitu fa to do o mo se so son mo o na sa fo le mato pa wa te su ia pe pe langa pa o sa na sa fo le ma ko se ki me ko mo ya temine se su lima ai lunga sa su lua se mo se sta vale la a pe ke mo e tu yaso fa fa mato i lunga mato fa national do su tala ile yaso la cosa che me qui a fa pete no moti no ya mai era ta vale tonu ya ta non so samo mo se so animo en natura ma sui poi fare ta vale lilo wala me fatine ma to a moto to pa maktas to tasi to lo to jolu to ne ma to fito ngai lunga so se prenda ma ma to a fa pe ko so nyo pa o la fubiri samo e su mai tanga e fo ni se fo ma to prenda leila wala mo temne il ma to pa ya vini ma to numero o i vado fitasi to o ia peti sasi fo ma to lunga Facebook o lunga forma ko website e fo ta to inga ia te pala lunga ma to ta vale e fa pela wa ta vai bona no Victor of time mole li potil nei tai au mo ia favor ole nei fo ia solulu to mo ru samos for lima eba tolu amo e no wato tolu meno tolo tolo talo le tula eba taru tolo fo to pena mai sunga se yuli mo lau pe mai fa fanga tati ana band ma lo fafta de tulu fates mal talo paklam nei fo tai au tatu yele nei solulu se fulu var e yaso o matio talo fo lo se fulu
tele ai suki ai sau pa solo. Ni sila o tala ni mola no ftapo mai. O te veilo ingo o tia malau te stala sa to te e nai fo e te iula wang fa faile leipa Chris Hipkins e to inga sa faile lona fali tua te lo nei male fa winga ino me sa te mai sa ia fa matalena. Sa faile Hipkins o lo tom fai malanga fa to te mole tau fia fa matalanga ia te lava ma tu mau fa pena. Sa fa dia ilo faile poti da so na fi e do yo sona fa no nga fa ali sona ngone e mata opatino sala nga ilo na to lua te lo nei a wai leo ni mata upe to sina yesisi oni tu inga e resi so tanga mani nga yo fa so tu la fono sa fa sala lo wina che Paul i lunga na mai tu la or Facebook i le pola sa e taru mai le te mi to avese o Paul Hipkins sa fa poi po de lo fa male rus fulu ai ke ai lo fa male fulu e to lua le la fa na sa tala no Hipkins ila fai poti la sona na fino to eteri mai Australia mai tawai e na tele lo pe a sa la nga e Paul ia le mata o puri terminei mai le to tala no ia tru mai na fasala lo wina ni tu singa mai ta o fo o fai poi ponga te ai mata ai fai ngata tele mai masa ni lava ona le ai se mali nga au sia ai poni me te fa no ai mai tala no nga fala o te fa pe e lo se a wala le tu mama mai nei fa no nga o tu ainga te si uma Paul e yeso tanga malele e se lango le teimno maftanga fai poipo male mai ai sa tu sa ya Hipkins la foi poti e sa ye te uma sa ye mtua te ena maro se foi le foi o seisi na maftanga fa ngari a ve maminsta ma ye tawai o le la maftanga malana pa anga o ye neisa amteina ile te sanga o mavae ina o mai ona la te ma Paul ino siningia po maruia le la whanau ma wa iai le o tio Hipkins ma i tā uai o lo manuia uma ma o lo iai ma lo latu tina i tunu i whafo. Sa tā pāina po o le mata upo i whaon whaatama iai le leipa a sa i tali tāo sia ele ai ma i tā ufoin o le whase ese ma le te ingo le pāti e le o se melina o lo mafofo iai. O le tau ali tūlangi o tunu sa tūru tonu po le Middle East e whaona wa iai le taunga tā o loa i New Zealand o au sia le tolu te smart 50%
Isi tūlanga pero sini o naleanga o ia pe ona whaali ai le tamata Minister Tupe Nicola Willis. Whaali o Willis o tāula i le malo le tui titi o a whianga e iai o no le taua. I a wala tāua whera o inga o loa wha pēmara tama o aingo ni sila. Mai a tāua foi o le tāua e wha atumoa i le taipene sino o le taavale le teminei. O si tia nei le wha poponga e lusu tolu tā la. Ai po le tosfuru ono i le kiso. Whaali e Willis o lo iloina le malo i le mafo fau o ia iniso ainga. Mai e lapita i ai a whai a esef so soni mai le malo e foina o le amatua e patino na o nisi. Ai ona tamai tai professor lango mo tamau ainga le University of Okilani, Susan St. John, sa ia longa por kalamele checkpoint le tioni sila. Wa mai alama rafta ia ni sila ma fa'ala lave, ma ainga ma lo lalo tu pemoa e foringa mai o api tu silo na fia. Mai e ta wai wo le taime te wai ona face me api tu silo na taua. Sa so sani fa na na tia on fatino e pe o so sani sa fa to o savili Sir John Key. Le pare mi ore ruafe ma le valu le teimo vivesi le kelope. Ai o sef so soani o le tu sa o tu leo vai ngā tupe ainga e vai tupe maua, ma whaari ai St. John, e tu sa marse lauta la ila vai aso o misia nei ainga le teminei. Ai o le teminei o whaari ai la tauta mai whaapitoi ta mau ainga o le wha o le tau i Middle East e wha ono tu le ai le tau o le pensini pampensini le whakala i le rita. I le masina neo mati o si iti ale pensino le iwa tasi le lima susena i le lita le amo o tua le kolu ka la. E pena whaali a ero penga e mate tuina tau o suau ale Caspi. E le vaso rei sa pasi ale tolu tala i le lita ni so pampensini ni sila. Whaali ero vise silo te mau aingo whali tupe le Westpac ke Eckholt a whai e wha wafe vese ingoari mai. O le a wha wali tunga tau o suau ma au si ai le lua se lau tala a Amerika le tau o le paelo e tasi. Ma pasi ale tau o pensili ni sili amare fatala ale lita i ni sila. Ai ua whaali ere o fisa sili o tamau ainga ale Simplicity Shamobile Equip. O le tau o sua o le tusa mare se lau lima sputala a Amerika i pael o lona winga e fatala ala vatava i le lita o le tongi ala atu tongi lea e avita vale. O se awala wha teknolosi na te mai tau ina ai foring o te ngatolo o ngā lulu e nei iai. Ina ia mawhai e o na mai tauina stangata avita avale o ngā isi ata video na ore tolu seko ni raumi. O te ngata suasua e Australia e tu samari rua tau sanga o ngā lulu e poloketi. E wha o ngā ai wha amtalanga wha lilo wha foringa por artificial intelligence ia por AI. O le tauna inga o le poloketi ina ia mawhai o na mai tauina. Pe o stangata aveina se ta avale e o ngā ai pe foringa mai o se avita avale matautia. Taluai o le wha ali, marika. Por fa aunga ngase. O Dr. Salgarane Gulani, mai University, al Edith Cowan University, Perth, Australia. Sa ia longo por kalama le first upper le tioni sila. O rea o walo fa tinonga computer fo iai fa fitau del algorithm o fausi ai ne fa o ngai se ata video. E tolu se kone fa ilo se tangata. Pe o na e po le vai e fa o ngai se va inga yo lato falling fali. O rea wala whaatinga losi e mwhai e whaana tilo e whaatulangana e ere maosi ava malosi i le toto te ngāte pena whaali e Dr. Gilani. E mwhai fo i le whaatinonga ora mai tauina i le limo i tu aingo fōringa e whaalia. Pe o te ngāte fia whaangongoa ika. A e peilo fo i se ino vai pile ai. Ma le whaatulangana ora ava malosi toto. Whaali e Dr. Gilani. O le tau o le wala e whaonga le AI e su ai ma le ato toa i ei tu aingo te ngatanu e se uma ma tūlanga ese. O tā paina e whainga malo le Pasifika i o lātu tangata awane i atu tu vale winga le sapalai swa uma pēni sini. O no fkena ingo ali li mai atu nui sa atu tonu le tau o le wa Israel elu Amerika ma Iran. O le tau o tula i mai wai wane li tapunia e le whainga malo o Iran i le vai tolo o Strait of Hormuz. Le ala va tau o va e tau a vea i le lus ful paseno swa o le rolangi. Tu se le male lus e ful miniona ta o paelo i le se tasi. Sa lapata i ere whainga malo o purenga wha Musalemi a Iran. I so se va ala swa o pasia le vai tolo o le haus ia. Ma mafua ena tui titi lava tau fia uma. I tau mawhainga va e kolosia le o ngā sami le ua mafua eno sa maulunga le tau o swa o. Wa whātunuina le president o Amerika Donald Trump i atunu uma e whaipaanga. E au inatua la tova ar fito sami Middle East mo fa feoina o nei vala u pasese le o nga sami o ni se tunu
e la tō te leo te leina, ma la tō whaari ai, a whainga amaka e Amerika, pui pe e Amerika. O motu le Pasifika e tō i titi lava o la tō swau ua mai a ona wha mamā, e wha tau mai Singapore, kore e sau te mai apani. Ai ole tu sa marivalu sulpa seno swau, e le wha mamaina e wha o ngaine netunu, o wha mamā swau Asia. E wha ui mai lea i le vai tō toro Strait of Hormuz. Sa whaari ai le whainga malo fiti le vaso nei, o le sapalai o le swau ilo la tō tunu o lava e au se mana onga moni ai masino lo malai. Whainga malo tonga o tapa aina on tangate e au nei kiwi pambensini o no o lava le sapalai. Le pare mio sa mole sunga le lau le maria tole o te plata i vau fosi Schmidt, o i varia, o le wha mua whananati ala na whainga malo, o le mautino lea e lava le sapalai swau alo nā tunu. O le whainga malo Vanuatu o whalia o whaia latu talanoanga ma le Pacific Energy, le company au tū e whauru whari nātu swau ma sapalaia, e whaavasenga i a whianga e whaonu iai, le sapalaia o swau o le tino. E tā longa o le isi whasolonga o le tāmanisanga o Supalaga Pi Pasifika o whamawina, o iai se isi tamata ala whau, wa awa i atu i tamata ala i to'olua le Wallabies, Australia, i le pito i lunga o le whaatulangana. Ale lau o palota mo le taui o le tangata ta alo le tau sanga o le tāmanisanga o Supalaga Pi Pasifika. O Max Jorgensen, ma Ben Donaldson, sa whaawau na whaumalo le whaatulangana o palota taru mai amatanga o le tāmanisanga. E bena whaatulanga inai si numero whaasolonga o tālonga. Ai o tamata au le longa le tonu le leinei tua, po le tamata au le onga le tonu le leinei tua le Highlanders, ma le sui o Blacks, Timothy Tavatava na wai, o le tamuli nei lea o sao alon si tia lunga le tofutulinga mo le taui. I le mai ai o le whaasolonga i lima o tāmanisanga o Supalaga Pi. O le tamfiti, e rua tālonga whaiteuri o tālo e mo le All Blacks, a mata ina tele lan tālo le tālonga sa manu malo e le Crusaders, kalai stete le whai, unga le Vastalwai, na ua maua palo te valu mo le tamata alo le tausanga o Supalaga Pi. I tua mai o le to tolu o lo pito ati ai, le tolu e au fiema Caleb Clark o le Blues, ai o le winga le Blues ma le tama sao mo mora o le kapite to fitu ani sila kouri vai, o lo tu mua tofutulinga, mo le taui, o le tamata ala fau o le tausanga o Supalaga Pi. O kapteni mwhaia onga o ilua e ta alo e latu whirwhiria latu tamata alo e to tolu e pito lunga mai au. E latu te ta alo whasanga tau iai vas te tasi. E ave iai palo te tolu lua palota maritasi o le palota. Wa iai seis whaia onga viso soani lau laka pia tamai ta e le Black Ferns e silo whirwhiria o Simon Kneebone. Wa ato iere vango whaia onga i le awa yatu le tamai ta i whaia onga whaurulu Whitney Hansen. Ma isi whaia onga langolango ia Tony Christie, e ngafa marita alos whai, i Mariki Flutie, morita alpui pui. O Christie ma Flutie sa whaia onga langolango i le vai teimio Alan Bunting, a o vema whaia onga whaurulu, le sa wha mutalia lan to whinga ina o tulanga tolu le Black Ferns, e li tamar sangori po le rolangi le tusang tolwai. O ni bauni, za wha solo mai le wha solongo whaia onga mo au laka pia tamai tai, ma viso sonia i le awa karabu i le soai o manu maro le ipo le Farrah Palmer Cup, i le roasu valu ma le roasu marivo se whaia onga le nene toa. O Hansen, le alo tamai tai o le whaia onga mo mua le All Blacks, to ai vao, Sir Steve Hansen, sa whiriwhiria le whaia onga whaurulu le Black Ferns i le whai unga to sang turuai, o i wharia, o ni bauni o le aia mawina, o le aia awinatu le ta alo le whaatamoenga o le polo le Black Ferns, ina ua whirwhiria. Tala nal ne aso, ma otang ta umar whaala funny, ma mo so as whirwhia. And that's news in... Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina, la tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga, a whio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, bevili mai le 2 o no wha,
lua fitu ona ona whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma vanuatu. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Walu le mata opo le tusi o fata oto e whaita wina i le opo le poto o le nei fo i tae au. O le ua wawai ese ua sa ili o ia i lona manao. E fi nau o ia i le poto o malama. E le manao le vale i le whautauta. Wana ona ia faali o lona loto. A sau tanga sala. Wa sau whaatasi e fo'i le ino. E sau fo'i le luma whaatasi ma le amio matanga. O upu ale ngutu le tangata o vailo loto ia. O le puna o le poto. O le alia ola la malea. E le iona au ma le tangata ngasala ina ia whaia ina le whaamasinonga le o amio tonu. E o atula ngutu le vale ile misa. Ua vala au fo'i lona ngutu i taha. O le ngutu le vale e whano ai o ia. O na lau ngutu fo'i o le mai lei lea o lona ola. O upu le whatua pua e tusaia ma mea suomali wo o ifo te tonu lama o le manawa. O le wapa ye fo'i lana ngaruenga la te uso ma le na te wha maumau mea. O le swafa o le li o le olo malo silea e so latu iai lea meo tonu o na sawa i lea oia. O le olo mauoa, o lona olo malo si lea. E pei o le pā maurunga fo'i i lona lava manatu. E mua na wha maurunga o le loto o le tangata i le mala i oia. Ai mua na wha maulalo i le pamalu. O le na tali atu le upu a o le i wha alongo iai. E whai lea mona valea ma me wha maina i oia. O le loto o le tangata na te whaatua toa i lona mai. A o le loto whaanoa noa, o aise na te lawa ona sai. O le loto o le ua mawhau na te maua le poto. O ta linga fo'i o le ua poto, e sa ilia i le poto. O le mea lofa, al te ngata whalau te leina i se hala mona. E teita ina i fo oia i luma o alii. E tonu le ua mua i lana whinaunga, ai sau le tastangata, ona su ai lea o ia ia te ia. O le vili e uai misa, e ba vai e fo i e fita. O tangata wangara ngai nelo na uso, e sili o ia ona whaingatai le olo, o misa fo i o uso e tusaia, ma wha mau wha lava o le olo.
O le fua o le ngutu o le tangata ma ona ai lona manapa. E ma ona o ia I me tupu mai I ona lau ngutu. O le o tima le ola. O lo I le pule le lau lau whaiva ia. O e manana o ia I lātou te a ai I lona fua. O le wa maua le ama wa maua e ia le mele lei. Wa maua fo e ia le alofa mai le le I. E tau tala mai male ai o I le ua matima. A o le mau oa e tali atu o ia male whaasia. O le tangata ua whai ana uo. E I uina tinga aina ai o ia. A o ia le tangata alofa sili. O na pepi I mai. E lo leo so. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangeno. Ina ia fape
ia tu sia se pese fa mai ai fa tawino no por potoro nei tai au tau to mor de samos fa lima eva tolu amo mal manato maria mai ora nei tai au mai matua sa pi sia le tai au ta pena ta mai tile onga e a o to ifo mau se maro longa nei tai mo tai au relax and enjoy your coco samoa on pese la mo o mai le tia ma mai adel ona so ade mal tatu solo ora nei foi tai au por kala me manual tara with some was for lima to la monta to ele nei fo yaso lulu se fulu malvari e yaso ma sino matti on tara fo lawa ora nei fo to sanga lua fe lua se fulu male ona alo fo la mo ele tino vi ele tua le lo ino tu se fo ma tu la Sawa
Taslima iba tolu. Amo. Ainga. Oli. Ko falella. Uma fu nga so au polpola a. Ale o mamba. Fu olonga fola. Manga yesi o ka vale. Se o ka fiu sa mo le mo fa la vela fe. Ai sa o a. Ai. Kauleva ia le makaole la. Aso uma nga ole e palpala. Ko ila le ia di si o ai. Asa o ala o filfilinga o mo fo yo vinga. Oi. E va pengar fingar mea. Oi lo fo ka ko e pingi a fale ke. Ia o ngale. Ia ke alo mo lo ko nga elele. Fela le ko ki kapoia. Se o mea nga o makiki vai. Fai mo mo le ainga. Ia ma se sau foi se aminga. Sole, ea. Ia o singa kala, ai le whaia, o ke le wha mai mai. Ia o e lawangi e wha seinga, masi o wha e ainga. O le ainga, e le o le whale, pol maanga ia o lau kawale. Kau mawhai kele maleaka mai, e ei le aso e ke wha peange, o le ai so fia fia iai. O le aso, ma le me tupu ai. O le aso e whanau mai ai, ma le aso e te oti ai. O le aso e whaputuputu ai, ma le aso e whata ape ape ai. Ai a ave Yesu ke riso mau matai, e le mawhai, o na o lo a ingali fia ai. A wā o ia e afu ai, manuia e tele o tau sele. A inga e whaavai le tua, tu mau le whatutua. E le fe fo ia I pe furitua, e le o fo ia le oti whanua. Le tau whanonga mai
Mai mau o ta mo o mo onga. O le solo na e whafonga i ai. Whaita wina sunga i a Pastor Rolangi Mikaele. Mai lana tusi. Na ia tusi e fo le solo o le malamalama. Tau tō mara radio Samoa's wale mai watolo amo. E na ua tau ruas watolo minuta lo toi. O na tāno le tūla se funu tau pauna minuta lo toi o le porkalame marua le tai au. A le radio Samoa. Mora nei fo i tai au fo. E seki mai ka ko. Malo non sa. Malo folau. Na mai Levina Records ele tau jual radio Samoa's for mai batolu a mo fatalofa sunga de Paulo Pauli Yoelu Mapo batalasi leota le tinganga hedasa seta hatesa Rena Malopa Mose fa pena foi ftalaisa fa launga ngase malofa ten fatis mai de banga le tau jual radio Samoa le mo just a toffee. Manatu le mafutanga o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu
Maman sao se haso tato e fia vai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele wala malena A fai olea la upele wala malena Le fa ua foli mai O hiawe lo ufatu hulu fiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai A fai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tao sao songi o lau fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele wala malena A fai olea la upele wala malena A fai olea la upele wala malena Alo vantu lia ala lua Josefa. Wa ko ka ngu sa mo ka fefe ya lia. Malor malanga manuia sa tanga vai. Viana Sefo. Good morning. Malor sifo manuia. Ele nei tai ao pena fo de songa ya tapu topa o mako piko ngu o Henderson. Alo fatu nei tai ao. Malo fa tele fa tasi mai le to mama na mai ale ta to malor le tai ao. Molo ngatura nei vai aso mala ya mo ya suro le laso le mo ka ko ki bang ya. Di ere Hela uagoto Le masina ua Gase toto O fetu Ale fe pulafi Agile matagi So sani Figota uma matafau, 'Tau mai au
mai ole sami se itala no amai hoi lo fatue watata vale talule alo fai au ela mupele Ya lele ya. Ya soali usua vai. Ya ai wale aso. Ka ele pu. Ala fatu te ole pesele a mai lo le ole ata tu fa to fa. Ma fa matafi. Le mar wala tayao. Wala me fo yaso. Till him and I
Ia sa mola tunu pele le nei tai au malau mai mo malau whafafonga ia kon whai kasi silo mai tātou le nei tai au o le tā malu o le tai au na mo le nei sonuru a mai lo a batu lo le mata ua whatu wha mo le nei fwoi tai au alofa le tu au liro tu si fomara mata malosi aswa tai au kako koe whilo e ka o le ongo kai au kai au le lofa le tu mo le nei taimi mo le tele lofa le nei aso le fiu taramoni alofa atu ma alofa tai panga umalava ma lo tai au tata ma futa nei tai au ato te fase fo Yeah.
Mai Aotearoa i sila i nei whaiaso, tala mo lau whafonga mai, tai au manuia. O lo whawhitia e official parliament i sila i li poti whapea sa tālsanga ina Christopher Luxon i sona soa whamatai i whiwhaia. A lo mana ina nasi singatu i Samoa. O Luxon sa tu ua ni sila le pōna pōmola na au malanga moa so e tolu i le Pasifika. Leo la la tu wasia i matonga pe atu o Samoa. O le avanoa mua lea mo Luxon whai eitale noang whaavao malo ma parliament fōu ne mo tuelua. O mata upu solo le nasi singa i le asole i Samoa. Le ai au fiai ma le whonu tanga ma le parliament o Samoa. Le sunga le lau le maali e toa le o te polata i vao Fose Schmidt. Asia sia o le tutula i whaaloalo le leo ma le sauninga o le ava whatali le tino. Le a whai u whata oto ai ma le whai o le whafotupo le parliament i Silam. I le swafa matai le wata wai o tuisi nave maulu moto o tua. E whatal tanu angar pari mia maniso por kalame whasala lau i Samoa sa i whadi ai. Salongo ino o iel hai komisioni i sila i Samoa e whapea. O lo tau sanga Luxon son swafa matai i whiwhaian. A betai, o le so upu mo Luxon sa i alongo le jori sila e leo sao le whamatalanga. Mai e tau wai o le whafotu tupo si swafa matai i whaia. O te whaane ne enga mawa e tele lea moni sila. Ma whailonga ele malosio so tanga ma Samoa, a e leo se mea sa tau sangaina e Luxon. O le matanga ruenga o le vai whafo ma whatau ingol o lato whafikia fo i lea whamatalanga. Tai Maria, mai Aotearoa ni sila, o tala ni mola no whatapoi mai. O te veilo ingo o tia malau te stala sa to e te e nai fo e te iula wang whao whai le Leipa Chris Hipkins i e tuainga sa whai e alona whali tua te loi nei ma le whao inga ino mea sa te pumai sa i a whamatalaina. Sa whai e Hipkins o lo tom whai malanganga whao tau ta mo le tau fia whamatalaina tau i a te lava ma tu mau ai whapena. Sa e whai ai lau whai li poti da sora nafi e reo i oisana whanau naunga whaali sa langona e mata o patino sa la ngai lona to lua te loi nei a wai leo ni mta upe tōsina i eseisi. O nei tua inga e resi so tanga mani ngai o inga whasul tu la whono sa whasala la wina Jade Paul i lunga alana mai tu lau ar Facebook i le pola sa e taru mai lea teimi o toi avesea. O Paul Mahepkin sa whai poi pa le ruafe ma le rusfulu ai ke a le ruafe ma le rufulua e to lua le la whanau. Sa tala no Hipkins i la whai le poti la sona nafi no toi te riu mai Australia mai e tāwai. E na te lei loa pe ai sea sa la ngai a Paul i a lea mata upuri teminei. Mai li tue tala no i ai taru mai ona whasala la wina nei tustusinga. Mai e ta o foi o whai poi ponga e te ai matuai whainga tā tele. Mai masa ni lava ona le eise mali ngai au sia ai poni mea e te whanono ai. Mai tala noanga whala o i te whapea e reo se au wala lea tu umama mai ei nei whanono anga. O tu ainga te si uma Paul e yeso o tanga malele au se lango le teimio na maftanga whai poipo. Mai mai ai. Sa tu sao ia Hipkins e lau whaili poti, e sa ia te ena uma. Sa ia mtua te ena maro se fo i le whai o se isi na maftanga whaurungari a o vea maminsta, ma ia tāwai. O le la maftanga malana paanga o iei nei sa amteina, i le tausanga ua mawae, ina ua mai ona la te ama Paul. Ina ua siningia po maruia le la whanau ma vai ele o tio Hipkins, ma ia tāwai o lo manuia uma, ma o lo iai malolatu tinai tunui whafo. Sa tāpaina po le mata upo e whaon whaatama i ai le leipa, a sa i tali tal sia ele ai, ma i tā ufoin, o le whase ese mari te ingo le pāti e leo se melina, o lo mafau iai. O le taua li tūlangi o tunu sa tūru tonu po le Middle East, e whaona wa ai ai le taungata o loa i New Zealand o au sia le tolu te samari 50%. I se tūlanga pero sile o naleanga o iai e peona whaari ai le tamai ta minister tupe Nicola Willis. Whalia Willis o tāula, i le malo le tui titi o a whianga e iai o no le taua. I a wala tāu o whera o ingo o loa wha pēmari tama aingo ni sila. Mai e tāu foi o le tāu e wha tumoa i le taipene sino le tāwale le teminei. O si tia nei le wha poponga e lusu tolu tā la, a e pole tosfuru ono i le kiso. Whalia Willis o lo iloina le malo i le mafo fau o iai niso ainga. Mai e lapita i ai, a whai, a iesef so soni mai le maloia foina, o le amatua e patino na o nisi. A ona tamai tai professor lango mo tamau ainga le University of Okilani, Susan St. John, sa i longa por kalamele checkpoint le tio ni sila. Wa mai alama rafta ia ni sila ma whaara lave, ma ainga mauro lalo tu pemoa, e fōringa mai o le apita silo na fia.
Ma ia ta wai wo le teime te wai ona fai se mea pita sile ona ta ua. Sa so sani fa na na te ona fatino e pe ole so sani sa fai to o savili Sir John Key le pare mi o le wafe ma le valu le teime vi vesi le kelope. Ai o se so sani o le tu sa o tu leo vai nga tupe ainga vai tupe maua ma fadi ai St. John e tu sa marse lauta la ila vai aso o misia nei ainga li te minei. Ai ole te mene o wharia I la tau to mai whapitoi te maa inga o le whaua o le tau I Middle East e whaono tūle le tau o le pensini pampensini le whakala I le rita. I le maasine neo mati o si iti le pensino le iwa tasi le lima susene I le rita lea mo o tua le kolu kala. E pēna wharia lo penga e mate tuina tau o le suau a le Caspi. E le vaso rei sa pasi le tolu tala I le rita di so pampensini New Zealand. Wharia lo vise silo te maa inga o whali tupe le Westpac Kelly Eckholt a fai e wha wau vese ingoari mai. O le a wha wau wali te untar sua o ma au si ai le lua se lautala a Amerika le tau le pae. Lo e tasi, ma pasi a le tau le pensili ni sili a mare whatala le lita I New Zealand. Ai ua wha liere o fisa sili o ta maa ainga a le Simplicity Shamobile Equip. O le tau le sua o le tusa mare se lau lima sputala a Amerika le pae. O luna winga e whatala la vatava le lita o le tongi ala atu tongi lea e avita vale. O se awala wha teknolosi na te mai tauina ai fōringa o te ngatolo o ngā lulue nei iai. Ina ia mo whai e o na mai tauina stangata avita vale o ngā I se ata video na o le tolu seko. Ni naumi. O te ngatu sua e Australia e tu samari ruta o sanga o ngā lulue poloketi. E wha o ngā ai wha amtalanga wha li lolilo wha fōringa po artificial intelligence ia po le AI. O le taula inga o le poloketi ina ia mawhaiona mai tauina. Pe o stangata a veina se taavale e o ngā, ai pe fōringa mai o se awa taavale ma tautia, te luai o le wha ali, marika, ai po le wha aunga ngase. O Dr. Salgarain Gulani mai le University, ale Edith Cowan University, Perth, Australia. Sa ia longo le pora kalama le first upper late New Zealand. O le au wala o whatinonga I computer fo iai wha fitau do algorithm, o fausi ai ne whao ngai se ata video. E tolu se kone whaelo se tangata. Pe o nā e po le vai. E whao ngai se wainga yo lato fōringa whaali. O le awala whaatinga lose me whai e whaona tilo le whaatulangana e ere maose ava malosi I le totol tangata e pena whaali e Dr. Gilani. E mwhai fo I le whaatinonga ora mai tauina I le limo I tu aingo fōringa se whaalia. Pe o tangata e fia whaangongoa, ika. Ai peilo fo I se ino. Vai pile ai. Ma le whaatulanga no le amalosi toto. Whaile Dr. Gilani. O le tau o le awala e whaongai le AI. E su ai ma le ato toa I eitu aingo tangata anu. E se uma. Ma tūlanga ese. O tā paina e whainga malo le Pasifika yo latu tangata e awane I atu tu vale winga le se palai swa uma peni sini. Ono ftena ingo ali li mai atu nu sa atu tonu le tau o le wa Isra elu Amerika ma Iran. O le tau o tula I mai wai ua ne li te punia le whainga malo Iran. I le vai tolo o Strait of Hormuz. Le ala wa tau o waa e tau o vea I le 2% o sua o le rolangi. Tu se le male 2 miliona ta o paelo I le ase tasi. Sa lapata I le whainga malo purenga wha Musalemi a Iran. I so se waa lau sua o e pasia le vai tolo o le haus whaia. Ma maa fwena toi titi lava tau fia uma. Ia tau mawhainga wa e kolosia le o ngā sami le ua mawhoi ono sa maulunga le tau le suau. Wa whaatonu ina le President o Amerika Donald Trump ia tunu uma e whaipaanga. E au ina atua la tō wa arfita o sami Middle East mo le whaafeo ina, o nei wa lau pasese le o ngā sami o nisa tunu e la tō te leo tali eina. Ma la tō whaari ai a whainga amaka e Amerika, pui pe e Amerika. O motu le Pasifika e tō I titi lava o la tō suau uma ua mai a ona wha mamā, e whaatau mai Singapore, kore e saute mai Japani. Ai ole tu sa marivalu sulpa seno suau ele e wha mamaina e wha o ngaine netunu o wha mama suau Asia. E wha ui mai lea I le vai tolo ala Strait of Hormuz. Sa wha di ai le whai ngā malo fiti le vaso nei, o le sa palai o suau ilo lato o tunu o lava au se mana onga moni nai masino lo malai. Whai ngā malo tonga o tapa aina on tangate e o nei kiwi pambensini o no lava le sa palai. Le pare mio sa mole sunga le lauli le mari e tole o te polata I vau fosi Schmidt, o I varia, o le wha mua whana nati ala na whainga malo, o le mautino lea e lava se palai sua u alo nā tunu. O le whainga malo vunu atu o wharia, o whaia latu talanoanga ma le Pacific Energy,
le company au tu e whaauru whare nātu swa se palaia e whaawasenga ia whianga e whaano iai le sa palaia o swa o le tino. E tālonga o le isi whaasolonga o le tāmanasanga o Superrugby Pasifika o whaamawina e o iai se isi tamata ala fau wa awa iatu I tamata ala e to'olua le Wallabies Australia I le pito I lunga o le whaatulangana. A le laulau o pālota mo le taui o le tangata ta alo o le tausanga o le tāmanasanga o Superrugby Pasifika. O Max Jorgensen ma Ben Donaldson sa whaawau na whaumalo o le whaatulangana o pālota te rumai amatanga o le tāmanasanga. E bena whaatulanga inai se numero whaasolonga o tālonga. Ai o tamata au le longa tonu le leinei tua po le tamata au le o ngā tonu le leinei tua le Highlanders. Ma le sui o All Blacks Timothy Tavatava na wai. O le tamuli muli nei leo o sao alon si tia lunga le tofu tulinga mo le taui. I le mai ai o le whaasolonga I lima o le tāmasanga o Superrugby. O le tamwhiti e rua tālonga whaiteuri o tālo e mo le All Blacks sa mata ina tele lan tālo le tālonga sa manu malo le Crusaders kalai stete le whai unga le Vastalwai. Na ua maua palo te valu mo le tamata alo le tausanga o Superrugby. I tua mai o le to tolu o lo pito ti ai, le tolu e alfia ma Caleb Clark o le Blues. Ai o le winga le Blues ma le tamasao sao o mo mora o le kapite to fitu o di sila ko di vai, o lo tu mua te oftulinga. Mo le taui, o le tamata alo fau o le tausanga o Superrugby. O kapteni mwhai onga o lua e ta alo e latu whiwhiria latu tamata alo e to tolu e pito lunga mai au. E latu te ta alo whaasanga tau iai vās te tasi. E ave iai palo te tolu lua palota mani tasi o le palota. Wa iai seis whai onga so soani rau kapia tamai ta e le Black Ferns e silo whiwhiria o Simon Kneebone. Wa ato iai le vango whai onga i le awa iatu le tamai ta I whai onga whaurulu Whitney Hansen. Ma isi whaia o ngalangolango ia Tony Christie, e ngafa marita alos whai, I Mariki Flutie, morita al pui pui. O Christie ma Flutie sa whaia o ngalangolango I le vai teimio Alan Bunting, a o vema whaia o ngawhaurulu, le sa wha mutalia lan to whinga ina o tulanga tolu le Black Ferns, e li tamarasanga o ri polorangi o tusang tolwai. O ni bauni, za wha solo mai le wha solongo whaia o ngamo au kapia tamaitai, ma visosonia I le awa cannibal I le soai o manu le ipo le Farrah Palmer Cup I le roa suvalu ma le roa sumariva o se whaia onga le nene toa. O Hansen, le alo tamaitai o le whaia onga mo mua le All Blacks toa I vao, Sir Steve Hansen, sa whirwhiria le whaia onga whaurulu o le Black Ferns I le whaia unga to sang tolwai, o I wharia, o ni bauni o le aia mawina, o le aia awinatu le ta alo le whaata moenga o le polo o le Black Ferns, in la uafi filia. Talanal neas, maotang ta umar falo funny, ma mo so as fia. And that's news in Samoan. Tasilimoy votu, amo. Shines on the mountain.
Lautene Samoa Se eta umaya o lo ingoa Pete Talia ea Pe apa ea umana mea Pe etelo etene e monilo walofa Pe etetali tonu e na yo mana onga Wale ai maseisi e palua ina oe E tasi a e lasi o e lofa a moe moe E te mana tua lau Ai e te lei malanga tisi o tatunu E te alu e toe sau Na yo mana o ngā ua le tau lau Pe e teino e teine e moni loa lofa Pe e te tali tonu e na yo mana o ngā Wale ai maseisi e palua ina oe E tasi a e lasi o e lofa a moe moe Pe e teino e teine e moni loa lofa Pe e te tali tonu e na yo mana onga Wale ai maseisi e palua ina oe E tasi a e lasi o e lofa a moe moe E tasi a e lasi o e lofa a moe moe O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaltau sanga, a te pūlenga inu ua au kilani. Mai mātou te mo o mia so mana tu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhavyosay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, a le Samsung S26 Ultra, lua lima tāla ilwa yaso, Mawal TV fitu lima inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua lima tāla ilwa yaso, a whaia te whailoa I le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua ile nei whaasalonga, o le a maua I sauk mea lofa. Le Moda Furniture, tu atu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le lima, aso ma fua le asfarele, aso na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa.
manei vai vai maavalo si matau vai o Yesu ala tapai tula I masisi o lima pati masawi esiva alanga mai pese fefia Yesu ke riso ia tatou sitia lalo ma ese e vai au ala manei vai vai maavalo si matau vai o Yesu ala tapai maatau pati ma e so ilula alanga o sana aleluia to holi holi fata sine matato vi alona lele o Yesu le akua manu malo so mua ia mua sana I mai tui sota ai Yesu ua lata lata mai Vale la lulangi, valu maina vale masiasi. Wapelo a ila uo o Yesu, e alufa vale anga manu. Sauni ali faa o la tanga, wa mangalo a uanga sala. Wa ai oe ne I sia, Yesu le ala ile manuia. Wa atau pati mai o so ilunga, alanga o sana aleluia. Tato oli oli fata sine matato vi alona lele o Yesu le ua manu malo tato mua ia mua o sana I mai tuli sota ai Yesu ua lata lata mai se mai si io lima alanga la fatai ya Yesu le tupu o ia ua mafuai io e la mai ai sau si mai a mi io le matai ya Yesu le tupu o ia ua mafuai io e se mai Io lima alanga la fatai na Yesu le tupu o ia ua mafuai io e la mai mai sau si vai a mi io le matai na Yesu le tupu o ia ua mafuai
Le watu le matai ma le wati le nei tai aulo to lua se fun ma le 20 minuta talo le tula se fun ma tasi. Ile tau tuba langa si ufonga radio Samoa tasini ma tolo a momal tatu po kala me le te ma le tai au. Ia fa malulu watu tatu watu no wa le mafai on ma wal tatu po kala ma sanal tatu langa ma le sunga fo mai. Ia por sunga fo fa onga ia mtaba te tunu on onisi o fo fanga o lo PCI ia le sunga fo mai le nei tai au. Ia e manatu o la mwhai wha wau tatu po kala me le veas fau. Ia e wha talo fatu ma le nganga fifia ma loto wha vitai le tua ma loto me me e le nei tai au fau ma lia so mātongo fie. Le lofa ma le anga le leo le tatu ma teisi le langi. Whai whai ona tatu tue whila mi tatu tue mafuta i le nei tautua ma le nei o unanga masani le tautua le wele Samoa tasirima o tolo amo. Ma le po kala me le fifia mai le fau tatu tue militino ma tatu whiloa i ma tatu mafuta. I lunga lona au nanga masani pa talo fatu le mo le nganga fa lo nei tai au ina e tatu tamam tida matutua le lava wa mafuta mai lunga pokalame fifia mai ia fa talo fatu mo le nganga fifia ma lo se fo maluia pa lo fo le langi mama nei tai au fo pa le ia so matongo fio a mai e tamam o tatou e fa popo ia so tatou wola se atu le fa talo fo mo le fa filoi ia ina i tu asin sina ile au finga lunga tofia le tua o ile antolo fa fale le malu fo iso se fata fai taulanga ile alanga ino le upo le ola ia walava ia nganga ma le famous au i loto ma nganga o au keusiano ia po le lafu ma moia le tua ina ia famous sia pele sa valinga ile li imolon finangalo pa talo fatu la i to sunga fa fengainga le ngata fo ilea fa fele atu po kalame i sunga fa fengainga malolo manu malo fa ftaile tua i le tau soifua tautua, i mala tau foi soifua ngā lue, i le tua malon whingalo, ia mai se o le lango longa sua i te tonu o whata whaitaulanga SS i ngā lue ngā le lei. Whatalo whatu lal pakalai mal to telo tātou le fo mau mal tātou tautua nei tai au, ma alolo se fo maria ma langi ma nei tai au, fōre o tātou iai, i le tai au le nei o le asolulu, o ngā tono le vaiaso la se suma le valo nei masina. Ia pal tātou lunga o lo solonga le nei ma maria nei tai au, fōre lo fo le tua. Nā ua mai atu tautua ranga, ale sunga le oia tawai meni mal pakalame le malu al tai au wa tasi fo ima le unanga le whianga ngal mana tasa vailua pe ona tautua di tatu watu tatu pakalame amata le tai au ona ufatalo fatwa ile to telo ila to ia olo mafuta mai fo itelo tatu watu o Samoa ile unanga mal tautua tasi ono tesi mal tasi famo pe la vala te mafuta mai ia ilungo penga tfailangi telo tatu watu no fa felo ia tu tatu po kalame nei tai au ma lo se foboria ma lo fo lang mama ai se sila ma nei tai au le ola tu tatu Facebook o le app fo linga mo le app fo afsanga inga ia o lo tau mo fai fa le ia tu vaenga le mo tatu o lo fai si fa le to lo tatu Facebook lunga tatu YouTube le ai o le okay ya le o sexy ma tatu YouTube tai au nei no vinga le se mete pole ona la e afa pe wa ele mo ma tatu Facebook ia na e o swang le lunga le YouTube vai le manga e kiri mo mo le tiro awala ese tatu te mingo yang ai ai al waku lunga Facebook o la e makwa polo ko mai or ko inga la foi makamaka ngai le poku i Facebook ia o so o lo tu e YouTube ia o so le YouTube ai o so siti nume ke makamaka ai e o so kula le Facebook ngai poloka ia o fa kasi le YouTube makamaka fa kasi lo ke fom i lunga lo ai mo fa do ti que o fa kasi que fongi kasi que o fisi e lungo YouTube ia lumor sitting room vai ser o kala ka ku vai va for ngi kai au manga i ngi kai ma ko fie ia tai fa pene i se for manga i tatu watu no Samoa wa lu te lo fa fom tatu watu no lungo tatu pokalame ia tatu wala le tasi ono tesi mal tasi famo e mal tu fo la tatu Samoa ya sola e inutia e momole me ai marili e inuki al me marili ia po le lauki kama fu ilia e ngakoko e malepo ia ngale ala lo makuala ko ia mankuala e le ima se ipuki a me a te toilet de po le koko e le fa pe uma ave kula isa ale kango ko lo makua fa pe se kapungi ngor ki poki po wale anga fu ia le awole o kapungi ngare kango lo makua vai mo fasi pepa fo ia vai mo fasi pepa vai fa kapungi mo ngori ngor ki poki ia ko mo ngoi male kapungi lo wale se au ia nga fa pulu do le ia valaba nga fa pulu do la ia le valaba ia nga malamal taya alwa ko malo makua
ngale lua ko lo makua ia ko sa sai ko ngorki kaka ia ko kafu ki kaka mantuala ia ele o wa lo makua pengi lo si vanga nga wa ingi lo ilungole I ko lau ki pole ia fa ko akangolo lo makua pole lau moli ia o se foi ia molo ia ave ko fa vivela e un kila ka ko mo me maridi ia po le ulu o le fa alifu o se suponga ko ko le po ia ngale vange fa vivela inki inki o ia sola nga wa sola ia va pela o asoni ni aila ele ko ka alo le si asa mundari temini asa mo ari woingu ile falawa woingu kile ile chemen pan woingu kile ko ngaki woingu kile pangi popo awasola ile se ngame ngama wo fa pe ingu ki al me malili ole si ai ngale malama kayao fa ko pai mili le ka ko pai I alingu ki anga alua koe male uli pese koe male fiafi o le ibang ipuka ala ingu ingu sua vai vai me anga kako o mai ai e a te ler swing al never time o va vai atu I falo loa tatu samo oka sole ma nga yo o me ai le wa mau mai ai pa pe yo ngai o ye ma apu o sole ma kaukia ko ya wa vai te le se senga a winga la tala foi lo tatu tala no lita ma vatu le tala I le talingo le putio le taiao por malu le taiao ia o aso pi o aso la ngai ngale ala lo makua ia kudilang kama so le fala maka ia ngamaila ia le palu le fala maka palu le kopai le kopai anga inki ai ia kokoi fa pulo ia ko inki ko alu ko le uli ia ko fa pulo de uma alua ko mala fiafi ko akori ele ngai ulu foi fa fu da fiafi ia anga wa lu se kaiao ia pe ko amingo ia ku se saka o le saka le ngai uki ai alua ko mala uli alua ko mala fiafi al kai milangi o ile ai wa esere puki ra kaiao esere puki o le uli o esere me ile uli esere kamala fiafi wa vai swinga le boia laki a koe whaaku se mukuka. Laki a koe whaaku, laki a koe whiula se afi se a inga. Swingo leo langa, ia alola I lau malu o le taiao. Wa, o la fu mafuta banto te lo tatu a inga Samoa. O le fama choi vai tele ma niso whalolo te tele. O wawa e tui oka le mana I o lato fui. Lato fui mea ai o lau whatau. E mai se la mea I o kama whalaoa. O pangi vinge. Teilo. Te le iwa ai e se whaloloi nei. O mau le pangi vinge le mo Samoa. Le pangi vinge. Oi, na o le tui Samau. Ai na o le whaloloi tui Samau I Avondale. Lau teilo le mo le pangi vinge le na. Pani vine le pio le pani vine le mo tatu sa. Ke le o va ai nga tatu nei. Ta ilo yai ni whaloloi ai pe pauna le whaloloi ai Avondale tui Samau le no va ai. Lai mo wela kamanga. Ai le o ele mo ele pangi vinge sole pangi vinge le ka ko sa mo le ka alo se fai poni ma kwa ka unga ia malo me sidina walo da o malu le taiao ia mo tato fi ole fianga ti te banga dua ka tau nei malo lo sai malo fa malo lo si la unga se bala kuka Ballo tu proclame Felice Micaele in 8 minuti Charlie sulla Sumaltassi. No foi Sisifo o le masatasi mani tau fa amazani le puini selani le malo Aotearoa le fai tutto a Samoa le lalo langi le nalo Aotearoa le toa inga Samoa va petai magele ilunga lai
tusilani malole tauatai so se tusinga ingoa whapetai poai e te numera tasi i le wamba papalangi leo ta leo te tele te tonu o le pale mene le ngalo au te roa le toa ingo saboa papetai magele ilo malai malele malanga mai Samoa te paape ilo ai Samoa au kilani panupai po mai langi e tu maura oi ina yo manatu e ai se aso so e pogi atu Elena lo Samoa oi au te roa Samoa e welengi tone Savili malulu Uauto papae Ala pau mumu Samoa karai e se tete Ile motu i saute E lopo lopo i vale Tote le pisi vale Le ngalo au te roa Le toa ingo Samoa Papetai magele Ilo malai valele Malanga mai Samoa Te paape ilo ai Samoa au kilani Malupai po mai langi E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e pogi atu Elena lo Samoa Oi au te roa E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e pogi atu Elena lo Samoa Oi au te roa Elena lo Samoa Oi au te roa Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Mafatia, ise ua fai oe madia, ola nata fa Italia. Atamai, le foi la mai, aole aso, emo atu, toyo mai. Kuna mai pe, mai mani, lo fa na fai pa asin, oli atu, ofo foga, daya biti. Ayuri lea, ono sa. Ai na tan bilang alo yung fiber hong tinofo matapuai lan lan matalas siya yung umatan aole fiber to ilalo pasiyasi Jere mana ate na populongan Sentasi wala faiai Awane fefe fai mai sama natu Ua e fuli tua maia Tatu ui natu ai e alu Te taunu ungayo o mana onga Ule pea oi lau saula toga Paeano nei mafatia Ise ua fai oe madia Ola lato fa Italia Si fo ma le sunga ya ani se to fale moi ba fa fianga mo tanto le nei tai yao le o tei va bino te jalo le July se football dasi jalo July se football dasi ona va tu fo le o tanto telefone ngana Britania ele ma fu mai ma fa fonga ba le tanto ma tiro mo ele fa to ama mo le tanto po kala me le jao nei jo fa jalo fa ti ant oe tu tu pangalo ko le fa ngai mo oe le nei fo ya so le tai o le nei o le asululu Asas fu le valo longa tono le vaiaso ma lo folau ma lo no sai. Pa talo fati di so tatu paanga yoe fa malulu atu o le fa le tonu ma le tatu Facebook. O le tatu api fa sanga ingo tatu folinga. Ya ole okay ko tatu YouTube. Ole YouTube la tatu le alu atu tatu fa salonga. Ia ma tatu le jo ole okay kwa tatu. Ai pe ana tatu Facebook le to va ya le tu langa fa le tonu mai. Rose Mary Yelo langa fatalovatu le taiao le lunga tatu YouTube le taiao nei North Carolina lo mafutu maipo Carolina le fiu tala mori fatalovatu malo se fomolia yo sa o le fa maoni le tatu li na vai temi yo ka ko mai ngiu susu ya ka ko ai mo bacon ba fua mo steak and cheese steak and egg ia bakaku kama faanga o e fiang susu ya tato ai taiao ya o samu ya sola e o duaringo ki male se ki fakarikari kamala uli fatala fatu malo se foporia lo fatu ya Daisy and Coco tine masari fatala fatu de bangaleso si fu moria malo fatel ba tomai mori foi valo flima le vata satu nei sini au Italia peti mane yeti fatalo fatu lunga tatu tu malo si fu la de lei tu sao fatalo fatu malo fatel ba tomai fatsi mai nei pispe nei Italia
isi lo tatu atu no leo e vai mai mafuta mai lunga tatu pokalame ia ba to tele tatu o le lunga tatu YouTube le tau nei ele foi lava tu le fa feli atu ni so tatu ainga ia vai la to le mafuta mai lunga o ala tu tavale o lunga fo ala tu loli fa malo atu pokalame atu tau tapu tapau wa mai ainga wa mai ole nei aso wa vivianga si vivilo ia read Samoa ala le pokalame fa nga solo nei foi time le tai ao se mai fa vivianga mal falasi bata ko fiele suba le la le tau nei winga lang de le tau Sound sa o ma o mai ai na wo. Ole fola si
au kilani Sao sao ma au mai ai longo Malo le sa fa malo for de musica for de sulla for de chat for fiaffi. Isa buton le beze malo sa jo. Malo for de la su vanga. Dai si male vaenga. No malo le vanga ma la manga de le fiaffi. Fa la bu fa in balie. Aroma yava. On the road just to follow a dream he had to find. You can't know the man, then he follows a dream that's on his mind. I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean where to I can say I see a boat on the it's sailing away down to the ocean where to I can say I waited for him such a very long time. Don't know what for, 'cause I should know when he left on a boat. Well, needs no more. I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean where to I can say I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean where to I can say baby bop it up bop it up bop it up when the sun shines on a mountain, when the night is on the ground, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sky. I can hear the morning sunrise, I can smell the new moon there, I can hear the voices calling on my golden starlight way. I'm just a bird in the sky. Ooh, la paloma blanca. Oh, on a mountain so high, no one can take my freedom away. No one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. In this update, Chris Hipkins has revealed he considered stepping down in the wake of claims made by his ex-wife but decided against it. She made allegations on a now deleted private Facebook post on Sunday, none of which mention unlawful conduct.
Hipkins is denying all the allegations. He says people wouldn't have faith in anyone if they believed everything that they read on social media. There is a lot on social media that is just wrong, that is vile, that is horrible. The virtual vigilantes out there will spread all sorts of horrible things about all sorts of people. And ACT's Nicole McKee and the Greens' Marama Davidson say they won't unpack Hipkins' private situation. This is a very personal family matter, and there's children involved, and you can see the emotional toll. I have seen politicians go through really challenging moments. It's never something to rejoice in. And Labour's Ginny Anderson says it's sad to see a situation like this, and National's Mark Mitchell says it's none of his business. My first thoughts being a mum is your kids and whether your kids are exposed to stuff like that. I understand that there's public interest because we expect the public to vote for us and support us, but on this matter, I'm just staying right out of it. The country's largest retailer is seeing more inflationary pressures. Latest Stats NZ New Zealand data shows the food and electricity inflation rates were rising even before the current conflict in the Middle East started. Foodstuffs North Island Chief Executive Chris Quinn says the latest conflict is pushing up costs, which is likely to push up prices too. We are definitely seeing dramatic increases in the cost of diesel, and we're seeing our suppliers start to tell us that they really are seeing component costs like plastics start to increase pretty rapidly. Meanwhile, Donald Trump maintains that conflict in the Middle East will be over very soon. Israel's continuing its strikes on Iran and Lebanon and says it's killed Iran's top security official. Trump says the US doesn't need any help in the region, but is disappointed the UK and other NATO allies aren't providing more support. He says if the US pulled out now, it would take around 10 years to rebuild. But we're not ready to leave yet, but we'll be leaving in the near future. We'll be leaving in pretty much the very near future. That's news. In sport, misfortune for Manchester City against Real Madrid in Champions League football, round of 16 second leg fixtures, with captain Bernardo Silva sent off in the 20th minute. The contest is 1-1 in the second half, with Real Madrid up 4-1 on aggregate. Arsenal are up 2-0 against Bayer Leverkusen, taking them to a 3-1 advantage overall. Chelsea trail Paris Saint-Germain 3-0 and are 8-2 down in total. Sporting Lisbon were 3-0 down going in against Bodo Glimt, but they eventually won 5-3 after taking out the return fixture 5-0. Moana Pacifica halfback Augustine Pulu has been suspended for 3 matches for his swinging arm tackle on Sam Nock in Sunday's Super Rugby loss to the Blues. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia ngila ula ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Samoa.
There are loads of things to do in Tāmaki Makaurau. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival with free and low-cost activities, food and more across the region. Simply search our Auckland events to get inspired. Tāmaki Turuki, all together Auckland. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā Mag ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Maltasi minuto lo c'è Julas Maltasi. Dai minalo e già tole nei taiao. E non mo fai one fa fonga già tutto il fuori ngalo Britania. Il giorno di maio tato per calame il town ne. Mana jolo solo ngalo lei mama nuia u fai malo flima ya uti mangalu nga masani. Dona ngalu e tono mtangalu ngalo malo ni se la topi sinisio company. Ya e bese volta po inga ne tato tomam tina matu e moto malawa le fa lo mafuto mai lan tou. Niso tato wa inga lo mafuto mai nisio atu no. Ia o la o ila to o mafuto mai tono farfenga luenga. Ia o lo eve mai. Ia mana tu o tatu YouTube le tatu te vai lunga. Ia ma tatu pokal fanga solo pe na fa fonga mai ai. Ia o lo awina tu tono tatu fale moto malawa. Tono la ta vale la de tio fa longo. La to ubala valo mafuto maltasi ono tesi maltasi fa mole nei fu taiao tono tatu o tuno Samoa. Pa malo tu pokal mi anto to malo lo sai malo pali. Matanga baonga fatalo fatu le fe mai o le mana i o suru o le la. Yo e sa o le lei malo faten mo mai. Apta toa fatalo fatu malo se fo la o le mo ni fo le chai ao. Pa malo dia means malo se fo mon via. Yo diso tatu ai ngalo mafuto mai le chai ao fo o sa no le chai ao. Ina ile me le no fanga le masani no fatatu polifest fo ile tilo tausanga. Ya ele longa na pisi te lo fatu apisi taiao ma tu fo yo le wo il swing ol tantu fa solong ol tantu pokala me polifest ya neila le sola solulu wa solulu mas to file sa masani na vatu ita wanga tau talanga fo ia kolisi po a onga le sa masani tatou ya ai pitai la wo il swinga le ala ua pe te tau falongolonga tu o tatu tau wanga tau talanga o la fatino verso ngan Samoa. Ai ole sola ya paule vai ngolo titilo tol pokalame na ole sauninga lotu le amata level town nei afa level ai aval filo inga no inga telo pokalame na lo mai al town nei ya na anga e tu le fasina malo longa afa sfulu afa sfulu fa malo longa to teli mai le sfulu lima teli tu la sumatasi town nei to awa tu lo te lopo ipu yo lena malo ini sokolisi Poniso a onga te sanga o vai le fai toi awina tu ton. Ya wal tau wanga mo ni tu sanga. Ya se malole afali tu la smoltasi la ifa fianga o la ia lo te va tu le onga le Birkenhead College. Mia o la tola na la fa le so. O le tolunga lo le tali tu la smolu lo tu fai. Por sa uninga lo tu fai. O la fai wai lo pokala la salulu. Uma lo le pokala la salulu la tou. Lo vinga de aila o swinga la ndalo iai. Le ini fa fianga le so le aso tai ao astofi le wa ia onga lo fai ona mai wa onga la ia wa onga fa tu fatasi atamatine onga tu fatasi atamatine ia le aso la tai ao o le te tau tilo
lua o ngā mai le tu sifo, lua o ngā saute, o lela amatame le aso atai au. Ia peila o la tatala whawhiwhianga le aso atai au lea o ngā Massey High School, so o le ma le kolisi o Wesley College, o Elfston College, ma Avondale College, i le aso atai au. O na a ngā ilole le malo longa i le sfulu te alitu la sumatasi i le aso atai au. Ia o na toi taliu bai rola ia lea. O titila tu do 5 la o ngā o lea le aso ai la tu whawhiwhianga pa umale malo longa. Lono winga le aso atai au, e iwa o ngā o lea la whawhiwhianga aso atai au, tamam teidei. Fo i mai ro le aso atai au, i le umale malo longa lusfulu te alitu malua, o le a whawhiwhianga le kolisi o Waitakere, i le lusfulu te alitu la sumalua. O le aonga soair kolisia o Tahuhu, lo tolu lola i lo whawhiwhianga le uli o Elmston Senior College, i le aonga na la so le vaenga lo tolu. Papatoetoe High School, ma Tamaki College i le aso atai au. Uma le aonga, lolo winga, e iwa aonga le la whawhiwhianga stofi. Iwa aonga le la whawhiwhianga stofi la so atai au. Te lola tai au le fatu atu mutu mai fode le malo le tunu mai la to nga ibale tu saute le tu sifo mai nei saute ia wa oli ia onga yo le a fafifila sa tai au mai le pitolu ulia i sifo ia matatu i nei saute ia tai au la fatu a te lo fatu apisi lola tatu nei matua mai fana le la anga mai moina matamata tapo e fo ia fafifianga kolisi po a onga nei fana le sa tai au ia to tona matatu saunga le mo tau tuana ma oe ia whaarawe tupu ringa la tele, tau tuana ma oe le pisi o la iai, ia awala ia la sa tau, ai mai se la pitonu le matu i o tawa. Mai se pitonu le matu i o tawa le la whapisi la tau, a le fuwa o sauna li tau la ua ngā lua inisio i la tou, ia wale saunga le mu, ma le puipuinga, o le saunga le mu, ia mo le whiwa i le tatu wa tunu, ai mai se fo inai whanau, le la ngafa malatu pokalame le aso atai au lo winga tau tuana la mata tou awani to yele mele mo te lo sanga o mai ai a tatu sta ia lava ia nei tangata ia o ngā rurui ino fuanga ia le ia se me la avevesi e fua lo winga ai ruatu tai au le sau pepa fo ile po sau tiket te aro tono la ta vale mali le ustai usitai tangata la tu le toa ia to ya nga Yesu se be pakailau tabali o tele foi la ainga le la talata ina i le pitonu ulia o tarale fa le polifest ia on sa wa te lona la tu se me pakailau tabali ia la tu la was futa la pe useful pulia oi pe to tongi la useful le pakaina ai sefi ia na ia lu le te mata ile aso atoa ia tu le na useful tala e tu tongi ia sina ainga la vai la tavale mai le manga i kele la e ke alu ai ke peko o mai fia ai i le polifest ia ai kinga inga si ainga vai la tavale la so taiao ia mala so fa lady mala sto na e la se mete popoli ai e mi milo ku foi ku kongu o le makopi kongu i falo ngai ainga mai o ka se ka ka paka o le ka ka le ngale al ke mako e fia ai o le polifest ai kinga inga mako vai la ka vali o sai on sai lo la ya lo que mole o ai kinga nga mako e le fa pe ke fer wai o ma fa maria u fonga ke maka fa solo akoa ile aso akai ao ma le aso fa leile ma le aso ko ngai ai kinga nga mako le mo vai nga lo ka avalingi ke wa ka o se ma pe ko ke le foi la o ki o iyo ai la kula dus furkala pila dus furkala ai de manga wai fa fo mal fa ko ele ko ya ngi me fu ko or kai min ngi fa mal boli ele ai ele ko yang me fu di ele ko ya lu fu fa ya vai ngor ka pa ka boli me manga ka ko ngali mi mido ko mai fa bon mole singa va ngalo o lo fale se paka ko la kaval ki nganga la ko dus fuka la pipi mai mal fa ko ole pa e paka ile kaval o la fa mai o ko o ya la o ko ali lo ali inga
va peke le magawai. Ya su la sunga. O le la kala ko le pamu male. Le ile pui nui. Pakale le la ka vale ke sa u ave kangaka. Ai la ku o isi ai nga ka isu di makala. Ia o makuala pe o fai atu. E aso a ko ai pakaila ka vale o longa winga ile ai nga ngale fa ingola ka vale. Ile ai fa ingola ka vale. Elisi fulkala si ai. Ia ele paka se mako ekalisia katoliko nga ingai fefo. Ingai e Pentry. Pentry Road. Ia e kokongi foi. E kokongi foi. Ele fa pia ke la ke manga e fudila ka va e fa mo mbole. E o alo wale vai fo mai e ke vai o seleng. Ele o ko e fudinho e vai ke mo ka ga kare pegi singi. Ai no fa boy mo fa mo ko makanga. Fa pe ngingi va mo yele uro kanga ka yo gal fa wa lava gi. I know you have another one. Ya gal makangi o makasala mo yo ke fa ko ke lei do. I know you have another one. Ai umange fo oi. Umange fo el polifest de ai mas manga ku me ma ko la le vai mai. Vai fa de lei, vai he le la ta vale. Angai foi do sau de pasi mai o de west. Que pasi mai pena que sa mai kwai o yali paka. Koi fa ida la que pasi. Yo ai ngofo la ko su pokako oka. Peke ngofo ko la ve pasi. Que fa peido a cure. Ele pe wala ve passinga que. Aqui ve o mai do la ve passi. Vai fai de multa yao. Luas fu 2 minutos tele jula simal tasi.
Ua taunga tale penisini. Ua taunga tale penisini. O le penisini le yamatu o tara. O le pamwa i o le sed ma le pipi. Ua matua taunga tale tau. Ua matua taunga ta. Se banga nala le pamule le mga lufa kai. Ka le whafsanga ima le shopping center o tara. E te le ala na tuli tuli. Ia le pamule na e wa e te le na. A te loe. Tolu ta la lima. Tolu tala lima. E lau tabai tae vale le. O le kets. O le kamala kia. A utula. I asola. Fast food tala. Ai pasi lai kia male afa. Pasi lai titia male afa. Taimine. Fast food tala. Toi titi ale au le poloka mua. Vai i ni makau ki o le ke leo le swinga. Fatu samaila. Kusa au tu le fasu tala ile i alu dungal pensingi. E pasi da kiki alingila male afa. Ile fasu tala ale taimin le. O to utu tu le fasu tala. Ko kiki ale au dia ka ko vai pensingi ka ko kama i vai ngai. Ia ka ko polo ka mua. O ka ile maka o kianga sorry. Le taunga talu o yai. O gangolola ngir kaio ku fakai ku ile mas fodu. Kule lima sultala. Alu waku al kakongi la pasida iki amale polo ka mua. Ai tusa e umale lima se sultala. E o tilo atunga pena o se fulu 2 lita e ale mela e kokong. Winti e. Skama ipengi singi amale lima se sultala. Karu ale o kama faufongi. Pone ale ko inga fai. Le kaunga kaole pensingi le woi. Afa pene e lima ta abale. Pe tolu ata ta abale. O la le finga la fai ia ta abale ni tolu. Kau sefe male pensingi. Ia po oe foi malu ainga lima ta abale. Lima ta abale le lu fale. Ia tu ang ne penal to tolu tanga ta finga luenga. Pe tolu a foi. Oisi ainga e lua ta vale. Pe to fotanga to man ta vale. Aule si ainga i o tatu wa ai e mana ia le kiso. Al ke minga pensingi so le makau ki aso. Usaka ke la kula makwa mama ka foringa fo ia ai umanga uku Pe o alu le aso ako o ka vere kalo. O ka ma umbi alo ka ma fa. Ile ka wa ka le pensingi. Ai fatu sa mala utala le fai atu. A utula o fase furu. Keido ko kikia e asola. Afa, riska mai pasere a kaimingi. Ma kua idea au dia ka vai pengisingir ka ko poloka mua. O kua le lima se furu ska mai pasia. O le vai o le ngika mai lainga. Ma le poloka mua le lima se furu tala le taimi nei. Tolu tala lima. Sol. Wale faya ya se wale faya so kami mika la kaping singira ngau ko la kalima se fukala. Ai fa apela o ili piki up. E si ainga ila to van. E si ainga ila to tabal titile Fa fenga se fer pingsing. La so fika ya. Fa fenga se fer pingsing. Lo fola o maftutu na ilo mafofang. O tatu fika nga de la tatu o ye la fias la solme. Wala sa fika il pensingi lo tongta. Wa ka, eles ka mai ka ukari.
O makua ma kere mereka ngwa kar ping singir kulang alu i tato. Tapi lewat jelo jauh luas 10 valu minuto calon sudah semua luar. Vai fa fiang ateri mal pokalamen le mo ai. Vai fa le mu. Vai vai akun ping singir walu lu ngok lalau fikai fai. Kira o ka vale ngai ai. Ya masih kau omi lalu ka ko fiwai. Pe ko amai le wile kiri wase edu ai malo bakua. Bagi ya pesi dua se vive se dua fom wa dua ko se dua ko malo bakua dua wile ile shopping center fa pi fui oga ke vivia le wile ke lo bakua le pai pa le wile. Oi fa ila dua se dua la nga Dike baka fa fan lo bakua ka ko vidi de wila. Pagalo una isi a ufana e pei lava au te gau. Na ole feo ai solo lava ole ai ga e tu i pala au i fiau. Se i vai u pupu kole ai ga mai le o iso mukuka. Sa ole le lava male loko ki ga mama le fia fai ava. A fai me ai o kele ai kulia o ke asuvai. Ile mama ole ala o ke fiu ela au ke leilo a peka ke aka. Foi mai le fale lulu loka ulu aku foi ga ulu. Ai uma kalo fai fa pe au fie ku aku fuje mapiuki. Se suga silia ona fauma. Uo so uma e fula. Se pologa saulo atafa atofa umalo ufia faiava o que moe ile ako e vaveala awele ai o se fato aga eko akele kama ole si fio kaka ole matua pa i lava a o aga kaka se gaolo aka e fa kulifi ile ala e o ile taula ga ole va o mala e misima se tupe ile kaga. Si lava male famo unia e vave ai ona oti na o leo mau mai ai uma me ai e leo au se ai sua vai Vanish Soul Project. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo oe, talo whala. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani, i le fitu i le afiafi. Uma le lua i tūla. O le mātou whainga malanga i lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tū i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whaata milo i ala valele i lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuai i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo. O whata le tale pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei.
Ona upu no lea. Ma whai lau te talo. O upu muni muli la o lau te talo. Lau whapea, lea tu wai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai si o tō luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale tō ina pālangi sa mana nofu whatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le tōru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani mademo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oi. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Yesu oia ole tupu mamalu, Yesu oia ole tupu
Yesu o ia o le tupu mamalu, Yesu o ia o le tupu mamalu, Yesu o ia o le tupu. Foi fatu te lea mo le pese pene whafonga mai iai o Yesu o le tupu mamalu. Ia ua wha mai atua li tātu pokalame nare lei mo oepe ona iai le nei fo i pokalame taua. Ia ma le sosani mo tātou le ola whanenganga. Ia vi ia le li wha tai le atua le lava i maua le avanua tātou te whanongolongo. Ia mai whafonga fo i le upo le atua pe ona iai ia le nei fo i taimio le tai. Au taimio le wati. Leo te se fulma le fitu minute talo le tula se mo lua. Tale tula se fulma le lua te lua fo leo tātou pokalame. Toi fasala wino tātou tala mai sawa pe ona iai le tautua. Lau nanga le fionga ngalma mana tipi au tanga vaya. Lau toi te liu mai ia le whainga malanga pe ona iai. Tari ngā malo le tātou wātunu pe ona iai nei vayaso. Ia e wha malo le tātou wātunu. Wha malo la le tātou wātunu le tani malo. Mātango fia mea E alana le mea i tono le tātou wātunu o oi. O au fo. Ai a tātou wō, ai lango ma tātou wawa ai i me manu iai le tātou wātunu ma nei vai te. Ia vi ia le li. Se o le fuata malona lou. Ia o le aso fo i ma le me tūpu ai. Sau fo ia le li i lona taimi. Ia e wha manu ia mai a te tātou. E ile. To te lo i lātou o lo tapisa fo i le tūlanga lo i le tātou maketi pi ona i le maketi sa valalo. I lau tilo le maketi lea. Na o ngā uma ia i lātou o mawhainga luinga lau tala fo i lea na tofu sa uma iai i lātou o le nea sa tūla i mai le whainga malo na mai taimi. I mana tua fo i la. O le maketi lea. O le maketi lea sa fuafuaina i le tūla i mai o le HLPP. Pi o le maketi lea o le sa fuafuaina le tūla i mai le whainga malo le HLPP. Se e mai lola ia leo le pa inga le na mai atu nei. A le fionga le sa whaapito ma lato fo ino fo inga. O mai lola whata unu uloa. Ai te ua o mai le pa inga le nei. Ia le wata unu ulola i leo. Ma le tua, ta pena ma fuafua e le whainga malol na umatu nei a le HLPP. Pio lato le sa tau whata otoina se fuafuanga mo se isi maketi fau. E ui lavala na walena i le fuafuanga fo le toi avile maketi tai songi. Ia e tuuai. E peitai. E le taunu una vaenga. Ai mantua o lena ta pena ai le HLPP. Tau ona fau sisi maketi fau. Ia ole tulanga le nasa iei le na whinga malo na vaitemi. Taunu umailola ia le pa inga le mai atu nei ale fionga sa whapito. Ia umailola atu le ta pena loa. Ia ma whataunu urol whinga o le maketi. O umailola pa inga la nei. Le lau taunu oilo. O umailola atu whaatini loa. Whaatini loa ia le whaatinoina o le maketi. Ia maumusa, mata tala lo ia lo. To tele la luinga lo tala fu ila to tele la tolo tapisa ilunga o penga te failangi ia mawhai mai o mea ia sa whai ai o mesa. No, o mea ta pena uma tātou. O le mea e whai elesi. O la fu ina iele sao lesi. O tātou lava le nā, tātou te o tā pena mo le manuia. E pe whai au oe, tā pena se mele lei molu a inga. Tā pena se mele lei ia e manui ai le ngā ruenga le li. O le mea le te whaia, e au, la whaia fsosane li stangata. Ai, o le tāua la mo le tāpenanga, pe on tātou tilo iai wale, o tilo lunga penga te whailangi, o ka oka se maka o kia. Pe waka kau fefe e ka kia lunga o penga ka whailangi. Ai, o la uia nā tilo, mo la uia nā vava iai i le tāpenanga o le maketi, o le mea siri ma tāua, o le ua tāu lau le wha moe. O ia, maua se whale le lei, maua sisi fale mautu, sisi fale fou, ina ia mawhai, o nā ngā i ere ma maru le atunu, au ai le whai, i le whai ma kiki ngā koila, i le o sainga ma Amerikanga ma kanakana ma, i eisi tangata e whaanga no, e whaanga lawa tātou tangata. Pau le vāanga tau ia tau, o ila uia wawa ai ai, i lea fo i vāanga, i lea fo i whale mana ia. Ua maua se whale, mo se fale mana ia, se fale le lei, mo se fale le lei, e anga i ele tātou watunu. Yo, la uia nā wawa i langa mantua le maketi lea, lena fofua i nā vai taimi,
Ia leu taunu, o leu musa, leu tatala, ia toi alanga i o tangata i tonu. Ia o mea uma e whai, ia mole manui o tātu ainga ma whaonga e tātu tangata. Ioi, i whape whaina tatala la ia le oi o te whaonga. E whaonga e tātu tangata ina ia, whaonga e whaatawia la tu o loa, ma whaonga ina i tā leni ma pisinisi. O leu o matu ina atu e le tui ati lantou. Ia ti ina e hai ainga. Ia saka ika ngaka mai o ia kule tūlanga le market. Ia me sini matau o leu tatala le tātu market. Ras fulma lua bilita talo le tula se fulma suma lua. Le te malfso tai foi la namba tu tua sunga ia toksia. Ia mo tātu program e me se foi la tu tua. O lea o te tala ina nei whaata luanga mō fuafuanga whaaltausanga, are pūlenga inu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaviosay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tāmaki Turiki, all together, Auckland. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, a le Samsung S26 Ultra, lua 5 tālailua yaso, mawal TV fitu 5 inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua 5 tālailua yaso, a whaia te whailoi le Moda Furniture o le Radio Samoa, na mawai le nei whaasalonga, o le a mawai sa mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le 5, aso ma fua le asfarele, aso na imalea sa, se fulu anga ile afo le fa.
Salvia sa ualofana Taulai tue Ta umaya po ofera oyai Oina upele ea Wa o alala Ile fia baai Eloloto le moana E a fatia ilo uva E so o le vasa E le salvia sa ualofana Taulai tue Ta umaya po ofera oyai Oina upele ea Wa o alala Ile fia baai Oina upele ea Wa o alala Ile fia baai Se o fonga balia sunga ya pesa ili mo leo tsa fa fianga mo tanto le taya o te oro mi te talo le tula se football lua. Wale mo watu la udanga matutua sunga tungsia mo tanto le taya nei ya pe ona ilana udanga masani mo le malo tanto wantu. Ai wa ngali anto ya olo ye pele tutua sunga tungsia il telefone le old watasi fa fi tono le fatasi old watasi fa fi tono le fatasi po le lua se lau 70 Drive na i Manukau. O inalo i le tau mana nanga sunga tuksia. Tēnā la tu tāwale pāna wha iloa mai ma tu ina mai sunga tuksia. Ia i lunga le tātu po klame. Te le tāwale si SM wha ena wha ilau whiriwhiringa. Si tāwale mo e male ainga. Olo i e whai tāwale tau tau ngō fie. O le ima tāwale wha penisini no fie. Mo le tau tāwale penisini le iei lono winga. Te lo nā vāenga umai. Whana so taima talanoa le sunga tuksia. I le olu atasi whaafi tuono lima whaatasi. Olu tasi whaafi tuono lima whaatasi. Teo lima minuta tali tula sumalua. Awalo whati risi o tātu ainga lo mafuta mai lunga o tātu po kalame maalosi whamoria. Ia tani mane pusa. Maalo whaaftai. Maanei e tele nei vāenga le taiao. Seki mai maalo le ngā lue. Whatalo whati manu pita. Maalo si whamoria nei whaitaiao a manta vaonga. Pai mai lai fai ia le tanga mea ma la u fafore la vai la le mo tangata no fafale ma kwa fai ri kanga mea ka ai fafore la lu ko fa malu wa la san fili ia ma saude malulu lu ko mi fa malu lu ko malunga ma ia afu ia lu ko me ka ko ka vale fafore la para la ko kanga mea ai ko ka ko ka fara la ia me e we sale ka mo so ile malulu ia ole ale afu fai ia fa ma fa ngai fafore la vele singa la Amalo tu lo sia stimal ma Francis bola nanga tu tua ale Premi Finance. Ma lo fa tele ma mai manu fo inga ruenga ole nei tai. Ei fa fianga musika so fifiloi mo malo tatu wa tunu. Awalo fa tu mo to u malava malo lava nga rue malo fo le on sai. For tu amo Radio Samoa. Sabia la wafiona Darling 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 Sabia la wafiona Darling Ofea ea oe Sabia se yo o mai Songi tasi mai Leva leva so Otava la vala Ele ma fai na ngalo Oi ile angana Darling Tale la va polonga Ino foto ata
fifa mai uma o le tupe le ai se pea ai darling tale lava polonga ino foto atasi saria la wafiona polonga ino foto atasi saria la wafiona e ala na fasi oi o lo leanga faia o lo ona leanga ma lo fai tatala a fai fala vela ainga te fa a misa le ai se mea e faia darling tale lava polonga ino foto atasi saria la wafiona sunga sauloa ua o salamo ele toyo olava no ulima yo mata ele oto e faia no ai ava ole wa te ule tupe faia se ta fale ava darling tale lava polonga ino foto atasi saria la wafiona darling tale lava polonga ino foto atasi saria la wafiona darling tale lava polonga ino foto atasi saria la wafiona darling tale lava polonga ino foto atasi Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Whatalo whelo ngā tutonu fo i o le vāiasa o whelo a iai tautua masani ngā luenga taulongolongo o tala mailo tātou o tino. Wa whailola utele ai nei le upenga te whailangi e lo whaasarala wai whaiunga a le whaamsinonga a Samoa. Le whaiunga le whaamsinonga whaitu malo na whungaina ia te sema o le tausanga na te nei. Wa whaamaoni ai le morianga na tua iai se li isanga lue o se leo leo le malo. Ilo na whaia leo se whaamtalanga se se. Wa whaina ai le tūlanga tau le leo se tamali. Sa aveba whaipula le pāle mene. Lea sa tau ave ina tiute o le tofinga sui whafonga whetalai. O le mata upu tau whaamsinonga le neina amata sue ina e leo leo. I le tausanga lua o lua tasi. Ai o le tausanga na saso ai lua o lua na amata o na tango fi ai suenga le whaamsinonga whaitu malo. Ai o mai le whaiunga ia te sema o le tausanga ua mawae. O pai tele Ernest Junior Beetham, po whaasavalu Ernest Junior Beetham. Sa moria leo leo ina ua whaauru le tangia na fo itoa tala i manuketi. E mafua ini tala na whaasara lau e le ua moria. I lunga o le porkalame o le lau wao sina sina. A le whale televisi o le FKSA TV le aso lua sipuruiva. O le masina o mati o le tausanga lua o lua tasi. O se tala na tua ia ai le na tangi se ngai o inga wha malo sina ia whaia i se tama i tai leo leo.
O le isi morianga leo, o le whaalawelawe o le ua moria, i le lato ngā luenga, a o anga i leo e saili mo le whaia o suenga. O maua leo na talia ai le whaamsinonga le avea o se ata video, mai le porkalame na whaia i tala se, e avea o se vaenga tā ua o ia suenga. Pei tai sa matua te ene le lo ia le ua moria, i le whinaunga o se mau e whaavai ni tala whaalongo, ia ma o se isi leo whinaunga na suesueina, ma au mai ei le whaai unga e talia le whaonga ina leo le video, o le porkalame e vea mana mau au tū. I le lawe o vaenga o tū la whono sa whina uina i e leo ma le lo ia le sa moria, le morianga leo le whaia o tala se, wa fiai le tūlanga tau le leo le na whaatu tū i ai whaamitalanga, ma ua whaamaunia le morianga e au noa, mani ma salonga te tau. O le morianga o le whaalawe le tiutio leo, wa le mawhaia leo na whaamaunia. Wa au mai se whaamau le longa le fionga i le whaamsino le fionga lo au Donald Kerslake, le ana tau veina le meta upu i le umio na whaatali o le na whaai unga, o na whaapea mai e whetau i le teimi o suenga o mori mau i a mati, o le tausanga e lua hawhema le lua, ma vavao o puipuinga o le whaama i COVID-19 furu mariva. Whaao popo i eima le tele o isi meta upu tau whaamsinonga sa tangofia, na mafu ai o na whatoa au mai le whaai unga o le meta upu le nei tau whaamsinonga, i le masina whaai u o le tausanga ua mawai. O le whaasalanga ua whaia mō pai tele Ernest Jr. PFM, o whaatonuina aina te totongi i le whaamsinonga le sala tupe, e tasi le afe 5 se lauta la. O le ua amatanga lue le sui whaipule o vaisingano lua, ua toe whiriwhiria mai le palo tala i titia lei tū malo, i lona tofinga minstalango lango, o le mtanga aluenga o le soifua malo loina, ina ua mai ona whaafeiroa i aloa ia, ele minsta ma le pulenga o le soifua malo loina, e ala i se sauninga ina whaia i le songofua. O le fionga ia motu o pua a seve heni a fereti papali, o le whaipule mua leo le paia inga sa furu valu le neia le pāle mene, na toe wha ma vai, a e foi e whiriwhiri vaisingano lua ina ua iei le whina ngalo le tū malo, e suia mai le whaipule tūto tasi, a e langolango atu i le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua sa mo upu tasi. I le sau noanga le minsta lango, i lea sau ninga le wha whaero a iei le mtanga aluenga, o lana wha tuanga le au ngā lulua i fōma i matausi soifua, wha pēa isi vaenga o le soifua maloloina, e tā ua tele le ngalue wha maoni, ma le mata ata i teimi uma. O lola kai kou, o whanau se ama wha e rea, whai o mau whaki. Ni balaki. O lo stai, le fionga ni stai, le pese whai pule. O whea pe sau no marimi skama pule me, o ke manue. Sa vali se stai, sa vali se sifuru. Ia, whai, patino. Tūro iai ma whamaoni, e warawina leo whiwhiria. E tūu iai ma le rofi. E ma le roto kōra. Pau anan me ara mai le while, le ngana pa ia mo sosoana me le ngampi e tā. Pa te mata le kōra roto. O la whaina no i au tū. Langa whape nāsu i whangan, ia whai kei loa te ke mangia, i e whasoa i o sutakata. O la whasoana na i au tau te tae au. Te leo sau te lau mātu e. A pe fai atu se tala e whaatonu tonu le mamanu tanga. Ia whasoa atu nai le mono, le o maua le ava noa. O tu ina mai le whiawari, whaatonu si. E fai atu se tala. Ia tatum tanga le. Ia tama whai arne ngata le, sa le uma atu le mabalawina ma le whiawari nisa. O mafo, o matau si maifo. O maua whai o tau wanga wā. Aurani ang varo ilo pata varo se le feminista ia lima tatou tangata tatu tatou tangata tatu esse ai tatou to finga mo wala ai tas ia le tangata tatu alfa na wale tu awali tatou wala fasosi i tatou ba no fo pesele ia le malawi tatou lea malawi te leo tatou ma ele fai no fio. Sa ma fo faua e te niwa. Bawa tala le wa. O fili le fio ma pare. E ma fio me sta ia so te fata wa sa. Sa ma fo so ma tala le tu. E so ni pa ni va la wi.
Na sauno fo i minstao mtanga luenga le to fa va ao salu malo lo fi po, ma mori mo onga le le minstao ngolango. Ina ia sao mauri le whaati nonga ona tiute, a wale si tio le o nanga wha soifua malo loina mo Samoa atoa. E pe ona si le fio le pae inga sfurufitu talua i neia le pāle mene, o le tofio vai singa no lua sa iai le nāpaia inga, le fionga ia valasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele sele, na tau veina le tofi minstao lea mtanga aluenga tele alo tātou malo. Le anga le leo le vaenga o leo le malo Australia, po le Australian Federal Police ilana whainga paanga ma le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina lo tātou utunu. E le o tu vā pēr le sasaa mai ai o whaamanianga ma fisoa swani, i le fia fisoa swani o nanga leo lea tunu, i le si tia leo mea whainga aluenga e wha o ngai leo i Samoa, wha pēnā fo i le wha lau tele, o le awa o ina o malu o le malo o le tātou utunu. To lua sifuruono leo o whaamanu ina ni awa no Skolasipi, o ofo mai e leo le malo Australia ya o ngai, e sanga whaalau tele o lātou to mai. Mo whaau popo ia awa no Skolasipi, ma se fōa i mai leo malo ni la eio o fuwai o umi, e whao ngā tonu lava le whaatinonga o tiu te wha leo. O lea fōa i e peo na wha i roa e mtanga luenga o leo, whale pui ma le toi fuata ino le awhisoa swani, i le tūlanga soro le leo ngā luenga whaatino, a li i mtama i tai o malu o le malo. O le ali leo sinia mai Australia, Superintendent Simon Penny, sa ia fōa i lea fisoa swani ma wha pe fo i lea wha i roa awa no Skolasipi, mo leo le malo o Samoa. O le tamaita ia Kaylee Perez o le tamaita i Samoa mua lea, o manu malo le pine aulo mo le tātu utanu o le tau sinionga, e ala le tābila sanga whai pele mo tūpulanga talavou o le langi i lalo le sfuruiva tau sanga, le mātutua. O le vaenga o tamaita i le panga o le valu se furu kilo kalama na fusu ai Kelly, o manu malo ai le sa i linga simpini, ai malolo le tamaita i fusu mai le atunu o tuvalu. O le pine apa me mea na manu malo ai fo i Samoa, i lea tāmina sanga le tā longa le whaipele mō tūpulanga i lalo le sfuruiva tau sanga le mātutua, na manu malo ai le lio Anthony Patti, i le vaenga o le iwa se furu kilo kalama. E to lima le ufuso Samoa na masi i mo ia tā longa whawa malo, sa ta penaina e le whalaptonga o tā longa whaipele a Samoa, le Independent Boxing Samoa Incorporated, o se tūtino tū maonti o whenga i nei ma le pulea ma le awa awina, o alo ma whanau le atunu o le tā longa le whaipele po le fusu. O lea tā mnusanga le tausini o ai Samoa, o se vaenga i o tā penanga atunu o le Oceania, a wā tā longa o limpeka mō tūpulanga o le awhai e se teimi o le tausanga nei. Manuia na nei aso i fua whaka mga aluenga whai. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O lea o te tala ina nei whaatal noanga mō fuafuanga whaalatau sanga, a re pūlenga inua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhavyosay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua i Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha tal noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5.5 Great South Road Manukau, bevili mai le 2.5 o no whawha, 2.5 o no whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Naia seafood boil. Matsango fiel ko kaino tau mafa mai le sami. Maua maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau whale ainga I pule ala waitanga te Samoa, talo mai tau sanga lua a lua. O te tala neile la la whao pupu I Penrose, so mai malo ainga le naia seafood boil. Telefoni ono lua ta si lua lima lua. Ono lua ta si lua lima lua. Tu atu si se Fullerfitu Bother Road Penrose, po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naia seafood boil. Talo whalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
soifuanga le tele o tangata o lai le faita anga o nisua o lai le mulilua wa sola etia I o siona to alua wa ngalongu o le tautonga le tautino ai I le whaai poiponga wa le kea iai ai wha amalie o malaonga aua le whauava e mape umai o siongola aua le o la whaukange ma le kukuai se o whaalawelawe ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ia alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo aua le whauava e mape umai o siongola aua le o la whaukange ma le kukuai se o whaalawelawe ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ia alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo Kelele suinga wai ai Samoa Kama ipengi kuyoi kamaloloa A oka pinge malo o makukua Koe tia lai La afuli I le lua Oisi ua lekea O oia lava o se paiava E o ino o kangela Kele kukumama inga O kele kusi lima O so uola fia mama a o mea olo o tukupu I loka kusi o si o maunga a o le ngā fo I lava I ke iloa ai ke musu o e ke kautala ma le pa a iloa te I kautuku ai ngā mea makanga aua le whauava e wape umai o si o uola aua le o la whaukange ma le kukuku ai se o whaalawelawe ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ia alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo aua le whauava e wawe umai o si ongola aua le o la whaukange ma le kuku ai se o whaalawelawe ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ia alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo Sepuluh fitu minuto leo tenere tula semua lua a faleaso Yale na wa toa wina tu tatu chala mai Samoa pe ona yele tau tuma unanga le fionga ngal mana. Dale tu le fitu le fena nei la mfa to fasala wina tatu chala ia le ne fo yaso. Te mo le si fo ponga dale tu le valu le so atayao. Ile tau tuma sani le programa le madu le tayao. Pabalo atu le tatu tau tua le ne fo yaso te pabalo atu le tamam tira matu e mo te malawa. E fo lo mafuta mai lava. Ya lo po al fala mau le mudula. Toto tapo inga fa tele mo tapo inga tamam tina ya fa maloa tini so maftanga tanga matua o maftanga ni so tamam tina matua ya o telo la tu o fe ngai mala tu maftanga ya so lulu o ni so la tu o so tofi e ni so maftanga sfalaile ya fa tasi mai la fala to talo fai fa maloa tu ya to ese fo mari o ni po kalame mo nai tu asin sina fo ile ya tu ta fao tala noa fa soa fai ta longa pele o komingo ia oniso ilatu e atu ama vatu mo me tau ni mo foi era langa I o ia o ula o pale o pulo o tanga alunga e sele matanga o fio po kalami mo na tanga matua ia e fa soa ia foi latu ia ini so po kalami tanga matua lo tau la mo ini so sunga fa fengainga ia e fa soa le fionga leli e tala noa e fitu fa ila to ia e to tal no foi me sa ilaso
O le mana ia po kalame nei tangata matua ia ua tasiasi ai fo. E whaasoa matala noa. Ia mawhaita alonga. Whaita alonga. A leisi vai ngata ua po kalame ia nei tangata matua. E o ese mai le fali. E o ese mai le fali. Ia wai no fo le aso atoa. Ia nei po kalame fo ia ila tu e tai tasi aso le vaiaso. Ai ni so tama matina matua e umana o lesi maftanga. Ia nga ilesi maftanga tu sa tai lua. Maftanga ia nga i le vaiaso. Ele tau ia tau. Olo mau se mea ia nga ila tu e fie fu ila tau. Ia a whapena te mana o nai fi alu to ina malo matua nei maftanga i tātou. Ia mwhai ona sa ilia se maftanga a visi te o sito ina masino matua e whata whawai. Ia mawhae vai. Ia whapea fu ua le mawhai ai fia no whala tō le whale. Ia wha malo atu po karami a te utau nā. Ta mā matina olo mafuta mai mau ta malawa. Ia anga leile atu mawhamuri atu ia te utau. Ia ile nei fu ia oli. Ia lolo tatu atu nuolo mafuta mai nunga tatu po karami. Talo fatu ma walo fatu ma lolo se fomaria. Niso ila tole na lo anga iatu wa pisi fo ila tu ngaluenga ia fa malo ati ant auto. Ola fesili. Lenga va ko ka kalping singi. Ka un kalping singi di ni tato. Ola la fika ka kalping singi. Afa pe o tele au tabale. Afa pe o ola fa na polo ainga e tofu mal tabale. Wa va ia tu la le adu ping singi. O la lau fika e whai. La sau fika e whai le tonga tāre pensini le iai. Ia ai maise la fo ila pe atatu tilo. E le to lua tangata whainga ruenga. Ia ili ainga. Ai whai o le whainga o pepa le taabale. O le tonga tāre pensini le iai. O la sau awala. O la sau fika e whai fsosuani iai. Ia mo oe ma le ainga e tau tutu o ilalo ia le tonga tāre pensini. Ma tau sefe mai iai le se le ni tonga tāre pensini. El tato leina tala lea ama el tato pesela tala tato leina la la fika ile música fai au fika la sa fika tau tal pensini la se fa mama avenga la se fenga se ni mai lu ainga Fire,
Lua sul favorito channel Jula Sumalua. La Sofika fai di tau le pensini le wai di tau ta. Ala la Sofika fai e sefe mai ese seleni mo e mala inga. Ya fa pele tau ta le pensini le wai tanto. Ala Sofika fai e tau ta le pensini. Ala sef so soangi e tau sefe mai sisi tupe mo oi. Dalla tato leila tolu fit silba tolu. Pamori atu le fatu sango le atari ia Timoteo suli tui tau pe. Wafte tu le tau sanga telu fo ia tu le tali. Alo fa angana tu de mai le fianga i le ia tuala Timo. Male ainga. Bolboli tolo fa anga mo moni tele lo was se fua. Fatu sango fo ina le ia Timoteo suli tau tui tau pe. Ia bia le ni tu sanga telu fo ia tu Lunga tato fika, lua su 5 minuto chele Jula Sumalua, tato wal valau talofa. E fo manuia te tia. Wa mai la uli. Ya. E soro maria ko puanga fo la uli la ko ya. Teki, fele te vala bai. Ka vala ko i Flatbush. Flatbush, manga ia. Se fek ngol se lengi, kong kalpek singi. O kalpek singi. Ia, la so fika fa. Va la la ko ya la ko pa no ko ya. Ia. Ia e lua la uvene e whewai, ia male lua ka vale peo family ka ngai yor fali. Ia. Ia la o ka un ka la ping sini la wai. Sa whelua ia la me ka. Al me ka wa whelua ia o so whelua i ringa le fa ka inga felo fa ka. Ia la se fer ke me fa kasi uma fa ka ke me kasi o le alu ko sau. Kasi ke me adu ko ka un ka ping sini. Koe ki kia kore se rau ka ala e whaku mwere ben toinga le Volkswagen Napua. Ola. Koe ki kia kore se lau lua se lau fiku iwa. Toli. Ia sa se lau ongo rima kumu wai le fiku sfurulika kiso. Ia fiku sfurulika kiso mwere koe ki kia kore se lau. Maria. Lolo winga la tau ona whelua il mea tau. Le tau aro vai ku ngai ala lua lunga ala le pensini le dope ke o masinga fo pe o fa se lau di ma se lau de il va sul ki ko va sul rik. Mana ia va tai so seki. Ia, ia modulaso. Ya la fica el pensini. Ala se fe tauna se fe mai se leni. Ya fu ye pengo fa yaku. Fa se fruta la na utul. Va ka vali. Fa se fruta la o cor que me isi el pensini. A falei. Alu aku ska mai minga ya pasi malefa. Kai miringi, fase frutala ai ukuak soli. Ko ki ale au riel polo kai kasi. O kai makau kia. Ya la so fika fa yer pensingi dia. Ta tu le ni talofa. Se go munguia. Vamos se go le wa mai. Ya. Ia wa me laudi. Wa me laudi. Ai era munguia vafkai. Seki, fele sa tavalau. Fele sa tavalau. Oye, Westapa le la sa fika pensini ro ka fa fena se fe sa se leni fo ile ambali tong tal pensini. Orme ai lo la kalaka me yelo fale ma ngorwema. Ia? Alle wi mai. Alu do wila manga ia. Aya fa kau. E ma fa ya na ru de wi vai a vo le a ve mo ako voi ako ti mo ako la fo se sa ka. Winga la va pe ale fa tau e alu male le wila pa la kalaka. Yoi. Manga ia. Seki manga ia, mangio le ori. Dai bele wati luas football valu minuto lo chele Jula Sumalua. Lea se fa mama avenga yant o se fe Marceleni. Engi singi de lo kolu kararima. Ole set kolu kalasu lima. Apena fo de pamol pipi. Pi o pamwa ye lua le o lo taunga tanei. Iyo.
Ala se fa mama venga ala se so sani mo. O le tasi le me mata le tatu te lori. O Tavali. Tavali. O ka. Tatu runga le fika talofa. Alo so fua. Se fumoria, ama le uni. Ya le lava fai o fika. Fai o fika le lei. La te fai luenga. Ele ai ole ai. Mata foi le aso ma mai la. Ana ia. Le pegi singi le kaunka. O la sau fika ia le pegi singi kaunka se fe singa sering. Ya o le savali ya. Savali. Allah. Ia. Aba be foi la ke le kaba. E oi pensi. Ia. Choi di unga ka vale nga pa ka meska vale alu le wila. Seki, magana uli. Lunga leia talofa. Malo kikia. Malo si fo amai. Ole ai mangu ya fa kai ole fo ima fo ole ale me ka u fai se fet pingsing. Sa ole le sole. Ole sol fangua. Sol fangua. Fa ka sol fangua la fu ka genga wala ke o ka vale nga o me fe o e wila. O sol fangua se fe o pingsing. Ya fa fe ai la ya wala fe o fangua. Abala o dungo me nga e o e wila. Oh, o yo va ka se o. Ele ya se pingsing al pa nga kuma nga fa ya mai ai mukia. Ya sa. Oh. De mo ba ora ko. Ya la nga le fe ka se du e malo bakua. Ya? Ai fe nga se du e malo bakua. E ala nga le mafai o le mafa malo ko. Wale mafai ga e du. Ai mafai ala si runga pa fai. Seki, mo ga uni. Vai, ke go fo mai ma fo. E sa ole le to ole na umatu. E pe ole masinga fo wa ka ko va wa se la wa o tolu tala se fulu. Anga ia kusi pa mo le tolu tala lu fulu. Pe a fua yai. Tika fale ma fau le tatu. Le ase me taun tatu faia. Fe so swani e le vai tai. Ala ngal vai tai mi fo ni lo te tau ngofie. Tau ngatal se vanga. Sau mo le pengi singi o ka. Pa popo ko ila marsia king or cavali. Ma le faingo pa or cavali. Le ala se so sani mo e. O le ase si awala te tau na tatu faia. E tau fai ti ai ia le alu le pengi singi. E wai le fainga ko ku le pamu fa pe e. Mari lo loko e le lava la ukupe. Pe alu wako as furkara ia pauangal me malu e alu kongor cavali. E o se furukala ale nga uku ai. Sefer pensing. Sefer seling. Ai poco sefer pensing was sefer for seling. Au fuala ia si sole na wala bo mai fai mai to titia. Kau se Allah. Ya. Salah sa orang oleh van la po. Kama funya tak boleh dapat po. Dah fu il tol pensidi ol terminate. Sefer larka ko kupe se isi seling. Memamua tilo le o amele te fa ngaso o ta bali le aso mole aso le fel wa ile almorsau. Mana ya. Momo fa tau. Failau fa tau e te loa e te tau ona fai li te mitasi. Tilo po le ale mamao o le mele te no fuai ma le fale loa le masena e fatawai tilo o avaenga o lou ainga o le masani ona felwa i lau ta vale aso uma me mamua ala tilo i whana wa onga e iai ainga e lata le fale a onga. Ai alu al tavali. Ia ala e no fole mai mau fau pe mana ia e rau sawan vali wa mori si au tama. To sawan vali piki. O le pengi fiki lal kamanga. Ngai mau e lau wha malstino. O ele te alu e piki le tamaititi mama moli le tamaititi la onga. E saurola i le whaiau whi au le fale mai malolo. Se fe pensingi. Tu le tavali se fe maranga pensingi. E tilo iau whaatau. Le ale mamao le whaloloa.
Afa pere falo loa ili mamau tele moe. Ato no ya nga fo isi au savali vali lai titi. Mo waisi na ufa Malestino. Ala te duo mal toe ina savali vali malau fa na utofu mal ato. Toe fa manatu aso lai te savali vali e felu fa tau. Fa te ta ina fai. Oa po ole fai ole lisi ole fa tau. Tasi ale te mea luai sautu ta vali. E pei o mea ia le masani le feo i tātou. Lua, ia wa e alu launga luenga lau tawale. Te ala tua tuai o. Tuai o le aso atoa na toe fo i bai lea toe tu le fale. Se fere pensingi. Ma leisi vaenga. A wha pe ma whaiona e tango e te tango e wa ai pe fia le meu tuai lau tawale i le vai aso. A wha pe ala lau tawale ma sanna utu se lau tawale i le vai aso. Tanga e wha soa le se lauta ala na le vai aso. Po le ale umi. Mai le taimi sa taunga tai le penisini. Ma sa taunga o fia le penisini. Ma le taimi leo taunga tai le penisini. A wha peo le vai taimi sa utu le se lauta ala. A sa taunga o fie. A sa ho o le asfaleile. A wha pe taunga utu le se lauta ala le taimi nei. I le tonga talo wa iai, ai le o las falele, ai na o las olulu. Tango la te whate ta e utu se lau tala na i le tonga tale nei. Ia ma whai o na ausia las falele. I ei lau au ala mwhai na i tango e whai. Se whenga o le pengsingi. O au whika ngai ke ngofa mtutu na i ele mawhau whanga. Tabele wa te leo te alusu mal family te talo ni tula es le tula tasi. Yo ngai fi sosani manai motu nga afana fi sosani atu mo tantou. E kau nga kau le pengi singi e. Ia makau awangi ia. Makau kuola lolo makule pengo. O kau dia lolo makule pengo. Se mai sina fa fia ka mo tantou le nei uli olo fatu mo tantou wa tru. Fa tele mafto mai nunga tantou po klabe. Sumelulu, awami ovale kuluku.
so a poa pe ele ai sau kamaloa kau sau ya oi ma wala pau mumu au lengei wa o foi maleili pu lulo au ma ke ole o ale lo ma pua ma ke akaua se yo akure au malua ua galola o kaukua le kosiga safai a souma ragua lo pasa fa memelo apa puleo lai mau pepelo copa o mai mi sole suma fai ma se alofa fa mole mole se lulu o valoula venga di wa se mi cula ele poi foi a cule pama cofa soy mua o luluma lo veo a uma Io e leo o fata si vale sunga ya sasa skelu male au nanga male tau al tatu falta vale man malo tatu wa tinu le nei fo ia ole idia nisi o vai ngal latu nanga male latu tau le GM gas lo fata si male sunga sasa talo fa sasa ya malo fo le se fu malo le malo fo na do le sunga tu si nei tu la leso fata lo fo tu tinu malo nei tai fo malo nga lo malo fo ta po ine tatu tu asin nei tai au talo fo tu malo se fo o fai si pisi o nei o uli ni malo ali lo sa ia io tu si ya me moni lava na ya telefon mal tunu ola ngai mai ya mai to wina fo ile ngai mai la tunu ya olo fo pena fo na ye ni se la tunu tono tatu au ona nei ya fo tu se wala mai yo le to fa tu mo sanga ni sona ya ai ya lewa wa fai mo tu tatu ni poti tini nei ya fo tu malo fa tai la fa tu ya o ama fan le yoli tu langa lo to langa ya so ya sa fastai ya memo mo la folo tu si o le nganga fastai me le nganga vivi yo ole to pati mai fo me malu se to atu no ya e fata wina la tu sa ya mo mo wina tu langa au nanga to ngata mo ta tu fata vale le gym class ya itono lo fano o ta hu ya o tele mano no lo na inga o anga mai fo ile ya e la ma onga ma tu langa na inga il termina yo tava la tele o tatu tava fo le o tau no ma tono tatu lo toa o lo ye fe tatu vent amata mai lava fitun po ye pa ye lava fulu no fo yo lo tono tatu lo toa ya telefon tava le 5 i fe la tu sem tava le upa pe na sa i fe upa fe le tu ele tatu tava le na lo tono tatu lo toa ya o tatu fa wili ya ike si mai pasi atu ya tele tatu fo wili i tono tātou le toa whalau tusi teimi nei ia mantua foi le foi nei ainga loa ngai mai mafsunia i tūlanga o penfiti a whalau tusi mo i lātou o loa penana soifua i le topsika penfiti le tau o le topsika e whai lava singa whainga tā whalau tusi ta onga tūlanga o ia inga whainei ma whal tupe ai a whapea o i ai penfiti o le topsika popo i ai ma e whinga venga part-time ya oina le fai ona tilele so swani tulanga tauna yai ya talia la to solo mother solo father ya mai la to pensiona ya ele le lava lo su mai no mai ya fai fo ona so swani tulanga umane we ya so felo tu ya olo liva lava ta vale tono tatu onanga ya tatu to sa mo felo tu ta sina me on kwai pisi ala tatu onanga na tatu pe nei ya tongi nei a moa ia ngale tika tātou tā wale ia pēna moni mawina ele to tele tātou atu no ele te mina ia frautus malo fa tai tele vai ngal pe falongolongo tia ia fa fonfo tātou atu no lo tau tuma langa ia pe ona e saunoa tulanga o benefiti e me se foi ia nei tātou ainga mo tātou tā wale Samoa
mo la tu foi la ia sa fa pia nei lai mo ta Italia le fai sta vale fai sta vale si sola ta fa nau polo to lua ia fai so soni lo ta ainga alu ia taita ana ia fa sili fa lo tu e ser mam la mole mana yo le fa lo tele le wa sa no yai io ia ni si ona ai ngol o anga mai matulang pena o le mafai fai e se talo sangam tulang pena ai olo fa nga ai ia nei la tu walo e so ni le fai ngota ai tong no la ia la tu tulang ana fa le tu si le ngate nei ia o sa mo foi malo fa tai adi si vanga tu fa mala tu molta tu atu sas oni ngalo su mai ia au mai lo le sene po lo tu folau ma le visa pa peo sa o le passport sa mo ai le sini ya mai passport sa mo ma visa ai pe passport New Zealand te o lava na ma toi fai tu langa datu ID ya ma datu a pe slipi tu langa pena o mau a wala vale le fa fingo feino datu o nanga wa mo lava men me uma temi mo ya ole avave fo intali me datu finance ya ele lava lu sumai sila ya tanga itono datu lo toal tele o datu ta vale zolo yai ya le ngata fo ya pete wala mai foi wa so tai makato telefoni lua fituono lua ale mau au tu tu apa malau telefoni ia ono to wilia tula ia lea fa mole tatu telefoni ke ga ia le olu tasi ma fa fitu lima to lua olu tasi lima fa fitu lima to lua ia o ia nei fa mo nga mo tai mi tatu tu na po le lisa mo a fa le tusi mo ina to fa to wina ta vale ia ini ati sa mo ia o ia nei fu fanga mana tulanga pena ia mana motion mo na tatu ainga lo ka pena fa tau ka wala mo sa mo pelo tu alo fa tai manino telo vaenga mai sa lo to tuba lo nga bol malo tatu wa tinu sa malo la fa malosi ia o tatu telefoni mo tatu atu sianga e to tatu wa tinu lo sunga foni ole olu tasi lima fa fitu lima tolulua e te mau ia uso staimi o te foni lo visa lua fitu ono lua tu lo swafa malau telefoni ia on toi vilia tula ia le pa vilia me pisi fa on mole te oltato tu atusi lima luas fulu correct of vote io tau e te mo le ia tato o nanga malo fa tai sasa lava tai vela tu sima mato no mi le tu la tua se tato no ne yaso mi hota po inga se tato no malo fa tai me sile na umal tau maftanga le ulia to nau fa la au ni te ngalo ia ma wa te alu fo ina ni le po ia to sa e fingal venga wa na te malo lo mai moi o la ngol venga si ole sa wa sia na po ya mosa ya ole do so mo mosa mo ri pa terminate ya o fa ya familia tu ele mo ya tu langa fala au ngai mo o ya lo fala ya o ri pa ma mosa ya ngai fala au ka se fulu ngai va ku ya wa ngai le puso fala au ya oi kamanga le ko ile fala au kamanga wa uma ko Foi no parte ni ka ingu umale pe parte ni kasi va tai maria la uli pa tai no fat ia sai foi ya ole ngalo tau chupa la ngal sunga sasa esquerdo pele fa fonga bayai para wane olu tasi lima fa fitu lima tolulua olu tasi lima fa fitu lima tolulua polo iva lu fituono lua o iva lu fituono lua telefoni na chumoli sunga sasa esquerdo Sasi ho tangata ile malolo ai masi wa yalu le finga lenga sifo to sauto e halu sifiao wa to va ai mo tangata ile malolo ma wole fironofo ni ainga ya ona e tale tu la jason na famtalielo so to multatu wa tu ona ye ina vaanga fo yanga ia mole ni yaso e ina fufuang ya ale avatul tatu pokalame le ole aretulola mo tanto ina imfoi one fa fonga ye le tatu pokalame ya wa fo se tau fa nganga mo oe se tau fa nganga mo tatou le nei vaenga o le oli ya o sibai le fa fonga soifua manuia le tatou tunu mai le tatou polkalame o le aretoleola lalo le soifua manuia o te whawhila i le swafa o Iesu Keriso. O le tusi mate o valu fai upe luas fulu wono fai talainga Iesu fai bea ua fetalai atu Iesu ia te ilatou sea le mea ua outou matata uai outou e whaatuatua i titi ona tūlai le o Iesu a vavao i le matangi ma le vai ona
ona tele ai lea o le malu o le upu mo le aso le nei tepa ia Yesu ai aua le popole vale o le tala masani o le tala i le whainga malanga Yesu ma ona so na lutia ma whātia i lātou e le matangi na oso whaafuase e oso mai le matangi o lo o tō wha Yesu i le waa ia lela e ke vai aku ua whememe ai le auso ua lātou o mawhawhangu ia Yesu whai mai so le Yesu se whaola mai ia te mātou o lea o le amaku whangu o le sona la mo o e le aso le nei e le se le ngai ngoinga le auso o sa lātou whai na lātou whawhangu ia Yesu whapeila wa oe a whapea foi oe ia e ke kakalo ia Yesu ia ma e tangi ia Yesu peita o le mea se na tupu i le auso o e ke iloi le tali ia Yesu o le mele o le panic o le atu vale ia po o le mautonu e te iloi le tala Yesu whai mai Yesu se ale mea ua outou matatau ai outou o e whakua kiku sa mesu sale mea ua kopisi vale ai se ma kua kou whakua kiki ke lea o le whamatalanga na Yesu ma whainga i so o le lui la mo oile nei aso a whai ke whea ngai ma se wha furi whao o le olang o le wha o whawhita uli o mai o le lui mo oe aua e ke panic pe aua e te foi le mautonu pe pole vale a le me fai te patau lai ia Yesu awa o le me kupu o le whawhita uli kupu a fai e kupu se mea i lo langa ma ua pu lea o le mea lea o le panic pole vale o le mea le akupi o le ale sao ia lo mafofau o le ale seki ia o fuafuanga e fai ia mau o mai ia te o le mea lea o le ai o se whatuatua pe whai mai Yesu o tau o e whakua kiki o le panic po le pole vale e ave e sea le malosi te donu ia ki oe e ke makua e fifi le muai ia ma e tangi ia Yesu e fesoasoa ni mai so le aso la lengi a whau i se mea whea ngai mo oe ia ma ngava le ki tonu i si tangata whai mai a e se whawhikau i ke leo whawhose inkupu whai mai ia ma ngava control ma ngava ma nava le i kongu nofo i lalo ma whau mai whape aku Yesu wa o iloa lava e ke malama i le mea ua o uiai ma e whai e Yesu fesoasoa ni mai so le upu mo oe le aso le nei tepa ia Yesu ai aua le pole vale le tua whawhitai o lo e au mai lava whautuanga ia te i mātou le nei o langa te le wha e o mai au e awa o i mātou au o mai nei e wha ia mako file mu ma vala au atu ia te oe siri ro malama whawhitai Yesu amen. So deceiver.
Ia, siva mai le nei fo ia oli nei musika whalenganga ua tau alunga tuai. Ia le tātou pokalame nā la reto le ola se lui tau whalenganga mo tātou le nei fo i teima le aso. Ia malenganga whateima le loto fifia. Ia o awa no wa mwhaion tātou maua tātou te whalangolongo i le upo le tua. Ia mo tātou. Ia vi ia lele whatai awa noa. Tali watu tātou watunu iniso i lantu wa toe whamaino tiutu mga aduenga le nei aso. E fo iniso i lantu o lau tāpenatu mo ngā aduenga lantu le oli. Ia malo la tulu e tapinatu mo ngā ruenga si po. Ia te tonu au whaasini mous, whaasini ngamalu si whalenganga. Ili upo le tua peo na e mafuta mo iei mai whaafonga mo iei. Ia ilunga le pokalama le fifia mai. Te male watilo te whaaminuta talo le tula tasi. Kari tula tasi la watu tatu telefone ngana Britania. Iso tatu musika whaafifianga. Wa le tatu ino le tatu watilo tali tula e lua ona whaofuna le pokalama le tō whaia whangamua. Se umanu Francis. Yone. Ya, te lola to tele la tua tapet penatu mol pikino nei fanau le onga, te nama tatou le saonga le mu, lungo la tele e mese nei fanau, ia tapet pena le ia tatou ia aua nei fatamala pikino nei tomaiti. Nei ede fo fanga le tali tu le tasi lo nei, ia leo famtali se tau tuma sa unanga mo le malo le tatou watinu ma famo moe, o la tatou te mafuta le aso ata au le lo fo le li. On ia to baftanga mo to faya fonga mua se manu Francisione, e mese nisi o le au finga luenga, o la fai ona fa wino le tatou po kalame. Ia, manuia fo ia la singa le whangai mo le tatou watinu, ia te la tolo whangai mga luenga runga le tele, ma so se matata, ma so se tiuti, ma so se faiva, e ngarua le nei aso, alofo te la tu manuia le aso seifo mai manuia. Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, the government's extending abuse and care redress eligibility by almost 30 years. Redress has only been available for survivors held in state facilities up to 1993, but it's now being extended to 2022. Lead Minister Erica Stanford says there's still much to do
and the government will continue with initiatives to support survivors and improve the system. We have certainly had a big surge in claims since the apology. I mean, every time we speak about this, we get a number of people who, for one reason or another, haven't come forward yet. Ukraine's president says they're ready to send more military experts to help in the Middle East. Iran's confirmed top security official Ali Larijani has been killed. Volodymyr Zelensky says 201 Ukrainians with expertise in defending against drones are in the region. Another 44 are ready to deploy. The regimes in Russia and Iran are brothers in hatred, and that is why they are brothers in weapons. And we want regimes built on hatred to never win. US President Donald Trump is criticising allies for not helping in the war the US and Israel are waging on Iran and Lebanon, and says the US should rethink its NATO membership. Labour's leader says the government should rule out sending our Navy to the Middle East. Donald Trump's asked allies to escort oil tankers through the Strait of Hormuz. Prime Minister Chris Luxon says New Zealand's unlikely to be asked to help, but any request would need discussion by Cabinet. Chris Hipkins says it shouldn't be a debate. Any role for New Zealand should come off the back of a United Nations mandate. If the United States and Israel had stuck to that in the first place, the world wouldn't be in the mess that we're in now. Environment Canterbury is working at pace to assess a Christchurch Council plan for bringing down Bromley's wastewater stink. The City Council's officially responded to a Regional Council abatement notice issued recognising 5,000 complaints since January. That's news. To sport. Road and Motorsport team principal David Dicker believes manufacturers have hijacked Formula One this season. Dicker says F1's electrification is designed more for business than racing. Well, I've got to admit, I'm not a massive fan of it. One of the problems is that the electrification is in there more as a marketing thing for the big manufacturers, you know, who make a lot of road cars. Host nation Morocco has been belatedly gifted the Africa Cup of Nations football crown. The 1-0 extra time win by Senegal in the final has been overturned because Senegal left the field for 15 minutes in protest at a penalty decision. The African Confederation has deemed the move a forfeit. That is sport.
let you hit it, but when you still